Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whawhetai le I le aso ma le aso. O whae e venga I ante I tātou o le atua lo tātou o le tanga ia. Ia whawhetai le atua I potopotonga o le li lava o tau na ua puna mai a Israelu. Ua pule mai e lo atua lo malosi. Le tuai ia malosi oe le mea wa e whaia mo I mātou. O tupulato te avatu mea lofa I ate oe ona o lo ma Malu, Jerusalema. Mo mora nei Taeao na mātu whapeatu ia vi ia oe lo mātu o tua a wā te taua mana mea le taulanga le vi inga ma le whaaftai pe o na mātu o lo uswai le nei Taeao se I o mātu a mata le sa fau I vi inga oe lo mātu o tua mātou whale ma le loto Fiafia nei Taeao I o lo toa pe se uvi inga ma mātou alanga ina lo manu malo wa lele wa telefo I tala manua I titi mala I le ola wa mātou mawara nei Taeao fau mātou I fo I uluma mātou te taulo silisili esem wha pe atu e pa ia lava oele tu o au o oele tua e so I fua ma le vavau e o le wha vavau o le tua oe la eile vi inga o Malu o le tua oe e pulupulu matango fie ta mawhaftai lau malofa o le ola fua mātou mawara ni fwoi Taeao lau le alofa o le fwoi ua whapopone nei aso le whaitawina aso le sui fua le tunu mo le mātou wola o le nei wa mātou au lia aile nei aso ngā fua o sifuru ono I aso JUN I o le mātou whalaunga o le nei tu sanga mātou malanga o le nei aso whaulo mātou o tua o mātou tu inatu o awha mo le mole tau te mai I le whalaunga a whenei ia awali tia whaiva le a whengai ma le tunu le amatanga o le nei vai aso o mātou iai ia mani e fo ia onga nei mātou whanau mātou wala au lawa ta mawha mo le mole Yo aolofa e ofo tai ma Malu tia nei mātou whanau o sa ili le poto e ana ia o onga. Ia, manuia le atunu pele Samoa le whanangalo Samoa le mātou te talo. Ia, manuia le atunu sa auni mo lana whainga palota le masina o akuso. Mātou wala autama ia tofi mai oe te tai. E awa ma bingao ia te oe, ma whaaloalo ia te oe ma tau tai Samoa. I mea uma te whinangaro ia i wase manuia nei o mātou tangata mo a Taeao. Manuia nei o mātou ainga, ma nei o mātou tangata uma, Samoa ma le alala ma le pāpā awai, I so se tafa o le nei kelope. Ia, manuia fwore nei atunu ni usira lo mātou nofa māma wai, whapena atunu uma lava o le nei lalolangi.
Marile, tu malu panga mal tapo inga nei matua, tu asin sino la tunu I malu mau tu malau ni aso, mo pera latu se fualau le tino se sili nganga ya le lo fatasi mai. O me umala fara matu feira ne so fo e mailo matu tua, ia matu feila vai nei foi le vi inga ia. O e fa mo mai tama fa mo mole, le tu tua re Samoa ni aso ato matu wole matu vala au ne me mala vaiala. Swa fa maro Yesu ke risolo matu ri mo matu fa ala. Amene. Manatu I whanei Oliver Ingo ne tua langina la whapese ne karesia whapurupatonga ki Shadow Samoa la fi angoa maon mo tele sala whai. Tautua mo aramu de Samoa Sfulima I Vatolu Amo. In this update, police will spend the next 12 months working on options for body cameras for frontline staff. The Commissioner wants the cameras after a decision was put off last year. Jordan Dunn has more. Commissioner Richard Chambers says body cameras are a top priority, considering New Zealand Police are one of the few law enforcement agencies not using them. He says they have many benefits, including for evidence and keeping staff safe. Chambers says over the next year,
Police will analyse the legal, privacy and operational issues of using the technology. Police are investigating what caused a boat to capsize off the coast of South Taranaki just after 10 a.m. yesterday. Police say 3 people were aboard the boat when it got into trouble about 200 metres off Patea. 2 bodies have since been recovered, with the 3rd person found in the water and taken to hospital. Encouraging signs as supermarket supply costs steady. Results of the May Grocery Supplier Cost Index show a 2% annual grocery supplier cost increase for the 3rd month in a row. However, Infometrics principal economist Brad Olsen says there have been more rapid increases across some products like beef and dairy. And it makes for probably a bit of an uncomfortable winter, but on the whole, at least we're seeing a bit more stability. We're not back to where we were a couple of years back when just about everything was increasing rapidly. The Department of Conservation's warning South Islanders to keep an eye out for whales after one was found entangled in a craypot line yesterday morning. The juvenile humpback whale was spotted in immediate danger off the coast of Moraki, south of Oamaru. A local fishing crew quickly came to the rescue and, under advice from the Department of Conservation, successfully disentangled the whale. Doc says it's possible it still has remnants of crayline attached and there may be a second entangled whale in the area. That's news. In sport, to Ryan Fox's progress in the final round of the US Open on the Oakmont golf course. He was 2 under par through 13 holes a short time ago, placing him 6 over overall in a share of 23rd. The leaders tee off at 6:15 a.m. Sam Burns is at 4 under par with JJ Spawn and Adam Scott a stroke back. The Tactics have extended their lead atop netball's ANZ Premiership, beating the Pulse 61-50. Canterbury have returned to the top of the NRL League standings on 26 points via a 24-18 win over South Sydney. The match was interrupted by lightning strikes near the stadium in the first half. Samantha Lissington has finished second at the 5-star La Moulin Equestrian event in Germany. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ele swafa mara malolo tātou ni whalo i suki riso e mo mōna o whātalofa mo whāwhila i mo whātuni mai le vate le lava male whaaloalo Samoa le atunu pele le pa ia ma le malolo whāwhonganga le nei Taeao fo. Malolo sui fo maruia, malo fo le atunu wholau, o mai ese o tātou paripatia whaatasi ranga le lei o le tātou atua siri le langi. Lona lava alofa o tātou mawana nei aso, le aso na nei o whaia le atua tātou di ori ma tātou Fiafia iai, paripatia ranga le lei o le tātou matai siri le langi. E oi na Malu le tau, te le fwoi meolo tupu le nei lano langi, ai le mawhana vese nei le lofa o le tātou matai. Ala ia Yesu Kiriso tātou mawana nei aso, lo tu se fomara mātou malosi o le fwoi ua tātou fisirwhai manua lo mala, e le nei tai a fau, tō nai le nai whai ungara nawa i aso ma le tautunonga, na awuri tia mea umane rofa malanga le lei o le tātou matai le langi, ma lolo whanau maruia le tano, whaftai le tua o tātou o ria le nei aso ngā fua se fulu ono i aso juni o le tātou whanau le lua whea lua se fulu mala lima o sumaila whafonga le porkalame maro le Taeao, wele sa mas whalima eva tōru amo, le whionga nganman mana Natasha vai lua, social mai insinio o tātou Facebook, mari YouTube o Rene Samoa, se roa tasi pātea, mari whionga pesta, Algel o sio, mato ona nei tawai mene tautuaina ai se pai re tu la Eva, e le Taeao nei. Malo se fomaria le nei Taeao, nganman mana. Patalo fas foi lo sunga le o tavai malo le lange mamavi i le li wow le foi le amatango le nei foi vai aso fai ngalwenga patalo fas foi ya Samoa le tunu pele sa ori maka foi vai aso la ia le lei lima mal afalo te ile tu lai ono Samoa le fa fo mal nei Taeao ia ole he lui tau mo le so nei Taeao fo Lui tau,
mo le aso. Pe a whea ngai malangona mao aluma. When we face a sense of regret. Ruta, ilona mata upu mua mua, o le foi upu e se fulu ma le ono. A ua fai atu ruta. A ua e te whinau ia te au ina ia o tu la fuai ia te oe. Ia le muri muri atu ia te oe. A wā o le mea te alu iai. O te alu ai foi. O le mea te nofo ai. O te nofo ai. E whai lo nuu mo unu. E whai lo watua mo watua. Pe a whea ngai i tātou malangona ua mau aluma. When we face a sense of regret. O se uru ngā li i Isara elu. Na o malanga i Moapi. Ina ua te tele leonge i petele ema. O Naomi, o lona to o lua o Elimeleka, o le la whanau tama e to o lua o Maalona, Makiliona. Ua o i Moapi e no nofo ai, mo se manuia o lo la tau ainga. Peitai, e mawai tau sanga e se fulu. Ai maliu Elimeleka. So o atu ma Maalona. Maliu maletama o Kiliona. Totoe loa na o Naomi. Le fafine Isara elu. Le e nofo i Moapi. Ma fafine Moapi e to o lua o a vā ale whanau a Naomi. Le fafine o Ruta. Ma le fafine o Orepa. Finau atu loa Naomi. I fafine Moapi e to o lua. O mai. To e fo ia tuia o urua i o urua a inga. A wā ua le ise manuia o to toe ia te au. A o au. O le a o to e fo i lo unu umoni o Israel. Ua whaile whinaunga. Ua whaile whetangi singa. Ua malie o repa. O le a alu. Peitai. O lo whaipea le whinaunga a Naomi Maruta. Fai mai le fafine Moapi o Ruta i a Naomi. Aua. Aua te whinau mai ina ia o tu la fuai i a te oe. O le tina. O lau ava. Ua langona e. Naomi. Pia ua maua luma ana upu ma ana tala. Ua o tia lona loto. I upu ale fafine Moapi. O le mea te alu iai o te alu ai. Lo no fai mo no. Lo atua fai mo atua. Ua o tia le loto o Naomi. Ai ese le manaia o le mea na fai e Naomi ina ua na iroa ina. Ua maua luma lana finau. Ua maua luma ana upu. Ua maua luma ana tala. Fai mai le tustala. Ua nofo file mu wa le toi tautala. Lua. Ua whaalongo manino. Naomi le finaua a Ruta. Tolu. Ua talia file mu i le loto Naomi. O ia ua maua luma. Ma ia talia ina. Le finau mai a Ruta. Tolu mea tāua e fia lui tau ina ai tātou le nei aso. Pe a tātou langona ina. Langona maua luma. Nofo file mu. Aua le toi tautala. Whaalongo manino. I le finaunga o lo fai mai. Matalia file mu. O oe. Ua maua luma. Tele teimi tātou te whea ngai ai, ilo tātou wola, ma teimi whaapea. Teimi ua maua luma le tala. Teimi ua maua luma lau whinau.
Teimi ua māua luma au upu ua lalafo I leisi tangata po o lou a inga fo. I le nei fo yaso. Ai hape a se I e toi sila ane. A e māua luma. Nofo file mo. A e māua luma. Whaalongo male manino. A e māua luma. Talia I lou loto. O oe ua sese. When we face a sense of regret, be silent, listen very carefully, and accept that you have made a mistake. Tātou te tāro. Lea tua mamanae. Lilingi mai au whaamanuianga, I whaasausauga lau leitio ma lau televise whaasalalau I le nei aso. Whaamanuia alii ma tamaitai o le au whai ngā luenga ngā lulue. Whaamanuia le whaafofonga anga ma le mai moa sila sila lou atunu. Whaamanuia ngā luenga ua ala usu ai lou atunu I le nei fo I aso. Lea tuai. A o maia I mātou. A o ina mao a luma mātou upu. A o ina mao a luma mātou whinaunga. A o fo ina mao a luma mātou tala. Ia mātou waaifo. Mua mua. Ia nofo male file mu e leto e tautala. Ia whaalongo male manino. Ma ia talia file mu. Ua maua luma le upu ma le tala. Tātou ia malaua fio I whiau ma ngā ruenga o le ne yaso e manui ai mea uma. Lou lava suafa Iesu ua mātou te tālo atua I nei. Amen. Ele meleka le tangata. Tamanei wa Fiafia, ia ruta maorepa, na lato na fofa atasi, ele se fulu o tausanga, malili ulo anaitama, o repa watoe malanga, aonai upumei aruta ile alofa.
Sai de sanga ruta mana o mi no se full malu o te anele tulai ono le tu tu mo de samas fuli mai betula mo mal po kala me malu le Taeao na minuto na fanga solo foi no taro musika su faithful Taeao fa malu au fo le no le su tu manga wenga matar nei foi ya son fa Fiafia o le Taeao malu lu son kwa malu lu ngi kai o ri tu kwa tat fitu ile Taeao nei o ni ngalo yan o fa apono mai so temi o taro po kala me arbeto o la mai pastor la fa copa amate nei fa yaso fa na tato malu o Taeao fa nga o le foi aso fu tatu ia today in history data va vai par mena tupu la sfulono uni e le teno to sanga mama le taina e le fitu e le ta nei fa po telefone ngal prontania per tal fitu o ta po kala me amaterna o le nei foi taia fo se mo mon ta do vai wa mai lunga wala o le nei foi taia fo Patalo fatu ap vale le nei fo Taeao fo malo le fa malo losi lungo tato awale le tato ua ili poti o lo mai tawatu ia o le lava fo i lo ua feo lolo mai le nei taimi o le Taeao le na fo i ua amatana mai tau lungo la tele o le tulanga le o le feo lolo o lona winga ia o le na ua usu le atu nuu fo i lunga o le tele pau tulanga o lo iai ia na o le vaenga lava le nai lunga atu i oi matu on our State Highway 1 ia le lata tulana nga ia tu fo ngai Rosedale area pau fo le na le vaenga o le na wa amata ona mumu mai fo le nei tai mi lungo le tatou faafanua ia o nisi fo ia vaenga uma le ala tele le na lava lo solonga le lava mafile mu ile nei fo tai mi amata tu United Twin Coast Discovery fa solo atu ile nga ia tu Constellation Drive vaenga na o le na wa vave ona faisi pisi mai lungo le State Highway 1 ia o nisi o vaenga o le na lava lo solonga le lava tatou manu ia tele avata vale le amatanga le nei Taeao foi ia ma ia manu ia foi lau fainga malanga i lunga o le ala tele wa luas full minute te aile tulai ono Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai ka mata jalo tau nei fo i Taeao fo tamba ki ma kaura wa kilani no whaka pa salama Radio Samoa nei te mo le Taeao fitu le Malu lu le Taeao wingo le tau le so ona va solo na awa lang de lei fo inisio time o le te va ya tu e ni sa va ngo au kilani ona pa wai nai wanga le tu ma tu Workworth le so yang i mali wa sa vidi mai sau te sa se fulma lima mo runga na e le Malu lu mo tatu le so le Malu lu mo ya le so fuari fitu lona ma wala lo Taeao pe au liam ala langi te leile tau tutu sa le Malu lu nei ma Taeao se fulma lona ma walunga ola vainga yon ona tuatu le so lulu ola fasolo langi te lei fo le tau fasolo na awa pa utimu le stofi awa langi te lei pa unai wanga le sforele langi te lei fo le stora ma le sa fo nga mai na unai wanga la mai pa uniso vainga au kilani nei fo i vayaso ala matele langi te lei tau nga pawa o lea e langi te lei ai Malu lu famba bonga ia la vai tau tu na mai ile nei Taeao fo a fanga solo pol tara bakala nei Taeao la fain tara vai tu lango ile tau telo isi vaenga New Zealand ia fa pena fo le tau i Samoa ia manisio vaenga ora kelope au natu talo tau fa longa ale Pacific Finance. Ua le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu whai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le 2 hafe tala e 2 minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval sa lau fitu whawha lua fitu oval sa lau fitu whawha lua fitu Los fullo mana fala wa tele tu lai ono
na tau toma roi Samoa Spalima i tola mo tau langatanga loa mai lana CD se fulu tolo tamauli tala ina whaki whanga roi Samoa nei Taeao le tunu angai juta mga luenga o le Taeao phone whama bona mo se mahalo longa le leifai wana bai aso moni a whai mo le aso pesele mo Fitula jale julai ono le fafonga le polklame malo le Taeao ala radio Samoa Spalima i tolo amo tatu panga umala mo fa antala fa mai lungo Facebook ma YouTube radio Samoa i nei vanga le Taeao fo malo lava i ala sui fu maria fa malo fa taile fa tasimai fa bon maria le weekend ia mole malo le no nga seki mole weekend mana ia na ia le weekend fa taile sunga le awa ia ngau kakakalo malo sil weekend yes sem kwa manga ia io ole na ia malo fa tai sa ka kalo foi ka ko uma io to anga ole openga na tatou a o mai fita ma fainga ta a luluina foi me umra nei na lolangi ole almen fai tatou to rifo matalo o lo o se fuara tatou tua he is in control of all things nei se me tatou te popole ai
o lo soifua le atua na te leo ina ma malu tia lo tu soifua ma mato malosi ia ma te ina pea te matali i le tato folaunga lo fai nei wa matariki ele so le saungi le weekend ia upuia masani to ina tai matali te ina le tato folaunga lo fai nei ma lama le sunga so alo le fa fong bal kapo kala mi fa kala ma nei Salo pasalo. ma te tela pa anga wa Mawal por kalambe wa matan tusi lima ia le minsta ilesi minsta sa minsta mo te mine nei ona ole tulanga ole fale tonu ia ila to sa talie tonu kolisi le atau ina ia le ni sila sa le te tau ona ia ona le I au sialte le vaenga por criteria se tau ona ia tonu wa mato foi la a ma fo Fiafia a vema leo Iei vaenga tau ona ki lia o mai ia le history o oe o records ma me uma even the fitness ma isi me uma la te tau ona usia uma e na fta e ulfalele o tauina o se maru le malo I tono ni sele nei a pea kau kiki loa ku initial report a normal manane na ma o nei el tampo kalame e iai tangata sa o tauina tono la onga le sa le te tau ona iai o le fka ma wai foi fa ma mongal temin nei ia o nga kusinolo limod mingskala yengei ia anga mingska fenga malole o matu nei kusi nga lima la mele o fai ole mali o tu silima la na a kusilima mai la minister time nei ia le sunga ia Richard Champas le la kusilonga lima o ia Mark Mitchell le sa ia fo I le time na tula ai kusilima Mark Mitchell anga o le lepa fai mai Mark Mitchell le ai o le fa le tonu le inga ua to tu uma wala lo fo le pe fa ma wala lo ifo ele lepa ia standards ia sa ia mana tu e lua se fulu lava vai aso o le recruitments so it's a total recruitments it's a tau ona yesu enga fo yesu e kanga ka ia it's a tau ona mauti no pe au I le ia onga ia ai na tu mai lai le lua se fulu ona vai aso ia ai tali mai fo le lepa va ai o le audits lenga sau ngei nga sau mai ia yang wali na mata mai ia January le lua afe lu sulfa I le lua afe lu sulima so ele la se va nga it's a tau ona kusi mai le lima I le lepa it's a tau ona tilo mela ia internal pe akanga I fo le so some tanga luenga lava it's tau lava ona mauti no le ia o iai peitai o la fo ila e blame ia manga kua fo ila o le isi matati o fo ia le malo ale coalition e kakau onga lima se lau le fa yo leo e recruits to tonu o le tanga luenga leo so whether o le recruitment ia male pressure e mafai ala me ye lua ia onga afai nga ile quality fo ile ia male fa maongi le integrity o le ngaluenga lava ia fa leo so o le la wa koe au mai lo la ele mingi scafo le ele taimile nei e le ko ye se si e mafai ona to e ofi te tonu o le college po le onga le a leo pe a fa ele pasi umanga test wa mele sai sa la le no fo ile le ila ko e pe luangi makalanga misi ai pe tolu nai vaenga man le fa moe e ka kau onga fa au uange wa au sia wa mafai onga pasi me ia pe ta ia ia pe wa fa ia fo ile le wa alwa ia wa ke le pressure manga lo i on ko sia ki me ia e te tau on matala ma mate tu vaenga ia langa so stangata ia lunga lue o se malo le malo o ia e malu ai le tunu so te ila wa fata malalanto ila vai le criteria ai saos tangata fo le ia wa ke le aga ia awala fo in fai is tangata o e fia leo ia ai awala le fai fa ngai nei ia bano e fai ngisi vai nga le it's le fa ina pe fo le nga luela ai le I mauti no wa a ko le to mai ia manga va wa e fa inga ia public safety on isina to e fa inga ai o le potential fo ila to ia ale risk e ko e risky le public and officer fo ila to ia le sila va inga ka fonti tiro la time nei political pressure may override best practice e mo mia lava le practice e sili ona le ia mo le saunga le mu ia sa le o le si vai nga sa talent na no proclaim na va so ma vai o le technology and fai on fa nga in supermarkets pe va nga le facial recognition lo titolo to all the tele supermarkets store New Zealand try to le la to lango ina o fa nga in technology le ya misia I mean la wa titilo talo na matan talo no ina mai va nga le on la to fo le lima kango vale manga oi to tonu le o supermarkets pao
Ona faila to mo mea final to te loisi foi lele, but I mean from my point of view of supermarkets le lei matawa se mo ko kapo e mai la ko wi Man tualen tatu tala noe pena e sau noe le vai aso nei vai aso foi na vai atu o lena a mata mai le Woolworths pack and save ona nafila le foi la sa fa mauni ai o le o ia wale ngata lai supermarkets a o fale o loa te tele foi la ia peila ona mai tawa to le o sai ni foi ia le tusi watalia le Briscoes, Rebel Sport, Bunnings and Mitre 10, Michael Hio kama ia le su el au ngā oi ia Farmers and the Warehouse ia lo o whapena whaila na mai tau atu e whapena whaila ma le One New Zealand and Spark longa minga wo ai whalkele fongi ia o lea fwoi wa mali lia lātou ona o lea o ngā tele fwoi o le nei vaenga le kamu whai kau kau Fiafia ia le au ngā oi Asa wa le baba al telo company nei na pawalo la wala mfaina lanto for ai ma control melo nga o ko ka nga ila ko lo e man tola fa ngal melo facial recognition e kasianga ul farel tanga tele sanga oi momo e tono fa ngo fianga pu e masingia mai lo ai la ko o ka le fo la ko la ko ko ia nga va velo fa la tonga yo which le point of view a fonga supermarket se maltelo company le kele le mo lanto vai ele ongi o lo fonga mai ko ke ko nga o ia ma ale kausu ko pe company ma le si vai nga foi le o le avang foi nga leo assault ia nga I tangata whainga renga o isi nao tangata waman tuala o lawa ia la ko records foi nga le sol nga tu la fono so o se isi ala vaenga ia e amio whapenga whainga o fianga ma wai konginga ia sa le to lo se fulma le ono mino tolo toro talo le tu la fitu Ola fa fangol por clave malo ta radio Samoa fulima me tola mo le tango ne verso o ta tu ia fa wo fa fianga fa sivange mo ala kwal pesa o siva wa maru ka ya Io le siva le mali liai le tai a fo alola va fa tai le to tatu le ne fo le dai malo fa tai fa simai le malu tano le Samoa fulima me tola mo good morning aloha
ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou ma le whai o lātou mea maasani ai. E tatau ona lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tutongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whalaoloa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa a loa fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le Taeao i le ono i le Fiafia. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre a le Malai Valele. Eveni Pacific New Zealand Store. A fio mai loa Samoa. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Talofa Samoa. O Atish Narayan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Joyce Fulma Leva o miro jolo jolo talo le tula e fitu whamalo of Jaila Tenu whatala whaini sif tam whaini whatasi mai le proklame Malu le Taeao. Already Samoa am tango ni vaso tatu yai sungai a te Malaysia ule whafong mai o Fiafia Malu. Samoa malo whaftai le whatasi mai lo whatu i le tunu pele i Samoa. Sungai mai awa Simone tali le whafong mai o Melbourne whaftai le ala Mausipo mai kako mafuka ngi ka ya fo kalo fae maruru fo Melbourne la tau pe ku sa Melbourne mau kilangi maruru ala manga ya Samoa afia maru piko siringa manga ya maru Samoa manga ya e Di mana tua le vaenga le nata vai tau sanga i o mawai a o Samoa fo wa kaimi e ma sangi nga halu e fono tatalo fo ia le YFC a pola o taro mo ke viso vaenga pola o fai pese ia mai si fo tai es le ma ngai ala o ngai nga i le vave au fo le sa o le ala sa no le sau ma lu le vave au wa ki le ngala kala kalo ko le tua na sai no fonga mana i tele vai tanto walanga e ana maruru to te lata to fio fangota e le va le fa le tono mai around Taranaki I think e le foi le fai maru tau fango mo tanto saunga le mulu ngor sami o vaenga sirian tau Tūlanga whanua noa. Ia waile i mau, e le i whapen tau pule i seisi ma le vaenga to o tolu lea na o, ia o le ao e le koe foi mai, tūlanga nao li putia mai le Coast Guard South Taranaki, pe o i nasa ia i le vaa lea na mai tau ina nanafi, i le mata ina foi ma le tulumta ia foi le Coast Guard la to ia ke le vae kua mafuli, ia o tūlanga whanua noa la, e to o lua la ua mali liu, ai to o tasi la lea na ave le fale mai, ave wha tasi la vanafi, pe ama le afos futasi lea na mau ai, i lunga i le vai fo i o lātou tino so ia o le nala ai o lo ofa mai fo po o lo ofo mai ia mo nga fo ia mai se fo ia o langona fa ma fana mai nei vaenga i nei ainga wa afia ia ona o le o mauti no pa wa o le o lo fa wa ia sa i linga fo i a le o pe ai sa fo ina mafua ai po a tonu ni mafua anga o nei fa lave a le ma lo fia fa pe ia ta o tele mo ta ta vai wa ia te mi le ngai le tau ia o taimi fo ina e si aleanga ma kimunga ma fa kimunga fa pena fo si le tai la tau ia so tau lava na utangi e tatou wa oni se fai mai o me o masangi but e le lo lava le taimi tu poi fa la fa forse to is for fitu e le fitu a mai fa fianga mile 5 stars so Malaysia tātou li poti mai lunga o le awala ia ona tuina tu lole o le tātou ma lole tātou wha nganga a reto lola bai a pasta la varkopa a bata neva yaso a rosi fua Don't I let you alone I learn a palai le mo Tamali ile tu kadua I know you're the fua Papena satani ilona fie moto ile la lola Ah, oh my name, oh my sunu ile api La 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 la, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama,
only a mama, only a papa, only a mama. I led to a Lord, I led a pala, I le more. Tamali le tu panua, I know your pua. Papena Satan, Ilona Pia Botoile la la la. Out of my lady, you was soon will happy. Shalalala, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa. Only a mama, only a papa, only a mama. Babalamai, yo polina, hey, uau jepa, ilepetu malamasina, ualato, pepulak mai, levani moni molela. Uno, uno matota, si maufano malatani. Be, oso vale, te wifumala au. Ua patu mawina, ilone mapapa. Ua kuaina le manongi ole sauane ale taula. Le fili was a la tau le metia la fama. Tambe ale tu alo, ale anga pala ile mo. Tamali ile tu panua ai lo yo na pua. Papena Satan, ilona pia mato ile la la. Out of my lane, I was soon really happy. Shalalala, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama, only a papa, only a mama. Talo falava o aola pi marina, mau belo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Olo o mai tau tu taimle nei wa faisi slow down mai tātou lunga Onera Road pe ama le se fulu lua mi nutele travel time ile taimile nei whapena fo ile mai tau watu Lincoln Road pe ama le uno mi nutele travel time le na olo o iai pau na vaenga o le ala tele ia o le olo o mai tau watu taimile nei wa fai lava fo isi i tele vabe mai fo i o na pisi le taimile nei ele o iai se lava lava tau ta avale i lunga o le ala tele ta avale tau tuana lo saunga le mu ia ma le saunga le mu uma o tātou ta avale i lunga o ala te sere nei taimi o Taeao au e mafuta mai le malu le Taeao Radio Samoa. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te Fiafia fo ile nei aso e whawhiloa i tatou atunuu, mai salawa i te oe mo whaiuna mai moa ma whafonga i tatou polkalambel nei o le areto le ola ia ile nei fo i aso ma lorso i fua manuia. O le kenese wha, al whai upe wha, i eisi na whai tau mana i lava whapea, ua sila mai ova ia apelu ma lana taulanga. A le upu mo o i aso le nei whapea, o le loto whai taulanga le lei. Wa iloa e o le loto e tāua te le tua. O le tua e always lava. Ai le iwa ai le tua ingi kakunga ingoinga mani mea tātou te whaia. Always lava e sila mua o ia i o tātou loto.
ke lo tangata o le tangata e va ai I mea fai e va ai fafo e va ai le tino e va ai ngaluenga o le tua e lo loto lana sila e sau ale sila le tua ati mai ka kungaluenga e sau sao ai le mea e mafua ai ona faia tatu taulanga ma tatu ngaluenga e fai fa pena fo ila mene yo fai ngā taulanga o le loto e tāua ai le o le taulanga o le loto usitai I le tua e sili lona tāua na I lo le taulanga e le tala masani fo le tu se Samuelu taulanga fo ia saulo na fai le tua e sili le usitai I le taulanga te fai mai e sili le usitai I le tua I le ngao le mamoepo loro winga o le taulanga o le me tāua tele I le tua ai sili atu le tāua o lo loto I le tua ngai lo mea ke fai atu I le tua so le upula mo o le nei aso ia e ke siaki lo loto ia ma le mafuanga o au taulanga ma mea le lei le ngata me te fai I le tua a o mea te fai fo te ngata ai vai tala le ia apelu le fai ngata taulanga apelu makaino o fai taulanga I la ua e le isisila le tua le taulanga kaino kako ke le lopo le mafuanga ai vai mai ai na sila le tua I le taulanga apelu a le kila le fai upu e fai tau ia fai mai na mua I sila le tua ia apelu le tu ainga attitude o le tangata tapua I le tua fai mai tala ua sila mai ova ia apelu malana taulanga lona winga nga mua I sila le tua ia apelu inga ua sau apelu ma le taulanga nga mua I va aia le tua lona loto nga whako awa aia le ilana taulanga so e whapena fo ila ia te oe so se mea e te whaia po le ale matau tia o se mea ke whaia I le tua ma e whaia I tangata e le ofo ai le tua o le mea mua lava e va ai ma sila ia I le tua e siaki lava le tua ia lo loto o le tua ngata ia I oe a e sau fo I te tapuai e le o rofu po le maangai o la e po le fia se lau sau kaulanga e whai le mea mua e sila ia I le tua e sila I lo loto ia teia fai mai kala kuspaia ua sila mai ova ia apelu then lana taulanga so mo oi le asul ngai le ase meo e faia le ase au nanga o e faia le ani taulanga o e faia le ase me le lei o e faia isi tangata a toma le tua to e siaki le attitude to e siaki le motive o lo e faia ia mea I le tua sila la ufio sili atu I mea mātou te whaia e te sila I o mātou loto o lo o iai I motives ma mafuanga mātou te whaia ai mea lea sili na e tawina I mawalunga ai lo vi inga ai leo mātou whawhitai Yesu Amen.
Ele ole taulanga ole pese mala pese le Peace Chapel in water tolu mino tolo tolo ta le ole tula fitu le aso se fulu male ono le masina o uni. Ona mena tupuri nei aso tau sanga mo. Ile asole nei le tausanga te siva fitu valu. Na te tala alo ia inai, ia le ata ti fanga le sa Fiafia folto tele the Greece, ia po le ata le sa style tamo John Travolta, ia and Olivia Newton-John. Ile tausanga lua afis ful malevalu le so foi, ia na faalau ilo ai se tasi foi o kaseti sa tu fatasia, ele tama eta ayo Beyonce, ia and Jay-Z. Au le tausanga lua afe lua sumalfa ile aso na whapenao na whaawina se tina mai ile University o Stanford se lau male lima ona tausanga ile whaailonga Masters of Arts in Education o le suafa o le tina Virginia Hislop. Valu se fulu tolu tausanga talu o whaawau ia lea o onga ale nei fo i tina ma o nisila na vaengai mena supu le nei aso i tausanga wa mawai. Whaasilsilanga Taeao. Wa taunui whanua o lo fau mo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand i au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e maukingo fo i lava le vinga o papa i songa alo o fau. So mai i le Eveni Pacific New Zealand Store. Mai le asonga fuanga i le stonai. Se fulu i le Taeawanga i le ono i le Fiafia. Tua tusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga i tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse i le shopping centre. Ale mala e valele. Eveni Pacific New Zealand Store, a fio mai loa Samoa. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is a serious and sometimes deadly illness, especially for babies too young to be vaccinated. In fact, over half of infected babies under 12 months will end up in hospital, and sadly, some may not survive. So, if you're planning to visit whānau or friends with babies this summer, especially newborns, make sure you're up to date with your whooping cough immunisation at least 2 weeks before seeing them. This will greatly reduce the chances of passing it on to the precious little ones. And of course, if you have a cough or are feeling a little under the weather, save those baby cuddles for another day. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. Come on! Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ai le fisosoani. E mawhai ano o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo o e malau ta avale. Vili mai i le lua fitu ono iwa wha ono tasi. Pe asia siane i le lua se folo Huia Road i Otahuhu. O i sauni malanga i Samoa, mana tua loa mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malau manao, e mawhaiona pikila taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i rei tupu se whalewelawe ai o loo i le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card, e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe, a o e malanga asiasi i Samoa. Baby, lobaki! Hey, hey! Oh! In this update, the Police Commissioner has confirmed he wants body cameras worn by frontline staff and work is underway. Police considered buying cameras last year but decided to delay the decision. Jordan Dunn has more. Police say they're still looking into ways to deal with transparency issues laid bare when new tasers for frontline officers didn't include a camera. Commissioner Richard Chambers says he's tasked a high-level staffer to look into options for body cameras. He says they'll come up with options over the next 12 months or so. A push to boost Chinese visitor numbers with an improvement in visa settings and processes. They remain the lowest market, sitting
Around 60% of pre-pandemic. From November, the government will trial visa waiver status for Chinese passport holders travelling from Australia, allowing them to visit for up to 3 months. Meanwhile, the Prime Minister is dismissing concerns over New Zealand's relationship with the US ahead of his trip to China. Former Prime Minister Helen Clark says the Chinese will be concerned by New Zealand's moves back towards a US says our foreign policy is independent and actioning values through things like spending is necessary. We make our own assessment on a world that's become increasingly contested and more volatile and navigate our own way through it. Manawatu iwi were outraged over a secret radioactive waste facility near Palmerston North. The facility stores low-level and intermediate-level waste and depleted uranium from redundant radiation devices used to treat cancer patients. Documents obtained by our newsroom show officials avoided consulting the public, including iwi, on its establishment, prioritising security and confidentiality. Hamilton Airport's international terminal is gearing up for takeoff today. Its first international flight in 13 years will touch down, with the airport operating 4 return flights a week to Australia's Sydney and 3 to the Gold Coast. That's news. In sport, to Ryan Fox's progress in the final round of golf's US Open on the ominous Oakmont course. Fox has carded a 1 under par 69, placing him 7 over overall in a share of 27th. The leaders have teed off. 3 of New Zealand's new rowing combinations have earned medals at the latest World Cup regatta in Italy. Ben Taylor and Oliver Welch beat Olympic champion brothers Valant and Martin Sinkovic to win the pair. Ben Mason and Finn Hamill launched their partnership with bronze in the double sculls, as did Stella Clayton-Green and Catherine Glenn in the women's discipline. Pole vaulter Mondo Duplantis has set the 12th world record of his career, this time clearing 6.28 metres at his home Diamond League event in Stockholm. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Taimile nei lunga tato awala lunga tato State Highway Suma Leono eastbound between Hobsonville Road and Royal Road. Mai tawatu faisi mamafa le traffic le naulo o iai I le taimile nei whapena fo I Ward Hill School I le tu atu sifo wai mauku o le na fo yolo o mai tawatu o faisi pisi I le taimile nei on State Highway 1 lo o mai tawatu o fai lava fo isi pisi mai le vaenga le na manukau anga I atu Albany le taimile nei Southern Motorway Takanini to Papkura ia o le vaenga le na ua amatona pisi le nei fo I Taeao. Avita avale tautua na le saunga le mu I lunga o le ala tele le nei fo taimile Taeao. Ma futa mai le malu le Taeao Radio Samoa 5 minute te ai le tu lai fitu. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Malola varsi whamari o le tunu I nei maenga o le taia fau I le te tununga lo o I le mawhana whana o le lofo le tua te tolu hina o le nei taia o maruru mo tātou nei New Zealand ia le manga ia le mawhana whanga o le bangalai o Samoa o le mawai atu Samoa nei manga o le taia o le mana ia mai ia le sesura le lai Samoa nei manga o le taia o lua se fulu ma le luolo ia I le bebela le ea I Samoa nei manga o le taia o te ale valu I Samoa o winga na o tau le atunu le nei aso atoa o le afa soro na langi le lei le maenga o Samoa pa ue timu le nei fo iaso lua se fulu ma le iba o lo te baba ia tui o ia le mawarunga o le bebela le Samoa le nei fo iaso ngafua lua se fulu ma le lima I lona mawalalo ia ele o te mawhoi o na tātou so tai fo le Samoa na whionga ngalban mana tu marabao tanga vai tipi tanga vai ia le amawai le whano te reino ni se maenga o meolo tupu I Samoa le matanga o nei vai iaso ia ma le tūlanga o iei fo le tau tu sai ma ingala tamai la mai tau tu ko Samoa fatala fatu pa anga tara bukalami so se maenga na tunu peli Samoa ma lo lava ia le soi fo maria se mai le talo le tau I New Zealand nei tātou amata mai le motu I saute fatala fai pa anga tara bukalami so se maenga na motu I saute ma lo lava soi fo manuia Vavai atu Westport la fasono langi de le tau yangi mari ma sapidi mai saute se sa fu far mo runga Malu lu pua o le Taeao mo Wanaka fitu mo runga Malu lu
Wala fa solo ina langi le tau timbaru sifulu maru ngor malu fa mawina mo ne fa yaso po ora Taeao langi le tau Queenstown ivar mo ngor malu le so Boba Nelson la langi le fo de tau e le telo vaenga in mechanical awa langi le fo de tau mo to le so fantasi mo ngor malu e le telo vaenga Dunedin la langi le fo de tau sifulu mo ngor malu mane ayo fungala au ayo Teresa Christchurch ma tato le Taeao langi le tau mo to le so awa ni so time na oli sfutasi mo ngor malu fa mawina bokala estete ele nei fo yaso fu se bali talo tau le motu ma tu pi tola beru ngor motu ma tu on pito fo nai ngor New Zealand kai taia sfulono ma ngor malu fa mawina le so na fa so na awa pa ona wanga e ni so time la mo Wellington ma no se fo maria pa ngal tar kala miso sa ngor la mo fa so na awa le tau pa ona wanga ni so time sfutasi mo ngor malu fa mawina mo Wellington le so fa si malu tele o to wori chalo se banga tau ranga lang le tau ne so lang le tau po fa so lang le for the tau ro to ruam e le chelo banga Palmerston North la lang le for the tau lang le New Plymouth fa so na awa pa una wanga ni so banga Napier fa so po na awa pa utimu lang le oli ma le Fiafia na Masterton e le chelo banga o Hastings la fa so na awa pa utimu ni so Tammy fa so po na awa pa utimu chelo banga Gisborne kirikiri ro ma lo asifi langi le tau mo tau le so sfuli mar mo ngon maru fa mawina mo kirikiri lo le so tama kima kaura wa kilani no fanga fa salonga radio Samoa oka fitul maru lo ye ne va ngor Taeao o le ai pong sa ma ko ngi au kilangi de mala ma tu mau ngor tau le so awa pa una wanga le tui ma tu Workworth le so langi le ni so ma ngo au kilani sfuli mar mo ngon maru fa mawina mo au kilani amataka ne vaso tatu yai Taeao pe audio la langi le fo le tau chela vai ngo kilani tu sa le al maru lo ne mata Taeao so lima e lona mau lunga fa so langi le fo le so lulu awa pa utimu le stoffi aspirate pe ala matariki el ha hi ala fa so awa langi le pa una wanga ni so vai ngo kilani langi le sto na imane so sa Mana tu na mai la vai tau nei time on Taeao la tunu ala papa au ni savai ngor kilo pe le tunu ala maria mari tau mo tau nei so fo ta to ogia wa lo le tu ala Pacific Finance in nonga tu pe mo so se fa mo Malu fai ponga aso fa nau sa fa I finga balo longa ba so se fa la ve apa lai nei lo pacificfinance.co.nz pe bala au le over sa lau fitu fa lo fitu e talo sanga sa nonga tu pe ile ba le lima sa lau tala ma le lo se furu ha fetala e lo minute fai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over sa lau fitu fa lo fitu over sa lau fitu fa lo fitu Spuru lo chale chola fitu malo fa te le lama le tunu te dia mai to tono lo mauta tono ta vale tono fa fainga wenga le ngate le mai mo mai le tunu lungo Facebook ma YouTube pro Samoa ma lo fo lau ma lo le on sai nei vai time ke le yo me e lui tau wina il tatu follow ngolo ye nei ele ngata imelo tupu la langi lava ia e fu me tupu tono loto fale ayo ainga o e kalesia ia fa pena fo tatu malo ia aiba ai ona me uma tupu ia me ko pulo langa nei ai le ma fene suia le lofo le tua ia te oi ma ia matato uma so ia mo lo sila malata va ai ia le sili eso le lofo le tua ka ko le linga so fo ku wa vivesi la langi ia pa la ko pomu ia ma pa wa le mai ma wa yo la na istangata ia wa lo kikiro ako la ele umarka wa Ukraine ma Russia la fo fetawi sala el ma Iran ai ba il lo langi ma vivesi lo yene ia ai ku wail tu lango ia me lo tupu tono ia o fala pop ko nga ia mai kanesia me fo sio tanto malo I Samoa ai ia mo lunga lo sila mala va ai le ai se me fa te se ne tanto le lo fo le tua fa mo mo nga me uma ia lo malo simbolo ma fo me lo kupu lo langi ai ngalo ia oi le file bue ma mi le tua mo tanto ngi yaso leo ina io tanto lotto sa ole le tavai io le nga malo fa tai la ia manu yo to matua ai ola ma to fa nga lu pe ma ko fa o ma ka lo ka fa o ia so de ka fi e ka longa fo nga ma nga ia so de o fa ngo ko io fa ngo
Ai ke lo le me ma di o ngo mo ko ma vo fau. Ko so le au le sifi. O la piko siri le ngala ki ka mo sang. E te mo fo le nga foi. Foi le blues. Ile ko ile a foi. Quarter final. Quarter final. Ia alanga le ko mo la le sila ko bongo. Ia honor system le fa nga ni tu sanga. O le au nga champingi in the round robin. Ia luong ola. O le langa o mo le si honor sifi fa le blues. O sionga koe ola la baka ko. Sionga koe ola le nga ia. Le sa sionga fa so Brumbies up skali. So what is our Australia sa mai lunga le final. Ia le la final lama au lua New Zealand. Maya ka longa. Too good le sifi mo le Brumbies. Ia sa fi ngau fo ko Blues i le Crusaders. Ia wa Paula fo i wa le maguia fo ila ko mo fo lau. Ia langa ka wang malo mo fo. Ia o ke ako fo nga me ia wo ma. Ngala sa olele ya la tabai wa ya ila sila wo makwai pulesa ma ya ka longa nga le ka mga esau noa tua ni yo ya leuina le leilo elo yo e makau si le leilo ma fo o ko ya mga ianga me wa pasi sa le ya so la tanta fo tali la le final la le Crusaders ma le Marsifi ne fa mai sunga ya tali me le ne fa ka fa mai lo kirkilo ya fa mai ya Malie mano sial matai. Aia. Ya sa ola Italia sa le lei. Ya manuia le kan fa ya kon matai. Ya pe ya okay lo o lo le final. Yes. Ya le lei so na mai ai foi lo super rugby lanto ya mai foi nga fa ki nga Luis Kaimi. Bonisi. Le fa ku pumai. Yo fa pumai lisi le fa nga ngai. Or me nga le ka musu ko ka ko pokla me vai so mai ko ngor more so mai ko ko a me ka lo nga ia mai si me uma ka ke pisa ya isi kai. Ya a un eve ka lo nga le mano si male. Malo file mbula so nga vese fulo ma fo wa so nga fu fa mo ma nga fo ka lo nga diki NRL so. Ana Tau foi le foi ta longa le weekend sima vai atu wa le lasa ta ala le Rudolphs and Rabbiters and Bulldogs ya le langa malo le Bulldogs ina le lato ta longa le na lusu fa survalu Cowboys and Dolphins manu malo oka ta vai I fainga le Dolphins lima se fulu valu ala to ai ile fa si aule le Cowboys le ta longa le Violent Knights and Roosters se fulu lua le Roosters ai valu ai le Knights so io ta longa la na lesa fa taunuina ile fa unga fo ile vai yaso ni se vai tuni awa le ala mo ko sa ungi tavai ma ko ka penga la vai yaso ni vale con mai le scalo nga sa le scalo ka malo le Warriors le le la ka io sa le la to talo nga le na ia talwai io le la malo le la fa ko ka alo le vai yaso ni okay Mana ia ole tulanga na ia so te tasita longa Super Rugby ele ko umi fo na mo sanga ia ale NRL la to ma ele Warriors la pe ku duor ke mingi la stiola la lead mai le Bulldogs au mua le ko sanga ke Bulldogs so ke fa le ko yo ko sanga ke ngi au de so le ai o ki ko so Bulldogs ia mo ko Bulldogs le kap ke ngi le ano Samoa Crichton ma ia ke le so lei ia na o kirkilo o fa mai se tansio nga li a fa nga la pepe fo a malor sifi ola fa ingoa is kasio kama ka alor sifi e fa ma fa longa pe a malo e a ringala ale malo o ile la ko swilling or kama swilling or kama fa ingoa pe ia swilling or kama pe ale malor sifi fa mo e alanga e so ia odunga ile loi i vai kato la to wa mai malor sifi fa nga la pepe la expect e alanga fa ngor ka malo de makke mai la makke mai la po ai la kamanga la kama ki de ngumur se fu e ale le so onai mai ngana ta longa e si mai ngoka longa po ya ka woni ka ya wa ngamman de e ai ka longa na e ale le se fu mo ono do chele tula fitu ola fa fongal po kala malo Taeao already Samoa for mai batolo amo Fiafia mai a mai al file mo le tua le ina tanto de nei asu awa ke bebe si fu a bebe me por kiki ya ko la ko e fai la ko por kiki mo mo file mo le tua le ina tanto nei asu nene alors tu vois
I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. For many years, every Friday evening at sunset, the old man came to the beach, carrying a bucket filled with shrimp. Soon you could hear the distant calls of birds. Then in no time, the sky would be filled with seagulls, screeching as they rushed to their weekly dinner meeting with the old man. For almost an hour, the old gentleman would stand on the beach, surrounded by white birds flapping their wings and feasting until their bellies were full and his bucket of shrimp was empty. The man's name was Eddie Rickenbacker, but back in 1942, during World War II, he was called Captain Eddie Rickenbacker. He was an airplane pilot who flew important missions over the Pacific Ocean. But in October 1942,
His plane was reported lost at sea. Somewhere over the South Pacific, Eddie and his crew had drifted beyond the reach of radio communication. After they escaped a crash landing in the water, there they were, 8 men, out in the middle of the largest ocean on Earth. For almost a month, Captain Eddie and his fellow soldiers fought the water, storms, and burning sun to stay alive. They spent sleepless nights hanging on to their rafts, while huge sharks rammed them from all directions. But their greatest enemy was starvation. They ran out of food after 8 days out on the open ocean. Starving and feeling hopeless, Captain Eddie and his men prayed together and asked God to send help. Later, Eddie fell asleep. He was awakened by something that landed on his head, a seagull. This was amazing since seagulls don't usually fly that far out to sea, hundreds of miles from land. So Captain Eddie caught the bird, which became the food that saved his life and the lives of his men. But Eddie never forgot. That's why for the rest of his life, every Friday evening at sunset, you could see this old man on the beach feeding the birds to remember that one bird God had sent to save his life. Maybe God saved your life and you've forgotten. Perhaps he saved your life many times you don't even know about. But he saved you for a reason. Won't you thank him today by becoming his friend? Then ask him to take charge and start showing you how to live your life every day to the fullest forever. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le sifuru lima iwa tolu a mo. Radio Samoa numera tasi i New Zealand. So far, o tele tula fetu ngon manau fatis mai le ngale aloli i o le sui fo tato Radio Samoa i pia. Ya, whaalo te lenei vahenga me o lo tupu i Samoa na matakota nei vai aso. Ya, ma tulanga fo e la vai tau mo tulanga le tau Samoa mo le nei fo aso fo. Halo, fatalo fatilo wa fionga ngal malmana vi inga o le tua mawalunga le nei fo aso fo. Ma lo sai fo manuia. Sai fo manuia fo ia te o le tau sala vane suafa va pe fo le sunga ia te vai ma lo le usu. Ma lo le sai fo manuia faftai le tau tō mali tātu ngā ruenga la matangara. Nei vaso tātu iai. O la tātu a mata o te lole o a maka o whekongi pomu a pāti. I le whaalauloina o la tu whaatosina. Fo i lea ia po campaigns fo i mo le whainga pano te la surusuri wa o kuso. Nau te wawai atu. E fo i nisa maanga lau whalawhala mai e le maanga le puipui ai atau tangata le HRPP. Whamole pole a. Ngalmanmana. Ia. O nae a wa i mai a. Ia whaalau i lo fo i ane pati fa foi puipui ya to tangata pe wile kon kasi mai ya males kasi ya pero males kasi o le lawa o mai le vai asolente nei le fa la uno fo ile for ina o le fa popole pensione boa tangata matua tu ilalo le te usanga le matua fo so i fo mo pensione me lo sutas ai fa solo la un casi de fie lo se la fa solo tu se la fa se la se yo ai le valu lima tu sanga me lunga tu lima se la le masina ia maria wa mo me ocupe ni si ta tu le mana se tu pe wa le tu la ngana la tu mana tu pe ia tu la ngo ia te wana ia fu male tu la ko nei fa fu o fa tau o ia tu pe la ocupe tu ia ai fu de ia awale o ia si fa na o mai ai de ma se la tala tanga te to ta si te sa ia de fa popo mai si pa kan kan ni va ia so pole ale pisu pore ra sa vaso ne wale na maka mai a hela pi ia so mai ai de pama e no la pole ale pisu pore wa na poco ko se ngala ko e fa pisu pore pi ta to ko era por kai sol pisu pore le de fata tali nei vai a se pole ale pisu pore ra mai ho ia wa ia fa la udo ho ele pati fa ya anche lo la fa be la fio ta pena ngo ia si pati wa 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 la to ana batau ma for la ma for fa to sino el palot
isi ka ko fa kali wale le uma yuni wa ke lo te fa so ko fa ngo yuni a maka ia yu lai a i wa maka kwa pusa mari sa wa kama sa wa ita ka ko fa ngo ia ia po ata pelang fo la o me e sufia i loto la palota pe Fiafia ia pe la to go i baba ia ia be fa pe te vai pe fo fa tu na pe ke no fa to sina o le palota asale o foi kau ai mai ia a to sina le pakima ia tatou ale o palo tatou foi a trinfilinga a pe au te fa asa o ina te lo ni so fininga lo le tino o inisio fa to singa ia le e JBP pe au te lo isi vai nga men amata me ai le fast e au te le lo la le fininga lo le te tai wa pe ano to ma we sitasi o fa tala nga bas tu nei o la taupe o le e fa le ia tili ni so me le infayon fa le fainga malo al fast o la sa o tau fa fonga nei sama ia fa penale va ia tu foi finalo ma ngona fa ali o nisi ia pe ia tau fa sisia i le pro che ti foi le miliona mo tu malo na ma tel fa tu le tu sa mo tas awa tatu va i foi nei palo te le ma tu per due o tas pia sa faia por la po nei tulanga o tele go ile fa wa nga ruenga mo fa le yo onga nga ruenga mo fa le yo se fu mano noina o le tulanga ile atina al fa to anga ya me masan ya ai pesa le anga itele ni fa to sina ina to sanga ma palo to mo vai ni fa mo nga ho ile tu sa o tata ale la wa mo ile ni palo le wa va vai o le wa au me sa wa le por la ngo le yo fa mo nga o le tupe tu sa o tata ya pero ina le tatu kilo ye fu ide se ngo fa to sina le te le palota e pe fa penale ba ia tu yai o te lo fo ona wa fa ilo mai le te tai fo yo fa tu le tu sa mo tas la fu ie te penala tu ta penanga e fa wa el pi ai fo ringa mai le afa o popo ia tu pe mo fo io le fa o le pro che ti do le miliona mo tu malo ia la tatu taria po le ase penanga po la o mai e pe fa pena tu so na sa do fo I te vai tu so le tu langa le no fafta Matango fie foi fa arong longo atu nei Taeao tala no ino tatou pisupu. Al matou atu nu ula leo le fo e mai tau atu. Ya langa la makok mu le fa ing mak pisupu e fa mak sai mini. A tonu la le flavor kimchi le walo atu. Le lau te mai tau atu na fo lau fa mani ai nai ni sio vaenga a wale sua ino tatou fanua ia ma fa tonga mai I sia makok mu le saina. Fa I fa lau ilo ela wa fionga po wa vaenga yu so sonia toi saina ni tai. Ia, e pe o tūlanga na o le pālau do rurua I se ngari tu malole o wei singano mo mua o wei singano tasi se wa I le ai ua vasa le te nei pe o le na mori mawina ai o le sa I ma le saunanga le bista o le malo tausi mo mtanga o le ngofatu anga whainga whaigo whai no ai le so swani le wa ofo mai el malo seina o so swani mo le atina o tau whātu anga e o mai la masini mawhare ke lopo te mira o mai masini o le a whapena an whāso soa o nei tu malo o le whaonga e mo le suaino whanua fo ia ma whātu au ma pe fōringa mai le whingaro ni ministar maro tosi wato tele ia le malo si fo I o nu mawhio anga wanga I ngā ringa whaamai taimi ia wa tasi leo whapita au le reo matawina tau le inisi e pe ngai fo I mara whātu aino le bango le tau le malos ia le la mai le so sani la sena yo masini mafa ma ia ta vai ma tau salo mai masini nei mai ul fa so ave sua ko fu le ko ino ia pe tuai da manga ia mai si fa to anga pena ia asa le se kwa fa ka ya sa ngadi o nga lo fa ku ya Samoa ia o fa tai wa fa yo sa o mo te no ko fu ia le malo sio nu fo le nga ro fa vai te ya ono no minga o le ata tu fa ngala le so swani le wa mai I fa nga ia masini ma fa ne so ina ia o tatu kono o ni sin ma vai nga ma wo le fa lo ino le si pa nga fa fa le Samoa Labour Party fa mo le ka ba o wala sto na idente nei le sa alo ia lon fa la lo le van fa le Samoa Labour Party ai o
o te le iai. Ai sa o wawa ia tu po I whaasalonga tu sa o mai le no fonga le sa whatino I le whanawilo. Ia, mana ia, hui la tu ta penanga ia nga ia la tu fuafuanga fo I le whaale o le loto I whale o aina. Suranga le atina. O so soni fo I whaatulanga se skim fo I le so soni aina I te tonu moa o onga. Ia whale tulanga e so I fua maro no ina. E pe antata no fo I le amitanga. E le ia se pati whaupwhai ele o tapena I se tūranga le leia manui e o tātou tangata. O tāpena ngā uma e tasi ale aunga ia manui e tangata. Ia uai, e tauna aunga uma tāpena ngā I le tūranga ho nei o fōfuanga e ina ia whaale leia le te mau ainga. Whaale leia le tūranga I le ora te marasoi fua le leia tangata. Ia, mana ia fo le lātou whaanau doa I lātou fōfuanga o mai o le hoi mātau watu I le lātou whaanau doa. Ia to asfu fasu lima na tu suite wale we tende nei ia ole ti tiro salpe o tu ya yulai ia mata fa au fo ia sui fatu ia o fe lo mi si sui la tu suite wa au te lo wa le o te le ia parti fa au fai ia ma wa se lo se fu al parti o bai asa o mai la le se fu ia po la lo fo se fu ia fa po bai eu no e pati fa o foi ma o me ngai fai mo vera fa pena eu atu langa na vai pati te la ia o ia vai no fa foi pu ia te tangata o fa tu ile tu sa mo o tasi ia ma pati fo le sa mo pot ia tasi na pati wa te le tau tu di uma pati nei ia le no me la o sui tu vai manu malo mai le fo tu malo ia ai tatu talia wai pe o tu langa isena ta pe langa le paruta fa po se ida tatu wo fai ile umar pa inga di metau sang fa popo pati fa up fai ia ma ua telefone tu langa I ta pe langa ho ni fa tu sina o le te wa na o le loto o tanga sa sa se o kam fo sa a fio mai wa ke mi hei te vai mal tau salo ki le koe whanongo I ngisi koe ngā upu whanga pa wa upu e wai tātou whanongo a fio mai su mai maliu mai tala mai o ao pa faso malia pa faso ka fa le pa faso malia le ya fai ngor tala ina ia malia loto te mat ina nei te ofisili ni so le tano famu mo le ngal mana pa chile sa mo Labour Party o ini so ye ba pe ka mau ngi so li poti o te la tu sai o le vai nga fo le HRPP ni so fanga malo mo vai pe ia oni si sai tonu fo io sa unia to fi minister fo ka penete le tonu vai nga fa op fai le puia ia te utata ia lewa sa peto to fa le te mata o tu ye ne tonu le fa vai no le parti fa op fai fo ia ia ka ke lo umae te wana ye ko fiki ho ie fai mo mo ele yo palo e ma ke ia ko ia pa pese tu no la po a te te mai te no la ti la mo e ke yo me o le ku bang le lo ma pa ia la ia o le tu la na o di ko te mali isai o bang fa ko ye puia ia tau tangata lea ua tūra I mai e whaatino fo la tau tāpena ngai e whaatu se si pāti fo ma lau whaftai manino le te lona vanga ia le amatangara ni fo I yaso o la watu lava no si e whailo a wal whaafo mai le tino tulango e o tāpena ngā wafo la tu whaafonga e tāro tala mai Samoa pia tāna watu whaamurumone o le ia isa I ni ngā leo I ni tau le a ho o lo tau sa I ni ngā o inga sori tūla fono ua malo ai lungo le apio fo lima ne la e o fa sa la wa to ta le nei wa ma sa nia na pa un ta so solo ko nei fa la wi lo me ya te le ya le wo la tanga ko la ma sa lo mia me tu ia ono wo fiu ko se ide le mo ya si le la mo I lungo le pe na fa la nge go ve na mo o le wa ya I nei nga lu nga wa fa si ai fo le me di fo mo le ta la nga I sa longa ya ma le wo te mi le fo si ai fo le me di mo ngā ruenga tau meri ma tūlanga whapena ia o ngā tau so ta inga mo tātou motu I se la whai. O tau bāi le tofi o ana lofi numera lua, ia tamani I fuki sa bea ma
officer sili po le fatu sili o le tanga luanga o le seifua maloloina le sunga ya ai ono Dr. Alec Ekeroma. O iei fo i sui te watu to tasi le ua whalawi lo mai o la tau bata ia mwhamtaranga fu i la tau whamoe tau vai le penga palota o lo mene i lo winga. E iei isi o lai tau vai pati whai. Ia iei fu i vanga le ua whiri la tau e o tau wa whatu to tasi. O le ua whaia le whai unga fu e whamsinonga e stasi fu i na malanga mea o stadia stasi o tātou tino. Sa malanga mai ni whamoe malanga fu i tau bufale ainga. Ia ai maua i nani manai wale ni fu whale o loo. O sau mawhiwhi mai e maua nei rena ato. Ia. O tasina mta o buku isa o whamsinonga mo o whaia i whai unga le whamsinonga maununga. Ma no fa time mo le fa fong mai le tinu o le na ua fa iloia ta penanga le fionga ngabal mana e wa fa lo fa fong ta ro tala mai Samoa pe tala valu ta nei ta te fai o nei Taeao e ma ria mal tau le tinu le mtang le mai aso o le wingo tau le ye te fa tuanga fo to se la te ingo fa mal sia mo Samoa te nei ai o wingo le tau o sabidio le mata polu o lo fiti ai nei Samoa pe tai ia se vainga vai o peu ma le e ma tu sae o lo anga i malie malata mai ia mai au mai ai au matimo ia fielu tatu tu no inisio temi i lainga di tau mo polu sa va i le so e o inisio temi mana i timu e te uru wa so ai fa pe wila ma fai tidi e ono ia tala na le tau mo ne so pua vai lo fenga le ala ri malo fa te tele lava au na fo i male tau to mal tatu ngal wenga am tanga le ni fo va so tatu ye maria fa le so lo fat ya maria fo nga wenga ma ta vai as te lava so fo ye le fenga ngal mana tu mana va tanga vai tipi tanga vai le sur vai Samoa ye pia ora na fa lo tele ne va hanga me lo tupu Samoa ya wala fa fong ban ni fo Taeao ye le ngata le na wa ma tu ta headlines po tala fa lo tele lan tu e ta ro tala mai Samoa pe ta le valu i le Taeao nei tu to mo Samoa for lima i tolu a mo fa mngas fa do nei Taeao Popnanga sana aso fa na ora so fuara nei se fulu ono ia so juni hol fola ora nei to sanga o matala te fori mo o e pe ama fa le fa ai na te fori mo molis fam dianga span down tolu fitu tasi lima i tolu lo mo fa na no tato in meli on air at radiosamoa.co.nz afa be fo en fa le fa ai na lungo tato Facebook ma YouTube ro Samoa ai a me ora sa nga fa nga me pa wal me ora va pe pa wal me i va me ka mo mai fam dianga as fa no nei Taeao ho te lo po i se fam dianga nei Taeao lo pito le yo o mai sta fam dianga ile nei fu te mi te vai okay we coffee so faka di so ke kilo telefoni emaili so va ko no screen le ka ko emaili le ai lungo ka ko box le mo telefoni le ai Facebook ma YouTube so ke kilo aku sol ai se pe ya foi la sos fulo o yung ele file mu fo idi asmalolo on Father's Day pero titi lo on Father's Day ngai pango afa pesa o lo titi lo tunisio comments lungo tato Facebook happy Father's Day pango, we love you and appreciate you aso sa se yuli F.E. Family ang ayaw asfanga. Sorry. Fakat se ko siya ki kasiya ike yawo yese le ai. Kako nga wait. Ele ai. Esawa. Mo umakako. Yeah. Umakako. Lele Hallelujah worship team amaila se pese nga ye ya se sio fa fong maltaya o nei lona se fa na ga le i para Moses ya le la ma ko fa mo ya ka ya ni le la soifo
Joyce fulu iwa minu jolo John Tano le jula e Malu.
Eva mali pese. Malo le whaafongafonga Samoa. Malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Nisha vaengola na ua maita watu wa faifosima mafala traffic ile taimi le nei State Highway Sumaleono le vale na Hobsonville Road and Royal Road on the eastbound faifosima mafala taimi le nei maita watu foi on State Highway 1 na North Shore anga iane le CBD ya olo maita watu Esmond Road interchange and Auckland Harbour Bridge le na olo makwamu mu mai level tato sone le na olo no winga olo mafala traffic State Highway 1 south le vale na Takanini and Papkura le fo elo maita watu le taimile nei faila wa fo isi bisi mai o tato State Highway Lewis fulu le taimile nei Massey Road northbound on ram olo maita watu ya le na olo bisi fo tato ile taimile nei Great South Road Manukau Station Road olo faisi bisi malvaenga na I pap langa yatu Drury fo olo faisi bisi mai ile taimile nei Takanini, Massey Road, olo maita watu in State Highway 1, Mali State Highway Luas Fulu Nisina Vaenga, ole olo isi mai mo tato le nei fo taimil Taeao avtavale, tau ina ia saunga le mula whainga malangal nei taimil Taeao, tu ese fulu lua minuta tale le tula valu Malu ale Taeao, Radio Samoa. Radio Samoa. Taslima ivatolu. Amo. Talofa Samoa. I mawhaina fisoasoani atu Dr. Jen pe a whaia te awhia le mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Jen. I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. Flu season. Don't worry about me with my mismatched socks and mum's scarf. I gotta do what I gotta do to keep warm and well. Getting my flu vax is one thing I am gonna do because it's recommended for everyone over 6 months old. And it's free for Pacific peoples aged 65 and over, pregnant women and many more. So book now with your local doctor, nurse or pharmacy or visit info.health.nz/flu for more info. Au tātou wholau I teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. Le teimi nei o loo maua le SUV a mata mai le vanu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu ia te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Pole mtuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Au kilani, pamole fa unga tatau le suawai, ua whaititia ti munga nei lole masaniai I masina o tea, ua malasi tele le alu le vai le tātou a ai, whamole fe sosoni mai e ala I le whaititia o lo whaunga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele, whamole fe sosoni mai e ala I le whaititia o lo whaunga ina o le vai I fafo ma le whale ta ele, o ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ese ngatele, whawhetai mo lo lango mai, morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Wasilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maa whaamanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, whausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I Taeao I le lima I le Fiafia. Ma le astona I mai le iwa I Taeao I le tasi le awauli. Awhia o ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi Fantolo Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane, le aromemorials.co.nz, le Aro Memorials, wasidia ma le lus ful tausanga o lana tautua. So eva mino tolo talo le tula evalu le whafonga le porkalame malo le Taeao, Radio Samoa Svalima eva tolo amo, malo whaftai manatu e Fiafia mai nei Taeao. Ko sa pele le le ko nga yang ngafi Fiafia mai pea. O la se folu nei o whaia le tuatatu o di ma Fiafia iai.
Be happy. Don't worry. E isi ngoa ia wa mai e tapa anga I lunga o Facebook. E whai ngoa ia le pepe re ngari le wha mai a malo o sifi. E o whai ngoa le sila ko kamka alo la pepe fau la expect ka mingi. Le wha mai niko le wea. Whai ngoa le blue. Oh. Mana ia. Mana ia pepe lani moana, mana ia. Mana ia. Le wha mai a Luisio. Whai ngoa ia. Me ai la, nanga pepe umas pepe palangi. O inga nai le lo ngani I fa leo le swafo tawai. O inga fa pe tail ai. Ya ai manga ya nga. A fa ngono ya, no inga la fa del vai salom ma fa se fa ausi ave a sei le pepe. Pa wala me ya maro sifi. Wala nga fa nga fa ngo e pe maro sifi a le maro ia ne ai. Ya fa ngono ya oti. Ya malolo. Ale malolo sifi. Ya fa ngono oti oti. Malo lui. Malo fa tai pa ngal tar bakla le fa se mal ne foi ta fo. Foi wala no ta we ta ona Fiafia mai tanto. E le su nga na fai. E falling of my pay la wa tu nga na tasha ola toi la tupulanga telebo te le lo por se furvalo nga lo su fa e sili on tangata ye ele o maua le Fiafia ia on onisio mafuanga te le lo po mafuanga lo iai po le tre fo manoloina le fo fanga manolo mai mona tou ia mai si manga oma me monia o le age group le tau ona ola Fiafia te mine ia o anga I molo mana ia o le su engale nei su enga a tele po su enga tele lava le nei te tono laulangi o le sa tama fai sa ili po fea kongwa ia age group o tangata o lo o sili ona mafatia ile nei fo I vai taimi a o le lai mai tawatu ile fai unga o le nei su enga o ila ko uma ye I le val se fulu val tau sanga anga ile luas fulu fa pe o ila tau ia o lo o tele ina tele a fianga o lo o mawai ele ngatala ia a fianga o le malosi o le tino ia o le malosi o le mafaufau o ala tau vaenga fo I o la tau feso o tainga ma la tau so o tanga ma le lalolangi ia e mai se fo I manisi o tangata o le kele la na vaenga o lea sa tau mawhai ia le so enga pe o le close social relationships ia o le character o le tangata happiness and life satisfaction o fesili la inga ave po o so e hina ai le to tele po o fea tonu lava o iai la tau lengai kaimi a o lela mai tau watu lava fo ila ke au ia pe o te fa mau nia ta vai ile taimi le nei le ese o le ta avilinga o le laulangi loka kilo ile tupulanga tala vau mai la tau lava ia mana tua fo ila le kelo ila ko lo I pengfiki o le tele o mafuanga e le o mafai ona ota maiti nei po o tupulanga tala vau ngai e fainga luenga onga o le kelo mafuanga pe o mafuanga lava fo ia o le isi vaenga le mental health o tamaiti nei o lo o tele ina faina I mafainga tai ia ona mawale sa o lo tonga fo ile ai lato e mafai ai ona o ia e explore le lalolangi ia mafape na fo I ona socialize matangata lau tele o le la lo mautino it's official lo no winga o se tulanga tawa fo I mo tatou ia tatou se silo fo ia mamata I tu fo ai mai se fe so soani ia I lato mawasinga va ngom fam so soangi se o le makwama ngaia ia matatalo mo lato o le taltodungana o le tangata swafa ia Taylor J. Vanderwille o le co-director o le company a global flourishing study o la toia sa fa su enga tomato fo menu su enga e telefasili fasilingi ai a mesa la to telo tangata I age group te tasia o le fa inga po le tu fata singa la o tali mai tangata ese e mawale la to fa unga lea o le age group o na po o la to is full value anga lo su fata sanga tangata pitosilina le mawa le famulianga na ia mafaina fo le mental health la towi la fa popolo tala o le ase fa fangu mo tatou matua e mana mia tatou ia le mautinona I o to wala mani matu fana a masha I le age group le e o la Fiafia le age group le tau ona Fiafia me a wafo o lumana I le o le tatou titilonga iai ai fa pela o tana le mai o la tau ia pitosili ona le maua le tulanga le taimi nei maybe o fofanga de malo ia wa de mo penta o foi pengfiki mai se me fa pena
tau whailan tātou mātua si ave se langona Fiafia mo lātou ia. Ia make sure tono le ainga o lae e langona tamaiti. Po a me kupulingi langi, I've got a better family, o le mana ia tono si manga o mātua ainga, o le alofa mama dad, o le māku ke karikarie whakasi, mau ki o whakasi le loku, mo mea umwhapena. E tapu e ile le ola Fiafia nei whanau. Ia wa whapeo, le wa marisu ngal tūlanga na iai. Official, was full value 24, tupulanga o le siri na afil nei taimi. Ia alofa mai tātou mātua, whaisikaho ngarwenga. Ia mauti no nei whanau i le age group lea. E ola Fiafia la tō mo nei taimi. Whamoni mori. E le whaingo fie. Ia wamana tua fo i tawai. O tātou nei li nei fo i tātou fo o ka mai kikinga o se fulu walu afa mai I'm moving out. Ia mai ia wa ulela walu. But o lelu ese atulala na matua. Ia e whapenga ankele la kulanga fo i e awhi ai. Ona ese lava. Ia what works for us back in the days. Atawai sa o lisi koe. Back in the days. O ese lava. Male neve taimi ia lava le onu sa. O le ongo sa ia e whai elinga i ola. A sa lei, ia whapopo e marwha marastino. Ia male. Ia. A whalonga kako mā kua o overkinga. Ia. Anuangi. Iyo e mako i ka moko le ea ngale. O mola wha marastino so matala mai sa mola matala mai vai so tātou. Ia. Ia. Sau Krista. Hai ka wha maraskingo. Morning sis. Ia. Yo. Bunga. Aiya. Oka. Maya. Palusi maile kau mafala sa. Luma. Yo. Bunga. Ali ai. Luma. Yo. Autafa. Aiya. Lazy pizza. Yo, sable plus, Luma, yo. Luma, yo. Aiya. Autafa. Dua. Lima. Yo. Aiya. Iyo e makwai fasa sao. Aiya. Yo. Aiya. Se angai luma. Se manaya. Yo. Alkau au woka. Tua. Luma. Hawi tua. Au woka. Au gafa. Au tafa. Ai le mangai a. Sawi luma. Yo. Dua. Aiya. Yo. Alu luma. Aiya, mangai a kamalosi. Se kone. Ai le mangai a. Ia sa vali ane loa, sa vali ane itua. Sule lei yo e manava te tono. Manava fafo. Te tono. Oi, masau mai fafo. Malo lava, manuia lene ya soifua. Malo soifua. Ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo i lo tātou watano o tātou mafuta fo i nei vai asa fo, tau amatanga o whiau mga aruenga, e wale whaapoponga le tau tua mai lo tātou watano. O suesuenga leo ni mata upu tau sori tū la fono le tau whaavalea ma le tau whaasese. O whaasara lawa i nei le mata ngā aruenga i lana upenga o fiso ta inga i awala te le vavave. Le ata o le tau le lea tau sururua tau sanga le matua o aleni finau, mai le nu o mota a ma le whaamtalanga. O lea tangata o lo tua ia no whaio se ngai o inga e whao ngā aile telefoni whe ave ai. E wheso ta ia i tangata ma li pisi nisi ma tau ia ile ngō se isi tangata. I le wha moe e mawai se tupe. O lea fo isa whaasara lau e leo le ata o le isi tau le lea. O avei mira lau wina whasa valu luas frulima tau sanga o sa mata iuta. O vai ala ma mua taa.
ono suenga I soli tu la fono le tele pe fale marangoi, ai le maua lea tau le lea le te menei. O nao le tau le leo Duncan Jr. a hi e leo whaelo ina leo na nuu, ma le matua o na tau sanga na sa ilia, ai o leo po eina ma tau fia mo suenga, ini soli tu la fono foi o lo tua I ai. O leo wa mata fausia nei le tau langa I sale lo longa I savai, le mo tole a avea ma fale meri e tau tuaina le atunu o alala I le motu tele I sala fai. O se ngā ruenga o lo whaatino le kompania o le Fairview, na manu malo I le tau o fonga, ma le asfreida na te nei na sua ina aide ele, ma wha pa ia le no fuanga o fausia ai lea no fuanga e avea ma fale meri, I le wha moe moe o le minsta o le malo tausi, mo le mta ngā ruenga o fiso o te inga ma wha mtalanga wha teknolosi, le tō wha ia mau usi osi pue mai, e umusa ma tatala mo le wha o ngā ina lea ngā ruenga I le wha unga o le masina le nei o Juni. O le anga auke o le ngai Taeao. O le wha pai a inga lea o le ele, ma le ngai whangua. A wāle ngā ruenga fua mo le ofisa fau o le whanemeni. I longa urua I kaini. Lea o le a fausia I ele o ka pāu ma sare rolonga e sa la whaingei. O lea sa au whanongo I le whiau kau moni e peong sau ngoi e tai o sau ninga. Mongi le nei au. O so se wha moe kau langi e wha mua le kua. Ai e se longa kau muri mai kua. Lea lama o kako muri mawinga e le kau ngu se kau ngunga le nei. Nā long whaafikai le whaamano siau. Whaafikai foi le whaamangaku. O le whaamoe ngei o official le whale meli I sare longa ngei. O le rua I kaimi lea wa whausi ai. Ma whakuinga ai se ofisa alo ia. I longa kulanga o au kikene. Pei lava foi o ngā malia ingisio ma whauwhaunga o le me siri o ngā le leisa mai I uponu. Siri foi o ngā le leisa la whaingei. Palo ngei ngā ruenga o lo solo le lei. Ma fuanga aru alu ma mao ni kako malo. E ui lava o leo malo kausi ni kako malo. Ai le ma fai o ngā kao fia pe ngō ki ai. Ngā luenga wauma ngā whakao koe le fionga e ka mai kimpania. Le fionga e le sau whapiko, le fionga e a fia mena au min tāwha. E whapea foi, le mamalu maurunga o le kāpeneta. E le koe pō, e lau kou si la fia le kulanga o iai. Le ala lea, e le a vea kulanga ia. E ngoa ki ai ngā luenga wauma ngā fua. Ma le kākum tā ngā luenga. O mori foi fa ke kele. E le fionga I le. Mai kai min skau fa snonga. Por kofi foi lo ko malo. Inga wa ku lai mai a vera min skau fa meli. Pa so ka inga. Sai ai lava polenga. Inga ngai le kau ma le au fa moe pe ngai ai le kau ngai. Mai mori mai fa kai e wi foi sa kel se kai mi. Eu kala ngoma fiku ngai. Eu levo kau fa moe. Ka kai foi la ufionga ile. Si fai pule la ufionga mtamua. Ya ongole nga lue. E mese la mor como foi o akingai. E lemos ko lua. E lemos a fionga. Ai mo kele sana fai ma sa wow. Le tō wha ia mau si osi pue mai. O le minsta le malo tau si le mtanga ruenga o fiso o te inga. Ma wha mtalanga wha te konolosi. Wawa no nei le tofinga o le ofisa siri po le whatum siri au. O le mtanga ruenga o le soifua malo loina. Ina ua wha mawai ai le sunga ai ono Dr. Elige Keroma. Sa umia lea tofinga. Ono lea ua sa unia tau vai le palo ta tele. Mo le no fo le tu maloa ana lofinu mele lua. Lea na tu lai mai ai le sunga ia ai ono tile ngafa. O lo to sa uni fo ia tau vai le fua. Ale vaenga wha upufai e pui ai a le tau o tangata.
O ai ono Dr. Elege Geroma o le atou vai le fua, a le vaenga wha upu whai o le wha atua i le atua Samoa o tasi. Wha pele isi sui tau wā o le lava pati wha upu whai, o le fionga lea ia ape le urumboenga sofara, o se tamali o lona tua a tama le fionga nonu malo le urumboenga sofara, sa avea masui whai pule o le pāle mene, ia maa o se tasi sa avea mafofonga whatalai. O mai o na mori ia sui wha orioli, mo le tofi whai pule o a analo filua, i le wha atua i le atua Samoa o tasi. O whai lo fo i le vanga wha upu whai, le mamori atua i o se sui tau vāta maa i tai, mo le tofi wha orioli o le tu malo o whale atalua, o le fionga mua au wha lele Mary wha fawina Taeao. O le tu malo lea sa tu lai mai ai le tofi whai pule, le to wha lea tinu u wain so i alo, o stasio min sta le malo tausi, ma o le atau vai le fua le pati wha upu whai, o le Samoa ua poto po le Samoa Uniting Party. Wa whai no lau tele o wala of sota inga tele vavave le social media, nisi o sui whaatutu o le palo ta tele ia au kuso, e au fiei se tamali i sanga lue le malo i le tele o tausanga, ma veai mo ofisa sili, o le mtanga luenga o tupe le malo i tausanga, o le tō whalea i ala vea tupa i matuna i ulai fiso la vea ro ia. O lo whaalau i lolo na vea masui tau vātu to tasi, mo le no fōri tu malo wha palota, o nganga i whamaunga tasi, lea sa tu la i ere tō whawhai malo toa kikas tawa sa kau. Se isi tamali o lo sauni e tau vātu to tasi, o le sunga ia motu o pua a seve Henry, a Feleti Perk Papali, o se whaipi sinisi ai o se matai tausi a inga. O le atau vā o iere no fōri tu malo wha palota, o vaisinga no rua, lea sa tu la i mai eile a fionga valasi, lua pito whanua to ngā banga tā fito sele sele, o stasio min star kāpeneta o le malo tausi, o le atau vai le fua, a le pati wha upu whai o le Samoa ua poto. E fast food walu tu sanga le matua o wha atamo e tanu vasa e au maurei me le pone e Australia. Ua i oe le sotu la fono, o lona wha uru whale mai o tātu o tunu o nā koti, o le la au wha saino o le marijuana, le ena maua o whawhau i na ato le titi na fusi lo na surunga titi. Whaalia le wha i unga tustusia al wha msinonga mawalunga, e tu sai o tola ulaunga leo leo na tau nuu leo o molia, i le malai wale le whaleolo, i le asa luas fuktasi o Februari le wha moe moe, e a wai se mata au putau wha msinonga alo na ainga. Pei taina ua maua o ia wha uru whale mai nā koti sa nofo tau fia i loe le wainga leo leo, mō po e se furu. O lona i o ino le soli tū la fono na fina wailo i a leo leo, e te tau na whaia se wha asalanga wha whale pui pui e se furu rua masina. Pei tai o le sila le wha msinonga, e i titi nā koti na maua i a wha tamoe, na le o tesi ma le valu kalama, le mamafa leo le marijuana ma sa nofo tau fia foi, mo le se furu po, ma ua tāla whea ngai ai se wha asalanga, e leo le whale pui pui. E se lau i tū lau mga rue fuai mo le leo tangata lau tele, ma le tasi le awhita lana te tongi o le tau leo le whaamsinonga. O whawhita iei le whaamsino, le fionga li a taua le Sir Darrell Clark, i le ngā luenga leo leo ma le ofisi o le tute, o lo leo ina tua oi o le tātu utunu o le ngāte le malai valele, a o wafu whawha malo. Leo o mori mawina le tūtū a ai e māta i tū, tangata malanga lo uru whale mai le atunu, ma au mai ei mana koti po o whala au whaasaina. O le whaasalanga ua whaia mō whaatamo e tanu wasa, wa ai e whato a ave i eiro na tūsi whalau, ma tu ora tātu utunu, pe a mai aturi le selau i tū la whai ngā ruenga fua, ma tutongi le tasi le awheta la. Tala amatai o le nei vai o sa fau, seifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Papa jino na wala ne te mana Taeao I mai nga o lo o mumu I le ne vanga o Taeao ma to fa I a tatu color codes out na mumu no winga o poloka ma le mingoi o le ala o te baba I atu a fa pe o le te lunga o le state highways furuvalu le malanga mai le o I North Shore Green Height le o so mai le tua le o tai le main highway foi le korosira wala papatele o le si lava nga tua
pasi mai green height sa mai whenua pai ko ngeki mai le is fulono la pasi poloka mai pasi mai whenua pai o vanga na poloka Lolo va West Gate Maroya Road Malinkin Road nei time na Taeao pasi poloka Ponchevelia ngai Western Springs fasola na taulanga o kilani mo tato ia malanga mai sifo tato le lungo le State Highway lo se fulu Mayora Road fasi poloka tele nei time na Taeao man te hotel va ngo wala ia ngalwenga le faila wala na poloka ia le va ngo Taeao linka ngai le motorway southbound fasi poloka pasi mo tano Pena foi levar Mayora Road anga Hillsborough Road. Poloka ia ne vanga taia pasi mai Hillsborough. Lunga la papa. Ala pisi ala flow lava. Ia ftato poloka lava ia southbound. Around Lemby Drive on ramp, Rainbow's End, but a link or the Los Furangai or southbound on Highway 1. So about now bang on le poloka mai. Tatolo lunga State Highway 1 city bound. Mo malanga tu nei sautia ngal taulanga ki lani. Lai ngai al flow lai pisia kwa poloka lava ile around East Tamaki Road on ramp fasola to High Brook for benefit tip top corner Mount 110 on ramp Ellerslie Penrose on ramp bang poloka na le bang taia pasia to Ellerslie Penrose on like Green Lane near Market Gillies Ave fasola to langa kilani seki so to langa na ilunga la wala nei bang taia after bane malolo on sa to amari tai fa mole ya ma sa o lele lenga ki al wifi mo mo nei Taeao ya ongi mo so ticket o de foi o time mo de tamati la onga ba ya nei fa na a ver fa mo fa na mo ko sino na wala to sa ngone mo tulanga na lo ilunga la wala nei time Taeao Tasilimo tu amo Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Manuia whai wamata o le neiva Iaso lau sunga le whianga le pule ma le whenga luenga le Pacific Finance ma lau whawhatai whalolonga i la tau o lo awina tuai i le tala o le tau le nei fo i Taeao fau. Wawai atu Samoa lua se fumar whawa i le vevela le e Samoa le neiva o le Taeao tu mawinga langi le leo le tau. Fasoro na awawa ni so taimi e fo ni so vai ngo Samoa pa we timu e le ne fo aso fo tatu yai o te ale vai Samoa lo su fa ile vela tu mau le los furu ibal mau lunga le vela o Samoa ne aso los furu lima lona mau lalo fa pena fo i winga te tawelang de lei ya pa o timu ni so vai ngo Samoa ne so pa ngal tara kalame so vai ngo na tunu pele Samoa lo fatu ma lo la versi fo maria fa taile fa se mal ne fo Taeao fo tara pa pan tulang o ile tau Australia Nei Taeao, good morning. Panga o male maru o Taeao radio Samoa so vai Australia malo lava so i forma real nei Taeao fo ele la mo Canberra a luolo ele maru lu nei vanga o Taeao ala va sono po o Taeao awa sfutasi mo o maru lu fa mo ina mo Canberra le so -3 i lona mawalalo fa si maru lu tele le ea e Canberra nei fo yaso o le si vanga maru lu lava o Melbourne o lo te va atu se fulu lo yai e maruru nei vanga o Taeao la fa sona awa pa una vanga ni so taimi sfuli mar marunga maruru fa mawina mo Melbourne le so fitu lona mawalalo ona so ona ile ma Hobart sful farm marunga maruru le so awa pa timu sful ono Adelaide marunga maruru awa pa timu le so sful fitu marunga maruru fa mawina mo Sydney maruru angin kaya ono lo yai sful fitu marunga maruru langi le ta mo to Brisbane Fasi malulu on levang on Taeao ai ol popole ala sumata ngo firela ya ma fana to le tamo to dos fulu lona bawlunga ele nefo yaso ya mal va tu Perth Australia se fulu lo il malulu le levang on Taeao awa ofo pa una wanga ni so temi lo so tasi mo ma fana fa mo wina mole ne yaso fu ta tu yang so suluma na ye yo le lai Darwin art de vela ko se fulu lona bawlunga so ba ngo na Australia mala tu lango ele tau ya mo ne fo asan fo ta to dia foi mal talo tau le no fanga fa sala radio Samoa tama ke kaura wa kilani fitu el malu lu ne vanga ta ya va ya tu aka ma ya mo ya ma sulu mo le la so le nei te mo ta ya se la paseni o winga na tau le so awa lang de lei pa una wanga ni so vanga au kilani spuli mal mo lu malu lu fa ma wina mo au kilani e ne fo ya so fitu na ma wala lo ta ya pe au dia la fa so lang de lei le tau tu sa le malu lu ne ma ta ya spuli mal na ma lunga il vai ngo tu atu langi le lefo da so lulu
Pasaron awa pa utimula stoffi. Awa lang de leilas for railway le tamariki holiday le na. Bolto telo tatou. Lang de leilas to na mana sa. Ofa mamongo manala bai tau. Ua mawhain tui na mai. Ele ne whaibanga o le Taeao. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le Pacific Finance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. Ai inga whapitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Ovar se lau fitu whawha, lua fitu. Fa pea na bisi ma misi a tātou tala mai Samoa nei Taeao o le a te whasalawina mo e pea tale tula se fulumara nua lau le so mara fitu le pō ana nei. O le si whaponga o tātou tala mai Samoa le tāle palu i le Taeao a Taeao o le nawa e whafonga o whanongonga wa si le fia o lo mena o lo tuku Samoa. Pea na lipitia le amtanga o le nei fwaiwa yaso. Tau si e manuia le tule mai o sui tau wā, pāti le tasi mai tu malo. Ia mato foi o sui nei o sui ua tusi au mai ai. E le ngata o fioanga o tu malo te tasi. Ia whapena foi bahenga whai o le a tau bahi la tau i lalo le fua. Ia pēra iai e le ngata o sui o le fast. Ia whapena foi sui o le HRPP. Ia mal tele o nisi o pāti. So ave iai le whatutuanga. Ia fioanga ma tumalo te tasi o la tau o la asa ili ei sena fua o la tumalo i tono palemene Samoa. So mantua le whainga palota le tenu ua le ua tu mai luma le sorosulu iwo au kuso i na ua le tali aina le talo tupe le whainga malo sa iai. Ia ona whata apelolo le palemene. Ia leo wawen whailitaro whainga palota tu sa whainga palota sa tauna whai le lua whilosu male ono. Ia ono tulanga na leo wawen whaila sa kuso ruivo au kuso. A mantuolo tarapea i restala mo tātou i nei New Zealand ma Australia ma Amerika mai si vāenga la langi whafo mai o Samoa. E whaina e restala online pa i ei vāenga la restala wha umai Samoa. Ele ato toa pe le complete la registration. Se mga nawa e malanga i Samoa. E whaina i si vāenga pe o fingerprints. E whapena fo i photographs. E vāenga o mana e whai Samoa. To a complete. Ele ma umalau restala. E whapea nae ke malanga wha umalau deskala. Ia ma e vai Samoa se uman paloka e sa mangai kere lau ai lau plan nga. Ai fa pe ngai kia do ko sau ia ka kwa foi le panga fainga paloka ia la ngai ma fi lau ngai thick lau wallet ngai kere kupe alo so tersi le lo fo le tua le alo to le tenu la fainga palota ia la lo vai nga fa tem kanasi o le abono e tu tanga te failana ia te tau e fa leo ilo na leo po ai palota ia so mana ia na fainga palota sa mo pe fo na fai New Zealand la tau ia maru le alo to le tenu la fainga palota ia pena ia la so suru information o kuso le tau mo le sa mo sfulima e batoru amo e na o lo sfuru tele tu la valus mo la fa fonga ta mo fa sa mo la mtanga ne va so ta to ia E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Aua e te waai tua lafo. O le upule nei e maua mai inisi o anga whaafale uporu. E manatu nisi o anga ia whaamata pea a tu la fale. A tufani lafo tonga, e masani e le tau whaailonga ina po o ai e lafo ia i lea ie e malea ie. Na o le tau mai lava o le suafa o le tula fale po o le matai, ia mafua atu e le au fua tonga, lo na lafo. E masani o na mai tau e tula fale mai uma o lo o i le fale,
Po o le malai foi, I tu ainga ie e lo ave I le tu la fale ma le tu la fale. E iai la le au la foi lea e avantu le lafo pe e fai si patua vea tele. Ia, po le tu ainga ie tonga foi lea turi whaale lave na whaana tinati o na teu. Ia, o na ua vave mai le whaale lave. Ie foi e fai o le mātua tua toe malo e pei se falalilii le tosinga o le lau ie. Ai a tai o e pei sasa o e se fusipa. O le lafo la ua taatia I o luma. Ai ua e le tilo iai ona o le leanga. Ai ua ave lava lawa ai I lafo o isi tu la fale. Ma tupua ne ai se langona. Ai se a ua alu ai tonga le lei isi. Ai saule ia leanga I antea. Mana tua foi o le tonga lava o le tonga. E le faiumu le isi tonga I le isi e tonga. E iei la le o sovale masani o na tupua e. Ana toe fi nau ai lea e avane se isi tonga feololo. O inae mau ai le fau tuanga lea. O le vaai tua lafo o lona winga o le mana o e sui pe toe au mai se isi lafo o na le malie lona loto I le ia na avane. O na tali lo le iai o le fau tuanga le nei sena aua e te vaai tua lafo. O lona winga o le tonga lava ua lafo iai o e mua talia. Aua le mana o tele. Awa o le winga le nae taua e Samoa o le mata pepea. Tautua nā ma o tau le whanau I o tau Fiafia ma whaafitai I le manu e tasi ua e maua I o lima. Ai awa e te toe tangi sā I manu e tele o I le vau matua o le mea le nae ta ua o le vaai tua lafo e leo se tū le leilei tū. Ia, pe whaapea fo. Ia, tautua nā malu tantu whale upolu ali. Tau mamau ma lea winga le lei a liali mai I au tau o le vaai tua lafo. Se so ia tau te tangi sā ma mata pea I mea tele. Manuia lau whasonga Samoa.
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Whaasilsilanga tāua. Wa taunui whanua o lo faumo le tātou whaleoloa o le Eveni Pacific New Zealand I au kilani nei. Mawala e dopa tamaitai. Ia e mauki ngō fo I lava le vinga o papa I songa a loa fau. So mai I le Eveni Pacific New Zealand store. Mai le asonga fuanga I le stonai. Se fulu I le Taeao I le ono I le Fiafia. Tu atusi o le tasi John Galter Drive, Auckland Airport. Whaapsanga I tonu lava ma le KFC. Au tawhane o le warehouse I le shopping centre. A le mala e valele. Eveni Pacific New Zealand store a fio mai loa Samoa. Nā pita inga lona lua mō mātua o pepe fau. I le taimi nei o lo whaatupula I ai le talivivini I Aotearoa New Zealand. E silon pipisi mai mawhai o lamati ai pepe fau whaatu a whananau mai. Ai mai se lama I le ono vai aso mō mua o le tu ese ina ma le tina au la ititi tele mō le tui. O lea a whai o le tina po se tausitama caregiver o le whai o le tui pui pui o lau pepe mai le whooping cough I le taimi te tau o le awala sili le nae pui pui ai mai le PCA infection ma whaiti ai a fianga o le wha mai. O tui e le se tutongi mai whai a ono vai aso le matua o le pepe fau o na tue whai le tolu masina ma le 5 masina. Ia wha so tai lau fo mai masani e wha mau pe poka aso mo tui pui pui. A whai o misia le tui mua mua lau pepe o tui uma, a wal popole ai tala noa lau fo mai. Tātou pui pui a tātou oloa po taonga sile o le tāua. Tau tua nā le tui pui pui, immunize. Tala noa lau fo mai whaatua tuaina I se taimi vave. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o mana onga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi ananga tā, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha a pese tino fōa o le potumalo lo, lau ai mano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava lava, telefoni Fiaviai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua lua lua, 555, ovalu selau, lua lua lua, 555. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Oaste lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei avanoa e anga va ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. O Varselau, ono lua lua, balu fitu tasi. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou I on loa ananga tā. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa I le Taeao I le 5 I le Fiafia. Ma le astona I mai le iwa I le Taeao I le tasi le awauli. Awhia one loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi Fantolo Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane, e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le luas fulu tausanga o lana tautua. Papoponga maya Samoa, Pasay kaya tulong tana, Tawai siyonu, Wasililo na malaya, Otia pang
Whakawhia kon Taeao, mai le penino tia whau, le tautua mo le Samoa for lima iwa tolu a mo, ina wa tolu fulona bino tolo tolo talo le tu laiva. Te pau na bino tolo tolo le maru le Taeao le Samoa for lima iwa tolo mo la matanga ne vaso tatu ia so fo fa so u malava o lo mo le tatu bukalami le Samoa mo le matanga wenga le leo o awala ma abano o lo fa so mo le matanga wenga ina ia usta ia le tatu le saunga le mu ele ngata mfaina bala au telefoni me tupu le time ia lo mo fo ina fo tuanga tima inga tu lalo ia pe ona ye le fianga satini holo tata mafuta so fo vas tasi tu marvao se kia shulo fatas mal proclame le Taeao tu marvao alo si fo mo le Taeao fo so fo mo le su gota vai le Taeao pe fo tata wali fasala lau ia mo se fo le lo tata tu no on pa ia le tu so lo se fa fa langa te mamtina ma tu ia mo se tata pa anga masani lungo lo penga te fa langi por tato le tio fo ia so fu va ia status ia malo le se fu mo ni malo fo ma li le Taeao aka vai solo wa maru kaya so ya no maria ma weekend so mo le weekend fa te no o ku lo fa tu na fita vai okay ia ora ku fo ia sia tu na inicio ai fa file to le so ia vili male to si fo ia mata mai au stadia ia le lo fa malo longo fa ta fa ngo mai le pe te mo to sanga fa te le tu mo na ia no la ai ta tu te filo ia ai e fa si pisi me fa ta uta vai o ta numero e mo ia le mo boin pala ke po an si vai na ai vala au mai la tu e tali vala au de tu e mo ko pa ta ile tu ta vai ia fa nga ino la au nanga ta ma fa na go ta tu e tali e so se vai e fa maru go to fo pa fe ole a wa u ia ni si vai ngole ole tau ai pe no ta wo te mo so sa wala au wo o lo e lo o tu no le vai ngam tanga lunga lo il mata o no vai ono to opportunity si fo I vai o le community po tanga lunga Malu e mo se so animo o lo fa no ta vai mana ya no le ora tamata wa le fa na pisi le le fa ona vai aso de na fa nai fa la vent po mai le fa ona vai aso tu malva ya fa si fo lo tatu fa la le weekend ta vai mai la vai le te on fa la fiafi se io o mai le Taeao ni ya sa ine tatu fa la ma sani fo ele e fa lo tatu ta vai la veta vai tu fo fa si pu o le malulu ya mal fa le tonu fo le tau le weekend le tatu o ile a fo ye tau malulu pita ye o lo ye level fa tamalo le tunu udungo tatu o wala tabai o lo ye ila to lo so no udungo tatu o wala yo la to fo lo o na yo la to fo ile o mal malamba tu la fo pe le sile vai ya fa so lo tatu ta la vele weekend no ona si mai nga tenen tata no fo le fa manato kolosi ya wala fo la o pisil ta ya fo le mo nei fa na ar kolosi le fo mal le tatu le ma o fo e telefone fa la vento po mal kolosino la wala fo le sar po si sir kai me kolosino wala po le kurka mande me ka wa ku waide kolosino va nga tu malva te vai lu vai nga lo tu pu temin nei te vai o le kolosio o alo ma fa na lungo kolosi la vai e o mo na fa ona tu si ele malo lungo la wala ma le malo le tunu ma le kolosi fo ile o se kolosi o kolosi ia mana tu vai nga nei te vai e o lo kolosi fa tu la fono ina le mango e pune tanga te savali tu lo fa fonga na tunu le kolosi o lo no winga e tau no sta ia tato tunu ye lo se tasio sa ni kolosi e tau ma na tu lo sa mai fa me tu la fono fa ye se vai nga fu le o se island fu le po se o ngata tunu kolosi mai langa valer kanga ka lan fa yan ai anu tamata se ia vanga na wo o lo nga ko ta lo la tu tamata fa pe fo disi tu se inicio anu fa na na bere wiki ta vai o kolosi tamaiti o le kolosi fo le masani pe tai wo nga tonu le awala fo le kuskus e tostosi ma kolosi ma tua fa mol mole e te tau na tala no le fa na uti le tilo le anga vale tamata to anga vale ele kolosi ai mon Malu fo le tunu lo fa fo ina tatu sa fa mon muri fast food kilometer sa ma ulu fe na ele tatu kolosi ma san yo fo le lungo awala ya la ba fo tuanga a fe pisila wala ya tu la titi la lo sa lo sa ya lo farma ya ni si alo ya lo fa itu fitinga ntanga lo o ya temeta fo ma imali fo ma ar va nga fafta le ima mo so fo ta ba mon bolela taunta tu sta ia tu la fono le awala ia mu la tu fo kolosi fa ngar kolosi lua
ngā le o whunga tu lor whaafonga anga le atunu e te sila i moro sa onga le mo te le kulusina lawa. E tale fe ngol le male nei time ol pisiol Taeao nei mato yo ave nei fa na so le pe te ale vai ngo fo e pe special por kala mel malo Taeao av ta vale avel fa mo mol fa na fa mol mole o war sa ngole mo fo le nei fa na la tai le tawi e se ta gol vai ngale o le afianga o le mafo fo le be tangata ia te ele fa ngo fita vai ele fa ngo fi lua la o le si vai ngo tu lo tu vai ngale a failo o le vese tasi ia te o ki sola fa mo le sa mo ta tauna e tu o lauma ta fa yo o lo tu e fa mo ti nonele o sa ngole mu tanga tale bala aule ta vale le fa mai ia mai ngo fo i a fa o le so le sengi le se mete pole e ia vai ngala vai un tanga lo ba ko sala mo lo ba ngo a lo sola la de ai le sia ia e no o mo fa msi tonga ta But so Tawana nei to mo vao out of abuse awareness week le foi la la ta wala nei vai aso mo le sifila no fa mo state vai ave lo fa mo te mamtina match to asina sino tato tu no na tato ai o lo va ia pele sa vai no la tu te vai upu fai sa vai no la tu fo le fa ngai no la tu tupe le sa vai no la tu le fa tino fo le sa wanga ma lu pu ni ta vai nei se mana tu la tu se o sa mo ka ka ko si ma ko le ai e o lo tupu le vaenga le tangata la vai o tato tunu o le si vaenga o le o na vai fa tamala ya tunu tanga luenga pe bala au maisis ye tu lo fa fonga la tunu pe a ko le vai aso pe vai aso o ngofo tama po tina tunu wo chia o lo ini manu anga ai lo vai se fo ma o le vai aso le nei a ve le tato fa mo a fa te si la fia ni so le tato ma tu lo sa waina tauna bilin tanga luenga le li potele vaenga le a fai fo yo e fai le vaenga le o la fo tuanga sili tu ele tong fai le vaenga le wa mo ki ngo ata vai mal fa fonga la tu e mo lia o tu la fo lo so wa ni te mam tira mat fa afte mo la fa afte mo fa malo inisio o allo ma fa na o la tu o te mali fo la tu o fai ala to kulupu vo i le o yo tatu te mam tira mat 360 to tautua ya fa malo tautua le vai ngona yo tatu te mam tira mat tu ave te mam tina ne vai aso inisio vai o por kalame o lo yai a fai wo e pisi wo e mana miese malo longa o lo yai ia tatu fa la putonga ia e ma fai na ave yo tatu te mam tina ma tu e fai sina ko wa o sile me le nga tele na atu le loto tangata mo so lika o fia malo ro a le mo se mapusanga se vai nga ave te mam tina yo le fai fotonga na yo tatu tau ai nga uso mo tu fa fine se fi so so ai le ku pala na tangata to tasi fu le o wa i tu po mai fa fita o lita vai ma ne tele le fa mana tu foi le wa te lo tasi le me fa po fa silinga malo si nei matu ole o enjoy activities ye foi le ia ke ai le pressure ma fo fau ma fo wisi me Samoa ma me lo tupu le ai alu enjoy le time e fa so so ni na bo foi malo soltino la tu ma fo fau e ka alo lolo ko mar ko inga ko mingo mar pele mai si tanga tanga to tulo e te wo ye ia tato la fa tonga ni tawai wo le fa ye tato por kalame man tanga no ngale o la uye tilo ia I pe ba ngale avela fa malo le Fiafia ma le sangi mo te mam tina mat tu la to maftanga nei o no winga o la fa fu fa on ngale ava no fa mo le Samoa abine yo tato ma tu e fesi wo singa e vai me ta fa mana ya le ia o le ata fai o nei Taeao te lo ta lapta inga masani mai mtanga leo mo nei matua ya sa o me tropa te maiti to al type a le me pakailo ka vale ya ma ot pakai lunga lenga sam fa mon pakai o ngi mo ya ya mara tu matua o le moni lava fai ya si malu lu ni vai te mo te tanga o lo ye se fai tionga mai inisio a onga yai pe alo ma fa na we atu ya onga le ingi se vai ele fo to tingi o Taeao ta vai a si ofu fo si jacket matua o so tu la fo no lo tu la fo I mo lo le va ia le fa na neglect ta vai e te tau na whailo tiu te vaenga mo nā le Taeao. Le si vaenga lo vai el whanau e le unianga ni ala tau lunch fo ia whamona mo le te vai. Te tau ana e tala noi le aonga. O moli le whanau I luma lava ia o le putunga aonga po le whale aonga.
pusi pa'u manafoa o le whanau. Se 15 minuti e le itu ola onga wai tauna istanga tamatua. Tala noi le whanau pe awhai o le sawa vali mai le onga le whale po le whale fo i le onga. Au ona i tala noi istanga ta ese le mana malama ai. Mai au fo iso ono so i tonu sta vali. Feo lolo i la tolo o whaia winga matanga ia le olo o feo i le teimile nei atawai. Whamole mole, wha tātou kolosi. Wha tātou kolosi mai whamole mole wha Fiafia le whanau. Wa ina ponga le ama ki whaia kuka wai si tangana te atu. Wa enga ia mole nei Taeao. Ia e manuia lava o onga le whanau nei Taeao. Tātou numera masani tawai. Tātou seimolo pina ngano. Tātou numera le mawai ia e me tanga luenga leo. Ise whala vlewe whafosei. Ulo tupu teimile nei. Tasi o nima, o le tātou numera le, me whauna whaile o penga te whailani. Po o le telefoni, ai leo se whaula whafose. Te vai o whautuanga whamole mole Samoa. O lo i yalo ma whanau, al tātou tunu uta mali, ife o lo atu talina la wala watu. Whamole mole, tala noa ma le whaaloalo, tala noa ma le while mu, a wai iai fo o lato langona, i upu e te lafo fo ile le kemi ke le Fiafia. La wala o ta, o na iai fesile te tau na whamali eina. Ai le ifa yese filifilinga i lato le po fe avela wala ia ole olo tasi o valu faiva kavai maua le ava ngoi nguska ki Samoa pe afai e te fia nofo le lalo e fese kakala e tala noa ni sio faafita oli o lo tupu lo wainga fa tu la fono ma vainga te fia malama i foi i la ia te tau nei Taeao ali fa una ta por kalami ia e o folofa ma fa munia tu ia la so fa nau la tari o se uso le o te choi TJ asui a toi le so le lusu ma tasta sanga famili le tu ya o ongor o fianga yai ia o le ola fo i o lo maua fa aftai le tu ia maua ni sto sanga stile ta tu te na futai te vai e uianga malolo le plus ai ia ka o sa e ko yo so ko le pa mo ia le tu le nei Taeao ia fu fonga mala sa inga ia le tu le ta tu nu le nei va yaso mana tuar tatu numero tawai. Su fai kula ai ma wal su sani mo sa mo so la ni te mite mana mi ai. Pa mangalo la tali, pa mangalo o ona pa fa we se vai nga o la wonanga o le tau te mali i la sila mla fa fonga. Ya lo fa tele atu tatu tunu, lo fa tu lo tunga tawai. So i fu ma ye mia. Te le fenga sa tini mo le proclame le Taeao mo rio fa ma tele so lo fat. Lo fat. Ya, so fa ya. Le fenga sa tini tu mo ba siki a show. Male tātou pakalama nei fo Taeao fo le tau mo le Samoa fo le mai ma tolu amo. Jo spu tolu bilo tolo talo le tula eva. Tātou mo le tamu tila ngora nei Taeao pese le mo e semi ato. Alola per se fo. A fea ita nei fa no anga. Ina ua tele mai tala tangata ye. Wa tu silima mai lo ufa atau va. Ele ai se si e tonu ele nei o langa. Ele ai se si e tonu ele nei o langa. E anga sala umalava o tangata ye. Eu ese mua mua le la aula yo mata. Ne ie pupu solo a o ele anga. Sa o yo manatu aele tu sa uma fo itato fatu ye le ala le olo unei fautu atu ye senga luea o etama fai fo ia u ele ai se si etonu ile nei olanga Anga sala umalava o tangata ye. Eu ese mua mua lela aula yo mata. Ne ie pupu solo a o ele anga. A elo toma wala lo e te malo. Awa fo ile manatu pa amawalunga ye. Si esa o ile nei o langa Uana ole atu ale ato anga
alone, we make a mistake. You got to learn from it and move on by it. Forgive and not forget to let them feel the good vibes. So don't be quick to judge as you don't know the full story. Just live life to the fullest and love your family. L-A-I-C-C it's on you. Nilene olanga e anga sala umalava o tangata yeah. Eu ese mua mua lela aula yo mata ne ie pupu solo a o ele ama L-A-I-C-C it's on you. Nilene olanga e anga sala umalava o tangata yeah. Eu ese mua mua lela aula yo mata ne ie pupu solo a o ele anga. E o au male fiu I whawhati o unei matele fiu I vaaya wele alofa ua tawa so I le masiasi wa o le tiu whaamatala o atalule alofa ua atoa pele ea me ingalo I taisau whaasoa Pele ea ne ingalo I taisau whaasoa Pei o se ie folasi ai malae le malosi Olo umana o ua vivili Whaamanuma I lunga o puao Se ia tu o le fetua o matau sani mai manu o le vavea o ne ilia ina upe a tamamau Ne ilia ina upe a tamamau E tu manu ai lili a I le whea nainga Ua o sia nei ni mo vale Pei se miti po se lia Loa lo fa sa fa lilo fa nau nau atu e ia o e la ulupe Ua ngatai lo ufa moe moe Va ulupe ua ngatai lo ufa moe moe Va ulupe ua ngatai lo ufa moe moe Ei o bol pese mana pese puni ala va ele te tu mo already samos for them have told mo I all time man will Taeao le na o le foi aso fua malo fa tai le tunu malo folau malo te talo malo fa te smai ma malo fa fonga nei Taeao fo malo lu ya ole tau lunga na malo Taeao tal fo pe tala ivo But proclame Fiafia mai fa wonto jo with Samoa mo o nei foi aso fo mo le time to ona tavai meni se fo ma ia baruia
lima iwa tolu Amo Radio Samoa. Tasi lima iwa tolu Amo. Whawhaia, talani me Aotearoa New Zealand, mo le so Taeao Maria. O leo ngā tono o vaso nei e malanga tuare pāremia New Zealand Christopher Luxon Saina. Se te mua te pāremia ai le wha wawa tuai a wai te whonutanga le NATO i Netherlands. O nei talanoanga o whai e teimi ma ale o iei so tanga tunu o le lorangi. I le wha tūpura i o whetena inga le vau Saina ma Amerika ma nā tunu wha paanga i le sifo le lorangi. O le nā se singa mo aso tolu Shanghai ma Beijing, mai le aso sulvalu le sulu sfulo yuni, o le awhia ai whonutanga maulunga ma le presidente i a Xi Jinping, ma Premier Li Qiang. O wha mauninga o le a se singa o whaeloina, ai o tasi le vai aso. Tanon tā pai ta i wha aporkiki mo New Zealand e le whainga malo so wha tasi, e vai tamaina se tūlanga tu mā mai. O le tau whaaleanga whaasanga i a Sainan. E se whaamtalanti se sia sa whaali e Luxon, o i alo na whaamoe talanoina e mata au tū whai tūlangi mara te lope, mata i tai o Sainan. Ai o le au tū o le se singa o whaali e le li pāre mea, o le whaola o leina lea o whaatawa inga ma Saina, se pāanga pito tele New Zealand i whaatawa inga i le lorangi. Ai mai te alo na whaamoe to e langalongoina i le to e whaatula i mai o vaianga tau turisi, mata mai tia o ngā whaawa malo, ne malanga mai i New Zealand. Le Fiafia i lea, au malanga Luxon i a suio au whai business, au whai lipoti, ma le kurupu Fiafia Mahori, le kapahaka. A mai a lea whonutanga o na tue te liu mailo le au malanga i New Zealand, a e whaawa waile whai ngā malanga Luxon i Europa. Leo le a whonoi mata i tai a le uni Europa, mo se te mua e talanoi nai whaatuinga. Puipuinga, ma le whesuia inga o iei nere ngā solongo whai ngā whaaportiki whaavau malo. Ona awa e toi le whonutanga le NATO i Hague i Netherlands, mo isi talanoanga matai tai o lea whaalapo putonga. O suia New Zealand awa i atu le konferenisia malo o whaatasi mo se mali e ngai whainga malo e lua pole two-state solution i New York ai Amerika vasanei. Le talapta i e le whainga malo o President Donald Trump o se konferenisi e whaono iai whaafita au li whaasuia malo e o iai. O lea konferenisi, te fono toa, te whasau atu, o lea konferenisi, e te fono aisu e to lua, o Farani, ma Saudi Arabia. O lea taula i aise malienga e iai, moni whainga malo e se lua i le vau Israelu, ma te ngata Palestina. Sa i aini li poti le whaalo to vai vai a lea le whainga malo Trump, i a whainga malo aise tunu, mai le awa iatu lea konferenisi. Ma o le a tiro e o ni ngai o inga te ia Israelu. Ma o se te foi le ia e inga whaavau malo o Amerika, e me ona ripo tia le vai ngō tala a le Reuters. O le suiso upu mo ni minister vai whafo New Zealand va vastamana e o Winston Peters. Sa i whaalia le vaso o mawai, o suia le mantanga aluenga o le awa i atu le whono tanga malo o whatasi. O New Zealand wa umitele, o lango le iai o se malienga i whainga malo o se lua. Ma le whaavai eno se atinu lava i o Palestina. A e tele tonu, o le vave tau fio le taua ma le vaenga moa e ingo so soni e tau tu ma iai mawhitianga. O a fia i tangata e au noa mani anga sala e wha awawana ave ma wha momoa. O le vastaluai sa wha i tio ina e Amerika e wha salanga o whai e Peritania mana paanga. Le e au fia i mani sila, le ua wha sa eo na uru whare main. Ia ni minista e to luar whai ngā malo Israelu ni sila nei. A whalia i Peters, o la ngona sa whaali e nei minsta to lua o wha masang i ani tomo whainga mo le file mua mo le puipuinga. A whaali ai a Amerika nei lua le whai o nei tapu, a e au i nei atunu o na tau la i te whitu whatu whalawalawa e la mas, le alo whasanga tau ia Israelu. O whaari e official en paso o fiti Abu Dhabi, i atunu sa sae tu le tonu, o lo lanto mate i tuina mari toa le tūlanga o iei Iran ma Israelu au wha wausi tūlanga ma tau tio fitina inga o i nei, i le vauni e tunu. Taru mai le aso whaile, o nia tunu e lua o wha waule tau whai whana i o pomu wha tontonu walu mamao i le vau tunu e lua. Ma vaale le taua Israelu lo pomuina ni whausanga te tele tono Iran, e peona tua i lo whausia ni pomu niukilia. Sa tua ia Israelu sa mua whai o whainga,
I no fuanga whafita ma no fuanga fausia nuclear in Iran. O le lato ngā yoinga o le pui ailo I lato. Ma tā ua le tūla lato Iran il fausia o ni pomu nuclear lama te ale sanga le mua Israelu. Sa lapata I le tai o Iran Ayatollah Ali Khamenei ia Israelu. I se whaasalanga matau tia o iai e muni maile o no le os whainga. Le sa whaatino ina le polis froi le pomu sa whana ngai fo I tutono Israelu. Olo iai papole ngai lea taua wa matanei ina nei whaalau telina. Wa tā pai ele ampasa o fiti Abu Dhabi e tangata fita fiti. Ina ia tū maure whaato o toa ma fso ta iato le ofisa. Pe a whai e iai atu ngonunga e pe mo mia ni fso sani. O se tangata anu o fiti Abu Dhabi sa I whaalia. E lei whaalonga pe o whape whea mai o na ngawhatia ina isi tangata Pasifika e tunu o ngāra tonu. Sa sae, I reftana I ngā Iran ma Israelu. O le li tomai whapito I lo mingam whasala ngā fiti Abu Dhabi I a ke lepi a paringa. Sa I whaalia le Pacific Ways. O le tūlanga o tupu mai o se whaamatau toila matian. O a paringa tu samale whaitau se fulu tau sanga o nofai Abu Dhabi. Ma e uilawa I le mamao ma le sone o tūla e ma yene fitau inga. Ai o yelo na popolenga isia o na uso Pasifika. Ma o yelo na whaamoe moe. O lo saonga le mumo le teiminei. Ai patino le o se teimo mua le o osa wha ia tu sao ia Israelu ia Iran. Ele o iloa e apariga. Ini tangata Pasifika o ia le taulanga Iran I Tehran lea. Se vanga rai niso ngā lua I whaalabura mutonga I tuma o tima I whai ngā malo. Ai po malo o whatasi. Au whapeo no peo peo se lau telo le whaamatau sori ngā tūla whano e whaamaba poina I lungana o le Pasifika. Ai wala pata ia I New Zealand. O lo awina mai e se tala o se la pata inga ma le whaawala mai ai o se la matianga. O le tūlanga le tusa ma le ripoti sa tili vainatu tamai ta minister o lango leo leo. Casey Costello e le kulupu fautua wha a minister sori ngā tūla whano e whaamaba poina whaava malo. The Ministerial Advisory Group on Transnational Serious and Organized Crime, sa ia whawaina ia February o te sanga nei. Ta waile ripoti, o le mawaino tone uto wa o le pauta whasaina o le methamphetamine fiti. Ma le sa sai o stangata whaingarunga sini e tonga, wa whailo e le tūranga matau tia o le whawhita hauli. Ma ta wai wale na o le paua I leo ne whawhita hauli, ai o ni vaenga o le lautelo whasolonga o le saumai. O sori ngā tūla whono whawa malo, wa whaatūpula ia le awhia ai ma New Zealand. O le ngato se tunu e tau numa i aini whalau whasaina, ai a vea whai masao e tau wala atua I tipotinga, ma so tanga o tama o ainga, e tusam whaamtala ngā malo o whaatasi. Wa masa ni ona vere Pasifika o se awala o whaapolonga po le corridor, mo le whela ua I ai outo ni whalau whasaina I le vao tunu. E ngosi ai, ma tunu e whaatauinai, o asi e sae, ma Amerika o ngā tonu. Ta uai o whala au whasaina e whela o ia whaalilulina ma whapasia e vas Pasifika I le ano no I outa. E tawala mai le valele, va whaila, ma va. A e whaftei ai le au fiai o leo masui official duty e moto al Pasifika, e le telo ne yuto whala au whasaina, e le tau nui mea sa fuafua iai. Whali ai le poti ar grupo fautua wha aminstan. Na ilo le tau nui atu nua ne yuto whala whasaina sa fuafua iai. Ai wai wani mangala I tono moto al Pasifika. Ma musa sa ai na manamia, le ai wane ai ina tele ai supply. Ta wai a whapeo na ese lava tūlanga ia I le vāo tunu I le Pasifika I nei whala whasaina. Ai ora tō tele whaso ina whainga masani o whainga pio, ini tangata whainga luenga, whatonga whalea po bribery, favor na I la tō ilo ina masui o ainga, ma whainga pio sui o whainga malo. Ta alonga, o le sua ngā Sampino supalaga pi Pasifika ni nei tau sanga o le asua ina lava au uma e lua New Zealand Chiefs whetaui ma le Crusaders. O le mata ina tero o le kiki le pōwa ni numero sa fulu o le Chiefs Damian McKenzie. O le se senga le nasa ia le talonga le vau le Chiefs, ma le ACT Brumbies Australia le talonga na lua, e loa le au silso ngā Sampino supalaga pi Pasifika, e le astonai Hamiltone. O le tosu fitu suman fitu score manu malo, wa awina atua le Chiefs I kala estete mo le sua ngā Sampini ma le Crusaders, wha unga le vasonei ili tolu ia lea o tau sanga soo o au sia le sua ngā Sampini. E rusfulu ai sa kikina Mackenzie, mai sala e ono, ma skoe lua, e li over leski ke tasi. A sa ia maua fo ili teime whaasao, se skoa le Brumbies, se tasi o ta alo pui pito sila na mata ina malilei. Ili ta amarisanga, ilona tau fio le skoa Tom Wright, le sa foninga mai manino le mawina.
Ina ua whaasea I lalo na tino, a o ia puaina I right mo na lima I lalo le polo, ma le ma whai ane te tau le polo, le mutia ma se ai I whafo ma le aina anti. O le taimi lea, ai te o sumane 5 minuti te toi re ta'alonga, o lo a vea pea, le taimi, po lava pea le taimi mo le Brumbies, e whaana toi te wivi mai ai, pitai. Le toi tau lau, wai lau, o le wha mo le Brumbies, whaafte iei le sa o le kiki, ma kensi ma skoe lua, le lato wingi, e moni na rawa. Ai o le toi le mai o le ta'alo le Crusaders, a o tuli ai mai le sumane whao ai o le Blues, I le ai, ma manu malo lusu tasi sumar fama ta ma wailo lato wa no mo so nga champini e ulava se to tam fa to le Blues ai wa mai le time sta alo so fai mo se score in e tu sai mo se time to fa popo pita sa malu ta alo pui le Crusaders ma lato to fa in le polo ai wora mi te talo mai le time fa tu no ino ta longa o le Crusaders u to su ta longa le fai in lava lo lato lo ma lai fa lo to fa le ma wa mana na o e fa wa wo le tati e uno ma se pispisia e le manu malo le suanga champini o le neito sanga le au kare steti o fa suma le luon manu malo le champini o supala kapi ma o se au pito silet fo I leona manuia e ala I champini o manu malo ai o for ina la kapi le Hurricanes o tamta alo longa te tonu le leina tuale o Blacks pita o manga Tenson o ave ne fa tananga I ai fa vave fa saulo to mai ai mana na fengangam mo le fa la tele ai lona tale ni kapi I se kala pu ya pani o manga Jensen o le tama le tua fafini o le uai tamari I ta alo Pasifika sai kaptenina le All Blacks te ia le haka Maori ma le whaia o whaururo le mana Pasifika o iei nei whalonga tanu manga sa whanau mo lane Wellington ma ta alo ilo no lang a toi au ilo mua au fia le Wellington Lions ta amarasanga o loka P5 tu malo ni sila le NPC ma le Harrigans I le tamarasanga o le Super Lakapi. O manga Jensen, e tasi le taalonga fai taulia sa taaloai mo le All Blacks I pena sui e te tonu, ma ile no 4 le au wha leo leo. Ia talana ne aso, marui ar whafunga mai. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi o na o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le 2 se furu hafe tala. E 2 minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile o Varselau fitu fafa lua fitu o Varselau fitu fafa lua fitu. Radio Samoa. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le kā for you, o le awhiso swani mo oe malou ainga I se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso swani atu I te oe malau paketi. Se su mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa.
sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga uka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Taeao World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Taeao World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pa utau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walau lo le Taeao World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta wale o le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save and keep well. COVID is still in our community and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Faitawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Tau vina leo po le poto
mo i tātou ile nei Taeao. Mo malele tusi al pāta oto o lona mata upo e spuruono. O lo le tangata sa uninga o le loto, au lo mai le li ile tali o le launo whaiba. O ala uma o le tangata, ele le ia i lona lava manatu. Au le li i nate fuotia loto. Yetu ina atu i le li i o au ngā nuenga. O na whama wina ai lea o umana tuna tunga. Ua whaia mea uma e le li i e uai lona lava finangalo. O le uami o le anga fo'i mo le asa vane e ino sia e le li i ato uma e wa loto whama o lunga. E tango lea lima i lea lima ai le whasau ina i la tau. Ua tongi ola le ami o le tonu i le alofa male whamaoni o le matau fo'i i le li i ua ano ese ai tangata i le leanga. A Fiafia le li i ana o le tangata. Ona whaatupuina lea e ia o le leinga ma ia o e ita i a te ia. E sili ona le lei o se mei titi a o iai le ami o tonu. I mea e tele pe ale o iai le tonu. E fili le loto o le tangata lona ala. A o le alii na te whātonu wina le me e ui ai o ia. Ua se upu a le i ite poto i le upu wai lau ngutu o le tupu. I le tautala pāpio pio lona fafonga i le whaamasinonga. O le fua ma le fua whātautau ua tonu o a le alii ia. O lana lamanga anuenga o maa uma e fua i o i tanga. O le me ino i ai tupu e whai a mi o le anga. A wae whaatu mawina le nofo ali i le a mi o tonu. O le mea e fia ai tupu. O lau ngutu e tautala i upu tonu. Ma le ua tautala i upu sao. E alo whangia lea e la tou. O le toa sa o le tupu. O le sa vali o le oti lea. A o le tangata poto na te whaanau le le i ai. O loo iai le ola i le mana malama o fofonga o le tupu. O lo na lofa mai. E tusa lea ma le ao le uwanga muli. Ia maua le poto. E sili ona le lei lea i le auro. Ia maua fo i le ata mai. Ia sili ona mana o mia lea i le a rio. O le ala tele o ea mi o sao. O le ano ese lea i le leanga. O le nga te leo lo na ala. Na te whaasa wina ai lo na ola. E mua le wha maua lunga i le mālaia. E mua fo i le loto wha sia i le pa'u. E le lei ona mawalana o le loto wha atasi ma e wanga Malu. Ai le anga ona tufa le bete wha atasi ma e wha maua lunga. O le ua wha auta i se mea. E maua e ia le mea le lei. O le wha tuatua fo i le lii anu ia o ia. O le ua poto o le loto, e tā ua ia o le e mawhau. O le sua malie fo i o lau ngutu, e tupu ai pea lona poto. O le puna o le ola, le poto i le ua iai. A o le ao o atu e vale lea. O le valea lava lea. O le loto o le ua poto, e poto ai lona ngutu. E whao popo ina ai fo i le poto i ona lau ngutu. O upu mātango fie, o le meli wa sina ifo ia, e sua malie le loto, ma le mea e malo lo aivi. O iai le ala o tonu, e le manatu o le tangata, hao lona taunu unga, o ala ia e oti ai. O le tangata e unga lue o ia mo ia lava. Awa, o whaatau ana wina o ia e lona ngutu. O le tangata ula vale, na te matua sau nia le leanga. O lo iona lau ngutu o upu e pesia i o le afi mumu. O le tangata wha pio, e whatupu ina e ia le misa. Ma le whatua upua na te whaate e se ina uo. O le tangata wha sau wā, na te wha ole i le la te tua oi. Na te taita ina foi o ia i le ala e le lei. O lo o moe o na mata.
E mana tunatu ai I mea whapio pio. O lo memu, o ona lau ngutu, e whatau nuu ai le reanga. O le pale mātango fie, le urusi nā, pe awa iai le ala o le ami o tonu. E sili ona le lei o le wangase, wangese ngese I le ita, I le ua mānosi. E sili fo I le ua pule I lona loto, I le nā te a ea le a ai, e whaia le vili le whata o le ofu. Ai mai le alii, lona whato nunga umalama, upo le poto, mo I tātou I le nei Taeao. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Joe, o mai, tātou wō le pale o le li, tātou ana langa I le tupu sili, si pōmania, everlast, praise be ona, whapakona mano le tunu, whamai antu wain whai tau wina o le upo le poto le nei Taeao, upo le ola, sulu o tātou vai,
Mamlama yo tātou wana. Spaponga pa tau ino le upo poto. I le aso a Taeao. Mori elo to soifua mono tātou wana. Lua suluiva. Mra api duta wa te ele tu la iwa. Tau tu ale Radio Samoa. Por klame le Fiafia mai show. Ia le po usui tu langa. Se uso talenga ia te tia pa lau tusi. Ia a mau lore maa nosi. Ilongi koe fo i mai mene pongi. Ia a bel soa pa mani maa lore tātou di Yesu ke riso le nganga whanoano. Ole mi ngao e te tau wai. O te pata alofa atuare pa ia maulunga. Olo tātou wa tunu o mai lava i monga maulunga. Pa ia se o pito i titi tā lofa lava. Ma lore sa i fua manuia Samoa ma lore fo lau. O le inga fo i le atua i me sili nā te saunia. Pasi atu fo i tona i atu le atu basam le atu polasa. Tā penanga i māsani ai le urufafo ma le urufane. Ia mesi o tāpua inga i le atua i le aso nafi. Tale tonu. Long sia i tātou. Top sia i whaamnianga sa mailo tātou tua. Ia ma tātou vi e le au noa e whafo i lona vi inga. Poropan pa tā lofa toele a tōru tātou tunu. Tā lofa lava. Pa tā lofa pa au le tala lelo pa tūna pa au lia so stapo au te ronela langi a toa tō vine o tau suina. Le vai o le soifua. A wani nganga mo ia marona ma lofa. Tā lofa atu tā lofa. Ma lor fola. Ma lor tā lai tā tonu. Ia nganga ia ina mo ia marona ma lo. Pa tā lofa ia tunu e mamao malo le tunu. Alofa te le atu, le lava e wāma ai e tau pati mai le ao ma le po, pai longa ia o lo whama le eina. Lau tāpua inga mai atunu e maoa e maise o lo tau talia ina o le tau tua le Radio Samoa su lima e wa toru a mo tā lofa lava le whangaruina fōi. Whanta o tolia i ngase o le tino le manu le atunu. So se mota ngase mota malawa poropan pātalo pātu le auso. Tinao tō whapino turi o lātou whasalanga e so stoisi. Ele ngano o tori tstano. Taritonu, tu musu pele nganga o le rei, tono o lo potu, lona file mu o lo e langona. A papine fo i mai, a tali fo i mai. Puritua i le lalolangi. Na ele matang o fia o le lalolangi. Mau o le soifua. Ya lofa atu matalo pe mo o tau. Mame mai se lau fia, se lau le rei. Tato fia lo ai ua fo i mai tulinga o fasalang. Tato vo i le rei. Pau leo le ala e maruia ai tato folong. So i fuam tato wola le neila no langi le tu mau. O lawa na yalong whanau tama mtaine. Tato ma neia. Le oso e le la nei Taeao. Pa malo pa tai matua. Ia mo lo apa. Io e whaangalo sautia le po la inga leo. Manuia nao lu manai nao a inga o matua e kānesia o nuu o fioanga. Masfo o malo na yalong whanau. Manuia o toa onga le neaso manatua. O le matau i le atua o le amatanga leo. Mea le leo lo wola. Tama manatini. Manatua no manatasi le ngangana. So i fua e ai tō matua maola e teito. Au ne ngano. Io e manatua te moa loa. Le tasi ma le lua. A tō tino. Tama o lolo mnai. Wa e Fiafia. Ia ma e pati. Ma e manatua i pere tau o langa le Radio Samoa. Tau tua nāna ngangana tātou so i fua e ai o tō matua le mea lofa le li mo tātou. Ai e manuia o tōru mnai. Loa spulu minute o na tāne o le tula spulu. Toi au na hatu po i leo tātou tala pe on whaponga i le ne po i Taeao le tau tua sunga ase hiuli o manau. Panga solo leo tātou por klame. Le tau turi mta ngau le ufi o te mai tai neri Taeao. Pe maua so ta inga ia male sunga ya David Tua. Tore tai David Tua. Ia ale aia panga solo a tātou por klame. Ale nganga pa mana omar pa mtai sunga le iau ia tabai meni uzo. Mahalo le tau. Paisi bero ka hea. Ma nei o le usu mai. Ia vai ngora kwa ngapot. Ka su lua. E le voko e ho mai. E se le mangai. Arbi inga po i le atua. E leo stato a mio tonu. E leo se poto. E leo se manos. E wha maoni le alofa le atua. E mahalo le tau. Leo sunga le tabai. Ia. Pena po i le tau pati ma le paritu. E ana tarasa sa bai lua. Ia le lua ngā luenga am talia po neva i aso toi fo i mai fo i le aso a Taeao. Panga solo tātou por klame. Ia se pa ia po staimi o le oli. Pansis mai fo leo le taringa i aponga mua. Taringa palisala fai se manu Francision tō te maputa. Ai e manuia lama patalopa i lunga le apia po ringa i la tō tau pati mai. Manunga le YouTube teno ia lofa tele atu. Ioi, a ngai nei tātou musika, panga solo tātou por klame. Whamria nene i la singo le ne aso la tō lunga le wala. Whamole mole, koe kasia whamole mole.
au le whaonga ina telefoni. E leo se whātonunga tu o lalo ma le lofa mō tātou uma onga pāle mlawe tupu mai ai o tā ua le telefoni. Ai ngalo tā male lo anu. Ia, au le whaonga ina telefoni whaore te maota malawa sa loto. Tā ua le walu le mō le pāsia mō li le lopo aida sa ora kamakaunga vale pā auke. Ia whapena, ai sa leila ma le walu le mū. Nei pāsia mō li te mau ai saunga le mū. Tanga i le whaero lunga le awala, le se si lunga tu la fono, ai manuia la masinga o le nei asa o le whaatasi mauro tātou tua, nai tu asin sina alofa te le atu, o malulu. E la ngona i o tino le alofa atu. Tau te le fia alala i nei, pe tau te fia nofo ni atu, pe au wale malulu, ai te tālo i le li, i ona au maa whanawhana, pa i atu o tau tu asin sina nei o te mana o te nā, le atoa le atu no whamunia le li. Malu soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Lima luna
Malanga Samoa wana o e lava Ine lalo langi tele o whanga tama Tua whale le papa, uma whale le moana E uina e mativa, ai tau ma whai lava Mateo, ai a whai a mawhai O mamana, awa e te whawai vai Ai a mana Samoa, lau tapua inga Me ona talo lua tūna mawhatai lo la lo whai vai Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa o au o leilani. Mātou tena nofo whaatasi malau to olua le mawha naumana i o mātua. O te pala au i le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o i mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausima i mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga i mea te tau ona whai. O te pala au iai ai le tinga ina seisi o i mātou. E awa noi teimi uma, lua suru whai tū lao le aso, mo aso umo le vai aso. E maua fo i le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa i lau lavanga ngana, e le ai fo i se totongi. Pala au loa le Healthline i le o walu se lau, ono tasi tasi ono. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta i vai aso, lua vai aso, pe ta i masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesosoani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea i tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, anga i le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. O le awa
nanga le sebe mawai olo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga sleepwell, sitting of 4, pusa aisa ma oloya nga ile umukuka. Mawa foi olo tu aisa vaitau mafa maisi. Tutongi inay New Zealand ay pikelo ay ngay Samoa. Fauso tayo mai le Facebook po le Instagram ale sapa pia Samoa. Pe emaili mai ile bay@sab.ws. Sab, lau fale olo numero tasi i Samoa. O e sauni malanga i Samoa, mana tua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tu sa i malu manao, e mawhaiona pikila taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangali, wha pealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e wha mautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, i rei tupu se whaalewe ai o loo i le puipuinga, mana tua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le mana rentals e wha ngā i le Pacific Easy, pe wha ngā fo i lau credit card, e wha tino ai le tongi ina o lo sa. Monisi wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tanto upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitolo ina oe, a o e malanga asiasi i Samoa. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. Tabi tole mai leo a to e spulu minute o na tāna o spulu. Au ina tātou tāla i vai whanua. Whapakan manu le tunu o le tautua fo i musika subi flow i a le hiu lei band. E a ngata leo sunga pēa o ngā i a Fiu semo le spunga i amnisi o tātou pasalunga wha pēsi nisi o lo tālia pēa tō man tō le tai David tū ia mō lea leipa i aso ale li toi pataro whātu nei vai ngara Taeao tau tua ane Radio Samoa proklame le Fiafia mai show ta tono lo mrian mano le tunu wala whai mai i le nei fo Taeao le asang fua spuru ono yuni lua o lua lima tātou iai le o ngā tono le nei fo tau sanga lua o lua lima la ngona pa tau pa ngata ma vi i le atua lona lofa ma lona ngale lei o ia lava tau tailo tātou sa manuia tātou folaunga ia tātono lo manuia inga taitasi e fo ina ana pa mai nisi e le loi fonga malingi fa no nongo ni se pele ma tanga mo tsia malanga ma le sitting ia le lo fo le e tātou te vivi ia i lona lofa ma lona ngale lei ni spo pe ngai mga sanga se o chino ia o whamano longa le ria tātono o lo whātua tua e te malo lo ai ia e malo po lau tātou maua mai fōi ia le urua i aso fōi le nei fōi mai aso sa lia whi au mga nuenga ia mai se o le tāpua inga le malo le tātou tuno i mauta malawa toi whata lo whātua ai pe lava maputa mai o atu no o mamao au kirani manu tūtua o e tā lofa lava ia le li tātou fō launga ia o mātou o makua ma ngai ara ma ingi ona ma ngai al kamo e mai moto wei e wa le o manu lu ki le ko mo ai la se ma ni pa kamo e mai ngol moto wei e ai va io ke o kai se ole na le la ma tala i lunga ala fe la ba tanga i ai o le tatalo matala ona ma nei ya le ia ai le o le tatalo ia mo ko li mo e am fa si pa lunga le wa ia pe ango pa ko ki ia o fe ka i mar pa ia le ko fo i mai le anga wa lo i do a ia ma lo la ma ta no le pe ngaro sto fi ma lo ta pena i le so na fi o ta po inga i le tua na Fiafia na fa ma no si a o ila nen fa bai ia le wo mo le so fo mo le do po la ta la o le asa ka la te talo tu ai le li ia ma ko fa ma na no ko le ai o le va o e ma le tu le ai ya se si io e ya tu ia lo foi italiana na me le tu so fo mo na taitu ia fa ma no si esse so amalie e uma les ko era ngona lo Fiafia e te sa fa ila lo kali su ko nga ia ngafi o e manongi pe mai ora ta yo la pa e lengi tu lo ai tau mafo fo e le tato pati ma vivi i le li o a me o tau ao tato te aver fa tai le tu ava pela ke le yaru loko e mana tu pe la mo fe ono aso e te ngalue ai fitu lo aso le vaies pe ano fa ya tu lo o le ati munga ma le malulu te etu ara ngā nuenga wapo na ia ilo fina ngalo ma le loto te tua ia inga ese le mana ia
Ko alo pulo ma makula fa tai. Fa tai fa ma no singa wenga. Ono aso ba yaso o lo lofa lena. Ya mese o me apa ia yo ao ia mo tato lima. Te ma ainga mai le li ngā luenga. Fua ngā luenga o lima. Io ar ma no sina mai le atua so I fua mo lai. O lo le aso sa palasi mai mo le mafoti munga le maduru. Fe markala. Kako ngopo si kako loku le aso sa ngo ki. Sorry. Ngano ya oe ka wasa ti munga mo le ma losi o sa vidi ka do ke ngalue o le se senga la na mo sa loko e wa ne ase de o le ope mo mori ar kula pongo lo le kula sa le ai ki sa loto a oe ya lo ba mar ka malo la mena pa o ina ar pa ma losi ya o mo le no aso por ki munga por le fa fu fo ma losi malmutan ku ai vai pa malu yo so vim come che cava fa pe sa pa di falsa e ai ya nga ya tu le e umo mai ya o mai ale sa pai kari suo o sua malie me uma ile lofa maranga le tu ma no fa malos malu le tu ita po inga so nafi au pengar ben tu stofia le tu e morfolo pola ino le tala le leia Yesu Kristo ia ola ni nganga mo ia molon malo fa tai malo le tu ia meso nga lue tu asinsina lo fa te la tu la tole tu malo la ta po inga faiva ta po ia e manuia ia mese fo la tole ta tu ola mana ia no fa na wanga ia tu ia o onga mga wenga ia famnia le tua tonu silinga tali seu tua men to tai de tua fa yaso le ia como stai me luma ia la va pena foi ia ona to e mo mai sa no ia se tala mai foi sa mo te tonu fanga solo le posi fin mano le tunu fanga solonga fo fam solonga te tonu le solua o Taeao la to e fa o winai ia tonu foi ia mo ma se tala ma le suere radio Samoa le sopra kunanga ai pe on tu o mai la to e foi le solua o le vai aso le vai aso ne solua Taeao ko ia to e fa o winai fam solonga pe ona silfien marata to o lo tu pesili tangata io ia le kunanga ele ona ele mano si o techo pe me ponar me o mai el sifi lunga lenga fa inga ko da finals Kaliao e bengo pam tala tu lamtang. So se ku langa ya ni fa penga e ro lua fa penga. A le taliao e kali fa mai. O le me o ko ia lenga fa ia ingongi. Lenga fa ia ingar ko da fa no lenga le sa mo. So le a saule to semi final ma famis. Le lawa ku fa kali. Ya se o lo fa ku. Se o lo fa ku. Ya ka penga le sipi ia o ko manga e o lo ia fo ia long pana o to mana e manguia ko ka long e o la fo o mango fa ko ma ko peno ang po pa ka alo uma se va ka ko mai uma ka manga ni ka alo mar ka mi sanga ko pa ka alo lo fa o fa unga ngo fa ia ma ko peno ang po na ka alo uma spare ma ko au fa ia le fa no ia mar sif ia manguia foi ia ka po ngal sif ia le wono milite ona tale le tula spuru ta tua de radio Samoa su lima iwa tolu a mo programa Fiafia mai show sui tu langa se o so plainga ya tia fai lau tusi ya po me po lanta tu stain mana nga fa Please
musika e se siba lo usista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siba Fapaku I mele musika e se siba mai lo sista se awale pai mea ika ku mai lunga e pai lo siba Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai o vita Lue, lue, lue lo sista Lue, lue, fai o vita 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Zumba, Ochuluma, Zumba, Ochuluma, Lue mai ila musica e fa malingi ai opika Eva mai aside ma ela mali hamo exodus I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Papaling may sumusole Lapile se pa mole mole Awa e kuma e folo fa Awa ngai uma ole pole Sika ua Lue lue mai pa mai sau pika Ya ela le ua ua ole lenga Eba ya tue misti ma painga Chipo ma pen lua pa yau fainga 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me, you know I want ya. I know you want me, you know I want ya. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Música malie awe fefe mana ia sivae Música malie awe fefe se e mai ona tene Musumai la pese malie Ata mai mai siva siva mai fata mati mau so Le mai lua awale pa o Se so a imiti fala lolo Awala e teita fali la pera meio se tama mai Mexico Tata viti mai sito e aina Le lo omba tua fo i uaita Uale pa fai la ma ono na fia si vai le mali e o le musica Nalo fa Samoa Wa ule ne yo kaso tiano Awal subi ya gila wa me kio Ai eva mai ile se fulu lima i va Amo Radio Samoa Le vela Tasi lima i tu amo Whawhaia, talani me Aotearoa New Zealand, mo le so Taeao Maria. O leo ngā tono o vaso nei e malanga tuare pare mia New Zealand kus te whalaksin seinan. Se te mua te pare mia ai le wha wawa tuai a wai te whonutanga le NATO i Netherlands. O nei talanoanga o whai e teimi ma ale o iei so tanga tunu o le lorangi. I le wha tupura i ofi tena inga le vau seina ma Amerika maana tunu wha paanga i sifo le rangi. O le nā se singa mo aso tolu Shanghai ma Beijing, mai le aso sulvalu le aso fulo yuni, o le awhi ai whonutanga maulunga ma le presidente i a Xi Jinping, ma Premier Li Qiang. O wha mauninga o le asi singa o whailoina, e o tasi le vai aso. Tanon ta pai ta i wha aporkiki mo New Zealand e whainga malo so wha tasi, e vai tamaina se tūlanga tu mama mai. O le tau wha leanga wha sanga i a seinan. E se wha amtalanti se sia sa wha li e laksand, o i alo na wha moe moe talanoina e mata upu au tū wha i tūlangi markelope, mata i tai o seinan. Ai o le au tū o le asi singa o wha li a ele li pāre mea, o le wha olo ina lea o wha wha tawa inga ma seina, se pā anga pito tele New Zealand i wha tawa inga,
i le lorangi. Ai mai chailo na wha moe moe to e langa loina i le to e wha tula i mai o vaenga tau turisi, ma te mai tia o ngā wha wa malo, ne malanga mai i New Zealand. Taeao fia i lea, au malanga laksan i a sui au whai business, au whai li poti, ma le kurupu wha Fiafia Māori, le kapahaka. A mai a lea whonutanga o na tue te liu mai lola au malanga i New Zealand, ai wha awa waile whai ngā malanga laksan i Europa. Leo la whono ai mata i tai ali uni Europa, mo se te mua e tala noi nai wha tuinga. Pui puinga, ma le whesuia inga ua iei nere ngā solongo whai ngā wha portiki wha wa malo. Ona awa e atuai le whonutanga le NATO i Hague i Netherlands, mo isi tala noa ngā mata i tai o lea wha la putonga. O suia ni usila awa i atu le konferenisia malo o whaatasi mo se mali ngai whai ngā malo e lua po le two-state solution i New York ai Amerika le vasanei. Le talapta ia le whai ngā malo o President Donald Trump o se konferenisi e whaono iai whaafita au le whaasui malo e o iai. O lea konferenisi te whono toa te whaasau atu o lea konferenisi e te whono aisui e to lua o Farani ma Saudi Arabia. O lea taula iai se malienga e iai moni whai ngā malo e se lua i le vau Israelu ma te ngata Palestina. Sa iai ni li poti le whaalo to vai ia lea le whai ngā malo Trump ia whai ngā malo e se tunu mai le awa iatu le konferenisi. Ma o le a tiro e oni ngai o inga te ia Israelu. Ma o se te foi le ia e inga whaavau malo o Amerika. E beona ripo tia le vai ngō tala a le Reuters. O le suiso upu mo le minister vai whafoni sila va vasamana e o Winston Peters. Sa ia whaalia le vaso o mawai. O suia le mantanga luenga o le awa iatu le fono tanga malo o whatasi. O le sila wa umitele. O lango le ia e se malienga i whainga malo o se lua. Ma le whaavai eno se atinu lava i o Palestina. A e tele tonu, o le vave tau fio le taua ma le vaenga moa e ingo so soni e tau tu ma iai mawhitianga. O a fia i tangata e au noa manianga sala e wha awawana ave ma wha momoa. O le vasta luai sa wha i tio ina e Amerika e wha salanga o whai e Peritania maana paanga. Le e au fia i mani sila, le ua wha sa eo na uru whare main. Ia ni minista e to luar whai ngā malo Israelu ni sila neim. A wha alia i Peters, o la ngona sa whaalia nei minsta to lua o wha maamasang iani tomu whainga mo le file mua mo le puipuinga. A whaalia i Amerika nei lua le whaio nei tapu, a e au nei atunu o na tau la i te whitu whatu whalawalawa e la mas, le alo whasanga tau ia Israelu. O whaalia ni official en paso fiti Abu Dhabi, i atunu sa sae tu le tonu, o lo lanto mate i tuina ma ri toa le tūlanga o iei Iran ma Israelu au whaau se tūlanga ma tau tio fitina inga o i nei, i le vau ni e tunu. Taru mai le aso freile, o ni e tunu e lua o wha au le tau whai whana i o pomu wha tontonu wau ma mao i le vau tunu e lua. Ma vaale le taua Israelu lo pomuina ni whausanga te tele tono Iran, e peona tua i o lo whausia ni pomu ni ukilia. Sa tua ia Israelu sa mua whai o whainga, i no whanga whafita ma no whanga whausia ni ukilia i Iran. O le lato ngā yoinga o le pui ailo i lato, ma tā uai le tūla lato Iran il fausi o ni pomuni o kilia lama te ale sanga le mua Israelu. Sa lapata i aile tai o Iran Ayatollah Ali Khamenei ia Israelu, i se whaasalanga ma tau tia o iai, e muni maile o no le os whainga. Le sa whaatinoina le polis froile e pomu sa whana ngai fo i tutono Israelu. O lo iei popole ngai lea taua wa matanei ina nei whaalau teleina. O tā pai ele ampasa o fiti Abu Dhabi e tanga tam fita a fiti. Ina ia tū maure whaato o toa, ma so tai atu le ofisa. Pe a whai e eini atu ngonunga e pe mo mia ni so sani. O se tanga tā nu o fiti Abu Dhabi sa i whaalia. E le whaalonga pe o pe whea mai o na ngawhatia ina isi tanga ta Pasifika e tunu o ngāra tonu. Sa sae, i leftana i ngā Iran ma Israelu. O le li tomai whapito i lo mingam whasala ngā fiti Abu Dhabi i a ke lepi aparinga. Sa i whaalia le Pacific Ways, o le tūlanga o tupu mai, o se whaamatau toila matian. O aparinga tu samale, whaito se fulu te sanga o no whai Abu Dhabi, ma e uilawa i le mamao ma le sone o tūla e ma iene fito inga. Ai o ielo na popolenga isia o na uso Pasifika. Ma o ielo na whaamwe moe, o lo saonga le mumo le teminei. Ai patino le, o se tei mua le, o osa wha ia tu sao ia Israelu, ia Iran. Ele o iloa e Apariga, e ni tangata Pasifika o iele taulanga Iran i Tehran lea, se vangarai niso ngā lua i whaalabura mutonga i tuma o tima i whai ngā malo, e po o malo o whatasi.
Au whapea no peo pea se lau telo le whamatau so ni ngā tūla whano e whamapapoina i lungano le Pasifika. Ai wala pata ia i New Zealand, o lo awina mai e se tala o se la pata inga, ma le whaawala mai ai o se la matianga. O le tūlanga le tusa ma le ripoti sa tili vainatu te mai ta minister o lango leo leo, Casey Costello, e le kulupu fautua wha a minister o so ni ngā tūla whano e whaamapapoina whaamalo, the Ministerial Advisory Group on Transnational Serious and Organized Crime, sa ia whawaina ia February to sanga nei. Ta wai le ripoti, o le mawaino tone uto va o le pauta whasaina o le methamphetamine fiti, ma le sa sai o stanga te whaingarunga sini e tonga, wa whailo e le tūranga matau tio le whawhita hauli. Ma ta wai wale na o le paua i leo ne whawhita hauli, ai o ni vaenga o le lautelo whasolonga o le saumai, o sori ngā tūla whono whawa malo, wa whaatūpula ia le awhia ai mani usila, o le ngato se tunu e tau numa i aini whalau whasaina, ai a vea fwoi masao e tau wala atua i tipo tinga, ma so tanga o to mao ainga, e tusam whamtalanga malo o whaatasi, wa masa ni ona vere Pasifika o se awala o whaapolonga po le corridor, mo le whela o i ai outo ni whalau whasaina, i le vao tunu, e ngosi ai, ma tunu e whaatauinai, o asi e sae, ma Amerika o ngā tonu, ta uai o whala au whasaina e whela o ia whaalilulina ma whapasia e vas Pasifika i le ano no i outa, e tawala mai le valele, va whaila, ma va. A e whaftei ai le au fiai o leo masui official duty e moto al Pasifika, e le telo ne yuto whala au whasaina, e le tau nui mea sa fuafua iai. Whali ai le poti ar grupu fautua wha aminstan, na i le tau nui atu nua ne yuto whala au whasaina sa fuafua iai, ai wai wani mga ala i tono moto al Pasifika, ma musa sa ai na manamia, le ai wane ai ina tele ai supply. Ta wai a whapeo na ese lava tūlanga ia i le vāo tunu i le Pasifika i nei whalau whasaina. Ai ora tō tele whaso ina whainga masani o whainga pio, ini tangata whainga luenga, whatonga whalea po bribery, favor na i la tō ilo ina masui o ainga, ma whainga pio sui o whainga malo. Ta alonga, o le sua ngā Champino supalaga pi Pasifika ni nei tau sanga o le asua ina lava au uma e lua ni Sila Chiefs whetaui ma le Crusaders. O le mata ina tero le kiki le pō ni numero sa fulu o le Chiefs e Damian McKenzie. O le ese senga le nasa ia le talonga le vau le Chiefs, ma le ACT Brumbies Australia le talonga na lua, e loa le au silso ngā Champino supalaga pi Pasifika, e le astonai Hamiltone. O le tosu fitu sumar fitu score le manu malo, wa awina tuale Chiefs i kala estete mo su ngā Champini ma le Crusaders, fa ngole vasone ili tolu ia leo te usanga so o au seal su ngā Champini. E rusfulu ai sa kikina Mackenzie, mai sala ono, ma skoe lua, eli overs leski ke tasi. A sa ia maua fo ili teime fa sao se skoa le Brumbies, se tasi o ta alo pui pito sila na mata ina malile, ili ta amarisanga, ilona tau fio le skoa Tom Wright, le sa foninga mai manino le mawina, ina ua whaasea i lalo na tino, a o ia puaina i right mo na lima i lalo le polo, ma le ma whai ane te tau le polo, il mutia ma se ai i fafo ma le rain anti. O le taimi lea, ai te suma le 5 minuti te toi re ta alonga, o lo a vea pea, le taimi, po lava pea le taimi mo le Brumbies, e wha ana toi ta wivi mai ai, pitai. Sa le toi tau lau, wai lau, o le wha mo le Brumbies, wha afta iai le sa o le kiki, ma Kensi ma skoe lua, le lato wingi, e moni na rawa. Ai o le toile le mai o le taalo le Crusaders, au tuli ai mai le sumar whao ai o le Blues, i le ai, ma manu malo le lusu tasi sumar whao, ma tā ma wailo latu wa no mo le sua ngā Champini. E ulawa i se toi tau mwhai atu le Blues, ai wa mai ale taimis ta alo sa whai, mo se skoa ina i tu sai, mo se taimi toi whao popo, pitai. Sa malu ta alo pui le Crusaders, ma latu toi whao ina i le polo, ai wora mi ni te talo mai, ale taimi whatuna ino le talonga. O le Crusaders o tosu tasta alonga i le whai ina lava i lo lato lava malai wha loto i whale, ma ua mana na oe wha awau o i le matati e uno ma se pispisia. E le manu malo le sua ngā Champini o le neito sanga. O le au kara estete o wha suma le luon, manu malo le Champini o le supalakapi, ma o se au pito silet fo i leona manuia e ala i Champini o manu malo ai. Wa for ina la rukapia le Hurricanes o tamta alo lo ngā te tonu le leina i tuale o Blacks pita umanga Tenson. O ave nei wha atananga i ai e wha vave wha saolo to mai ai malana whiangainga, mo le wha alau tele ai o lana tāle ni rakapi, i se kalapu i apani. O manga Jensen, o le tamali tua whawhini o le uai tamali i ta alo Pasifika, sa i kaptenina le All Blacks,
te ia le haka Maori mo le whaia o whaururu mo na Pasifika o iei nei, whalongo tanu manga. Sa whanau mo lani Wellington e mata au ilo no lang a toi au ilo mua, au fiali Wellington Lions, tamarsanga o loka P5 tu malo ni sila NPC, ma le Harrigans, ili tamarsanga o le Super Laka P. O umanga Chenson, e tasi li taalonga whai taulia sa taaloi mo le All Blacks, i pena sui e te tonum, ma ili no 4 le au wha leo leo. Ia talana ne aso, maru i ar whafunga mai. Radio Samoa. Taslima i vatolu amo. Taimi tuna mai sulu mara bidu te wate ane tuna sulu le tautua le nane sunga asa yuli umalau longo po ili ina manu o tātou tono tala mai I ma o ia me sefu o mea na tupu mea ua uma na tupu ma mea o la tupu I le whaapunga le manu o tātou tono mori whaamaro ma le whaaputai sunga sa yuli ia manu ia foi ia le ne foi yaso tono le ua mauriso ta inga foi ma le tua man to le tai David tua ia tono ia pe ano pa to pa yas ya le u ko mo ko ya le lamba ngi au kilang po ile ya se va va ya tu ya po filme wanga ya David tu ya se va po stala ya wa po ile to ya nga I Samoa ya to ya nga me po ya pa pe na lamba ya tala paunga tala ya fiu tala paunga ni fo vai ngona Taeao spulu no mra bidu tu se ale tu la spulu ya pa tai le li le wa ma wa le wa al te mai ya fo no fo ya te ro nei le pa nga mlang fo ya
Tua men to le tai de tua le to tau fa i no lungo fo tai le uso vane le swapa. Ia no palsa tu ia ma ia proclame ma sani ale tua men ia o Silvia fo la fo sana tala mai si o ta no le to fo ia o ni spo fo pa la inga le wa to fo mai fo ia o te ronei e stai fo la to liu si o ta no ia le nga fa lolo vai ma fonga ta mo le tato polenga le radio Samoa ma so la to le no fa fe lo at fo to le tai David tua lo la to le tai la to le ea la to le ana bi ia le ni le wa tato fe lo ai le matango fio le i lumo no le poponga ia po di inga le tua pa tala pa tu so ia so from wia era so taito ne ta fo le lo fo mara le tua ia fa ta lo fa fo le nga tumu fa lo alo la fa fo ta po sa mo le ne ta fo na tu sa manuia ia la singa ma fo nga masani fo le weekend la sa ia le lo fo mara le tua tato le maneta fo taito Mano, tai ia la ngora lava o tatou e soi fo mo lai fa lango me o mai le tua e wa le ia tu lo le ngana fa nga ina to le tai fa ponga mano le atu le ia se tu fa mo te le fa mo fo e pe ona pa male poto a woni e fa mo lo lava ta mai tu te pesini le li me o ma lava e tatou te mau ai fi le mo le li e o ta ia la sili na lo na lava nga pa ia mo tatou ai fa tai le tua le o tanu mai o lea se tala mai si o tātou tunu ia o tu uai fo le o maranga mai ona fo fuanga pa le ainga ma le ngang fa alo tore tai le me uma o fo fuanga masani lava ainga ia o le fo e fa tali ma le tele o fo fuanga o feangai ma le tātou tunu ia wa fo ia le tulanga i le parota ia le amo kwa I ku mo au kai kwa ngai mako ia fa pe fo I no wa le stala o fe ngai mal tato tu ia wa te fa no atu pe mo la sofa e o yulai le la so muli le stala ia na fa ta vale lo le o le fa mo ia male pol kalame ala tu wa ia la na fa nga pa lo to le nei to sanga ai sa mo fo ia ni talanga fo nga fo sa ile au ta alo por au fusu foi la to macha onga o le ai fu atu por le neiva yaso o le fu atu ai mo Australia o I mo Fiji ya o ai le tu langa foi le malo ile au Fiji au Australia I mala o tato tatsiele lo fo le tua o wale fa mo ana tama fa na ia o nei lava me uma ia ai mo Samoa ia Ili ai ingo le tua taito. Ko tu langa na ma fo fanga ro fe ai mata to tu nei vai tau. Mana ia le wa tono I tu langa uma ia mai se o le fo ua le ai tau mo le atu tu lo fo le pa ia mo lunga tato tu no ia tu no ma to fa longa toi ba ia tu ngai so tato tu no ia le o tati ai panga po I pe ona I sau noa. Tato whainga pālota le whātau no ina le aso loas fruibo au kuso ia mai se pe ona tau po e iulai se teimi o la whangataina ai ia mo la tō mo le whamalasi au ia la tō po I atu no e mamau ia o le mana ia lama a whapere la aso teimi po I te malangai a le restala ma e sau po e wai leo tō mamau au kuso ia e anu lono po I sa mo se umo le la pālok ia ngai koe malanga mai lea ua ia a whai lama o ngai kumulau kanga ia o te pensi koe ngā kulanga wapenga ia whai lama o lama lo fefo ia I lunga le vane ai tau tō na malo le tunu ia pe ngā wawa ai fo ia intia la tō masi o la tō wa ia e wha mai se pēr le ngā ngā le li lunga le ea pe ona tā ua ia o le tunga mau le e lia ai a tau no uman mania ia o le atua lava e wha tau nui nai man manuia mea uma ia e mana ia tau langa ia me sepo o lea e toi fo le wha solonga o wha msinonga pe o na sirpia maru tātou tunu e lea so a Taeao a tō le tai ia a tono le tu langa na pe ona e sau no taito o le fufanga le fa tavalenga o le fa msinonga Taeao ia mana te foi o fa toina we ane o tau na mata tapo kalame taito round 1 Ding! Hey. Ia taito o lea sa maua ia le matou maftanga ia malisunga fo ia fui maono ia po o sunga po le fion fo ia anae Smith ia o ia fo o se tasi o fai a onga le tatou au fuso to mati a onga. Lea la sa mo le matou fatasinga au le I malanga mai New Zealand.
Moto Samoa. Ia o le asa fai ele lato whatasinga foi po lato tonai muli. Ia ma tama whanau. Ia le tato tino. Ia langona lava le fiafia ma le loto ngai ai le lofo ma le anga leo le tua. Ia na o le wha moi o tama whanau o Samoa. Ia na. Ale tau amenga o le swafo Samoa. Ia whapea tanga vai o le tino. Moni na. Ia o le mea e langona ai ma o tia i fono loto o le nganga whaftai matua. Awa o nei tapenanga ia pola lava ia fuanga mo tapenanga whaiaonga li whaiaonga ia ponisi for the management team e whai. Ai ane lango matua ia o te manatua e whai la whina Taeao o rui tau for le awhia ngai ma le whanau. Ai mo moli langa o whaftai peu tulanga nā taito. Ai. Ma ro whaftai lewa e tau ore tulanga leo le fo leo pe o na pilipili ai fo ni se alum whanau. Ia wa e o tulanga lea wa e o ia e toi fo mai ia e le toi tau fai rino fo le taimi o e alo e amel tanga mai se o tātou tunu ngā e o ale tau no unga o me tau no o ia ia ma no pa tai le ngalo lava le malo le tātou tunu ia o e le uso vane le suafa ia pela le wa e ma ai nei ma tau mpai ma lango ia te le aso sao ele po le mo le famaro sino na yalon pa nau ia mai se o ngai mesotia po le ele io o ia fa ia o ia a mo mi po so san ia ngai sil fi po so ko mai ia so sai ele va o ia lava sai me Maria so san ia a le wa o tu lang le la o fiti ia tanto tan manu ia a mo ane man malo se me ta o le lango matua ese mana io le tu le o ia o tu to le tai o le lango matua ia patasi ma le tapo inga le tunu o le tatano le uwhenga ruenga to tino le tama to le tai Maria le usaunanga taito o le loto mita ele na i le whengai atuai i le fuafuanga foi ma tapenanga le whanau ia o le tapenanga matua Niena langona ia wa a whapea la sa iei matua i o le ana i loa to matiti o le ana sauson ta mapason tina whaaman e amana ia e alu fo il malanga o la malanga fiafia moni na wa ia o le opa atu la Amerika longo ting ia wa fatu ne o taito wa tau na mata tatu tam sang no lua round 2 ia o le sa ma fai fo ile ma ftanga pe na mata no fo ia ma le sunga ile legend ya Jerry Warwick po to Pepe fo ila na taringa polan fionga fa to Pepe ia era mata no mta Pepe i tu langa fo ile ilona tau mo fai le ate na ia le me mafai tono Samoa o le ala tilo iai na o fieta la noa ona o tu langa fo ile wa fa peo wa ia me stupu ile langa ata lo afa peo laka ke lo al kangaka o lae doing really well ia manga ka ke aru ke kala ngo ia mo ka fesili ai pe fa fenga successful mas te tomo ta longa ma niela o la fesili i se tu langa fo ile po ia se tu langa fo ile o mana na o tunisi asosi i to tono tato fo ile fa so fo ia ilo na ia to mai moni na taluna o te manatu taluna tam fai mai fo ia so na ia to a ni talong ia len ka longa fai ngofia mai se tapenanga ia o tupe ma me ia fo ile fa fo ia fo fanga ne ana ma ngai ala ma tapenanga ona ma tanonga taito tai mai sa ora na ifi ngalo ile ai lona ilo sida ia lona ilo e pe tu langa na aso sida fia i tu langa fa penata ese le mana ia pe no tana atu ia lau sunga e le toi fesilingia ai o nga ia tulanga uma mo mia ai so ani ia e fesili lau sunga to le tai ia po le tamali e pe ona e saunoa ai ese le mana ia fa so mai me to tia ia me se foi o taleni manga vaana fo ia le tua le taumasina se si mal ngano le ni ai ja rifo mata leni a o lo fa so atu ia e mabai atu ia lai tupu langa e ola mata abe e fa awa wina taleni na mai le tua so i fo mta to volai ma lo lava to le tai ma lo fo ia o to fa tu ne o taito o te tau ona wha umatapo kalami. Round 3. Taito ia o lea sa maua fo le mamafutanga ma se tasi fo i o
tau la sea. Tau la sea, ma koria me ko la sea de to e ya sa to e. Ma ni le. O nei vai tau, ya tau la sea wa level for you na. Ona nga lua nei tau ia se fa ngatama. Nei fa moi ia for life of service for nei tau tua. Ia. Ia ole nei la tau la sea ngo ya fa wolunga. Ia. Ia matua la nei. E tau waso vai ane Taeao. Tau waso e pole vai e lo tua. Ia. Ia ole lo matua la lea eleise ngase eleise mai ele I atu le moto lo matua nei. Ia. Usa e kalia lo makua so sesia po ai angi ngase fo ia aku fo eu fui meu vai eu ka rio vai da ko ia so ia po sim va o pa ole la au pe le fau ia po la ia pa o le ai mix ai ngoi ka mai ia na asa fu ngai tu la ka pena I tu la se tau la se o tanto tu no to e nei vai ta ia mai e mana tua e le vai ar fala o to fo ipa ia ma malu tau la sea tau tala pa alo e le po stala pa ia na na tau so I fua e amo o wola e fo ia e va ba ia mata tu lolen ngana e va ba ia o mata na yo tatu tina na yo tatu tama pe mai anu e vanu mai le pa orvi anu e vanu mai le pa or salapa tu lolen ngana anu e au mai po singa anu e au mai le makalapi ia onge me uma so le e makaukia ai anu langa le we ia tu no e mamau vai mai se pena do vai mai se tu não ga pena fala ole lo so fua tole tai malo wola ole tu ngale na ia te aula to te piama pe ona maua fo ma tanga mane taula sea mo moria te anga sina e winga po pe la mano ta ua o ta leni manga va na mai le e fa nga mo no bi inga ai le ma fa ya na be se nai ia tu langan so fua em ta to wola ai ese le ma wa vai ka mai pe fo la fo tuanga fo ia lon pa na nei I tamitia e ola e tonu e mau. E le abe sea ma I o tamiti. Abe fa a lalka ungo le sime. Abe fa a ila le ma I o le ma. Ngai po I po na antulang. O le toto. O le toto a solo. O ma I a sa moa e mau a tamiti. Ai abe na i o ta. O ale po e na I o tato tina. I a tonu e mau. E lato tango fia tulanga fa apea. O le lao fia. O nisi o tulanga fa pena. Tu lole ngana. I alom fa no le tonu. Ai fa ape taipo sinati na. Ia per fa mano longa le ia mo pelon to mai ia mai se na su fa ia tel malo le tenu ai ese la nga vai nga ka ma pa se po singa mo ia ka mi ora kiki e per kamala nga kamanga sekia eu ia ngi vai ro ko res ka mi anga wingo ia ai mana tua fo la bane le fa ponga tenu to le tai ala bese singe se pole ase ia tu lo ngana po se anga ese para tu longa penga abe fa mai a sa mo sole ngo abe atu mai le fo senga fa mai fa pipi lo ia po si lo e mala ma ta uma sole sa le lo so no te ngalo sa na e fo e ila male meno tupu sa ia ile se so anga e fai fo ia le fo lo matua al fo lo matua ku sa makaulia e pe ngi me fo ia la wo lo matua ko e litte sa lo matua fai ya fo lo matua nga pom ya le mera ma se fai lo matua e ku sa e fio la mo lo matua po ai to nga ka de yo ia e ku sa la fa pe e la ngonga lo makua ngi me la ku kupu lo wa inga po lo la e ka nga mo fa le pe la de li la nga la ku ila so nga taito se manga ia ku sa tala no ma lo matua fa ya ku ale ya makale fo fa ku ke lo o lo ke lo e ile mele kupu lo la ia ya kangi ro le ia fa mai sa o le o tina sa o le fa ku lo ku ya lo alue fa le malo ka mamro ki ngamro wai nga sa urele felo fo se le manga e va aila e fo ku nga te lo manatu o tu langa fo de ya I fo nga me lo tupu de langa de melo le pressure ia popole le pressure ma le fiafia ma reita mana ia esa le mana ia tu langa le wa to no ia to le tai ile fatusa e amai tu spa ia fatusa na pe ngo kurikuri ako le ma po ako la sa unanga silo ma ko fa mai to e fo ia fa le mo mato le fa mai ku spa ia fa le mo lo wainga I to tonu te le anu e abe la to ranga
E se le mana ia. Fa le lei mua tonu o lo ma o tama lo lawa. Le ase mea o bebesi. E le mwhenga anu e abe lau tau langa i le atua. Palpalano o loto. Fa le tonu maulunga. Lai te ita lo uso. Fa penga e wakwe abe lau tau langa. A lai ke ika mai ke. Lai ke le pie ia to le tai. Longu vina le muna. Fa penga umane mainga lo makua. E mana nei ke le ua ka ua. E lotu lo matua. E angapongi lo matua. Ngai angapongi mo tatou uma. E o fai tunu e mamaunga e maua ma lo matua. Ai mo moli te ia lo fanga. A fai o fele fio anga o tu vale sili. Tortai. Iai? O fele fio anga si lo matua. O ia lana manu lo matua. Kingi al makari paka. Io, al paka, io, angai le kele se ku, ia el pico, ia le tena le pat. Pero tu langa na o nisi o mea sa tupu ia me sa mafuta tu ai fo i le nava yaso ia mai le na usu ka pese tato. Ia, sa no ia pa fon maro tunu ale ko ka liu mai i ia te ro neu fia pa fonga le tunu i no si fonga matango fie. But like Samoa, ola tafa vaelena, ola tino, ole anganga, whaia tumau, ola tanga vaelena, ole atu mau le manuia mo Samoa, awe Fiafia, mete oe, mete ao, mete tato uma, e te pisaloa, pisaloa mataita. Alofa te leatu malausunga taito. Murio fai mai le to tali. Lo fa te le atu fale tua murio fo pang fale ainga te le to tali le atu no. Fa tai mo lo tai fa ne mai to tai fa murio le tua ai fa so i fu ia lo fat. Oi sei fa uma fa wangalo me tai to fa mo le lava. Le ai fa mai se fo ia le nganga le tua i si auto fine o mulianga tele. Ia wa ia le valau pa ia le tua so tina ia mala ainga. Ia mo ia so no fanga tu mau le langi. Ai. Ia faftai tawai, faftai taito manu tele ne yaso lo fat moe malau tiute. Faftai pa mas fo le nganga le li pe ngai fo i ma ainga pa no noanga fi le mo le li. Manu ia fo i fo fanga ne yaso to le tai pa sa fo ia lo fat. Ta fo ia fa se. O Samoa o le atunu ua mai o na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili, ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Ia Fiafi o aso lua ta itasi le itu la e valu. I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa maa ili wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na i o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, be asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger
regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. O mana umi e oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia I mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Come on, Popole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness, e maua ai le fisosoani, e mawhai ono o atu siaki lau ta avale le fale, e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness, e au auna mo o e malau ta avale. Vili mai I le lua fitu ono iwa wha ono tasi, pe asia siane I le lua se folo Huia Road I Otahuhu. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Well, it's so
Alofa Samoa. Waule ne yokas tialo. Awale suya ngila wale kio. Aeva eva mai ile se fudu lima iva kolu. Amo. Radio Samoa. Bevela a. Sibong Mario to panga meke yo ka panga ni o Malu lu ya mas po sunga ya Wayne man baenga mapu ti nga band yo pen pa ponga po ni baenga Taeao o le songa puas luono yuni lu o lo lima to pata lo fantu pa mo lungo ta to no au kinani mo tu tua oi o atu no o mama pe la ma puta ma ya lo pata va ya lo fantu to pata lo fantu. E ala le tautua wha awawa le Radio Samoa sa lima e tolu a mo por kwame le Fiafia mai show. Ya, le lava usui tulang po i ptarenga a te tia whalau tusi tonu stai mio luma po i mai po lan tautua. Ya, tantono lo murian mano le tātou tanu wha ngā solo lau singa. Sole, mai le si. Short week po neva yaso. Ole Queen's birthday, po le King's birthday. Sole, ya ka koe fo i kuari matariki. Ola sparaile para so sparaile so lua se fulu lo fukasi lo fulu la longa vinga la so lo fulu ya look forward for a malo lo ai nisi ola malo lo ya nga lu ya nisi e tau nga lu ya malo la po la malo tino ya ne fo Taeao to amar Taeao manino lava na malo lu ya le lo fo le mo malo to so fu tato maputa i le tautua whaawa le Radio Samoa so lima iwa tolu a mo na belute tala tato lina tala noa mai le ka longa mawa e le la ka lo mai spare le Crusader ia ma le awara sipi le au pepe pili o ane ka lo fai mautanga tangata matua i mangeli la solua le vaiaso taitasi mautanga tangata matua le na
petu o le Pasifika te poke ho o tana ia o le pasilanga ngā marikoposi a pionga le au pepe pilione ma lo lava le maputa le maputanga tangata matua pamnia le li ea papepo ia kone lio no malo le vatu malo le ngalue le malu lu no mia ti aua I Sara ia malo lava paputai siva ia anwakua siva mai siva papo wina tani elu malainga mai pap toe ia lo vatu manuia ngā wenga letterbox manuia le Father's Day so le a per Father's Day ui le Amerika le o koe mankoa ia manuia le aso tamai Amerika Samoa Amerika ia manuia lava le aso tamai keren ko me alofa tua sao ia manola va papai e maputa mai Prespen Australia ma fana o tau ia tuli te le ulu malainga ia Haftai tuli te ulu malainga ia lo patfo I manuia le fo ia lia le vaiaso I ngā wenga Ione tau le whai ea manola le eva mai pe ale ke eva mai Samoa ko ale paka po o anga po ko masanga au atua mai o atua ea ole na hi o tuli le tupunga alo vatu ea pamungia kule aso o tama ea o kukama umai Amerika wa le eva mai ia hi o tuli le tupunga manola va manatu mai kuini via a Pua, ia manola ma. Manuel Taeao, Caroline Creek, Swanky, ia manola ma. Ia maile US dollar ma. Ia ora ngā papatai ia whi mea lopa. Joseph Morgan, ia lopa atu. Newtown, Sydney, Australia, manola ma. Sua, Paraisa, Petorica, Ainga, Maria Lesina, Tavae, ia manola ma. Ngalei, Muipu, ia manola fa ia kele point le sipi ia io leanga o si le pia count back o le right le ko sa wa lu mo sipi a pa pela lenga fa inga le meka o quarter finals ka ko pe ya lo mea e le va pe pa si ku ia ka si mangier ko sipi quarter finals io finito tu longa o finito uma e le koe rase si karako e wai e le se mele langi e fai inga quarter final ai sa waru semi final le la e fai se uma karako ka ko linga pe uma ka ko ni so sultas ka ko karangone se ka su lu e anga ko anga le mo ipu ia pa tai ka no fai ni se no alofa ia malo yo o sa mo per paroka e whakari se umar pāro ka lufuru I po wau kusong po I mai la ia e anga kong ia whaapitai ni se no alofa mana ainga whaapitai maputa mai I la tō umalama a whai misi lo suap alofa te le atu pe po ia muri anga tele luma nai tānai le motu karo whai se oso au kamana lea lenga mau suare pese lea le hit po life o e ngō kusia o kārki po ai back mai lau kamalea e pōr si le pia luma nai alofa te le atu e ngaro mautanga la taimi asi ai au te ro nei ko mai afe mai pai se kai pu vai bela vane pa ponga le tulu no yo pai va muri anga tele lu mana e tale motu no fa tele atu mo e mar pa tu man no palo le anga opto mo le o a mai president ma fan fana pa tu anga wa pila o pepe fa tai mo via fo I fo fanga le payaso amata ia le ngata leo nita saulo kalo fai ia mano na vale mai Mount Wellington ia lo fa te atu ia mano le va uso muri anga tele lu mana e tala le motu manuia vai va nei fo I vai sa amata maule malie le malie ia tanga ia happy Father's Day no America nisen nu olofa seki musika tai to fakai o musika nga o fasi malulu Aaron Sila manga malo va veanu le fani e ave se neka mafa faitua ya maipo Aaron Sila o masaulu o mamose e alofa datu tasa tiva malola ma papai o maputa mai la mua I Australia fai lau tusi tia la ni fale mai me le pongi oi kalo fai se uso leo vai koe manuia tau tua lau sunga na o taito o au leo ua pole no I me le pone alofa atu uso lau tusi manuia o lua ma venga ina ma e poi fuanga la inga
ia tūlanga nei ai, ia, mai se pere anga le lia o lua male, no whaalo, ia, ka o whenua e das koro me, anga lei muipu, ia, pāptai, mano lava lewa mai, kai salina ta mati tupunga, ia, pāptai, mano lava lewa mai, iwa minute, ana tale, le iwa, iwa po ilo koe fia, toi ono minute an tale, so tasi au ngā tātou tala i vai whanua, e le ngana, pero tania, panga solo leo tātou porkon, e umano tātou tala ia, ile sutas, ia kakala lo marka kolenga se pa ia lava sulua tala noa mai kama ia ngala kapi ku sa pike le da kapi kala ngo mai pe aka ko voa ia pa penga
In this update, the Prime Minister is working to boost New Zealand's profile in China. Chris Luxon's about to leave for Shanghai with a business delegation before making his way to Beijing to meet with President Xi Jinping. From November, the government will trial visa waiver status for Chinese passport holders travelling from Australia if they have a valid Australian visitor, work, student or family visa. Luxon says this is the first of about 12 announcements to strengthen the country's relationship with China. There's a hell of a lot of Chinese visitors that come from Australia. They do both countries at the same time. Why would we put them through a whole process again? A Christchurch detective is under investigation over allegations of an intimate relationship with a rape complainant. Luke Fazakali met the then 22-year-old while investigating her complaint 2 years ago. The woman told our newsroom the pair expressed their feelings for each other and their relationship turned sexual. She claims he sent her images of the policing code of conduct, confirming their talking was a breach. She's reported his conduct to New Zealand Police, the Independent Police Conduct Authority and the Queensland Police Service, where Fazakali was due to start working later this year. Queensland Police Service has withdrawn his job offer while the situation's investigated. Eyes are on the White House as President Donald Trump rejected an Israeli proposal to assassinate Iran's supreme leader, Ayatollah Khamenei. NBC News reports the assassination veto comes as Iran threatens to strike US military installations if they continue to assist Israel in defending against Iran. NBC's Vaughan Hilliard says the US are well aware of Iran's threats. Bibi Netanyahu, the Israeli prime minister, acknowledging that he is, quote, fully coordinated with President Trump and that the White House was aware of its actions before the initial airstrikes took place earlier this week. And the Prime Minister says changes are coming to New Zealanders' 10 days of sick leave. Christopher Luxon says Workplace Relations Minister Brooke Van Velden is working on it and the changes may not be just limited to full-time workers. That's news. In sport, Shane van Gisbergen has avoided carnage to win from pole at NASCAR's latest event in Mexico City. The race went under a yellow flag caution on 6 occasions as drivers struggled with a slippery track. Play is back underway on the Oakmont course at golf's US Open after a suspension due to rain. The conditions are so difficult that no player is now under par. Sam Burns is even and leading despite double bogeying the par 4 11th. John Rahm is the clubhouse leader at 4 over par. Winter Olympics gold medalist Nico Porteous is ending his Games career at the age of 23. The decision comes less than 7 months from next year's event in Italy, where Porteous would have been the free ski halfpipe defending champion. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Talo for Samoa. O Atish Narayan, o le licensed immigration advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. A o tātou wholau I teimi whainga o le soifuanga. O le ka for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le temi nei, o loo maua le SUV, a mata mai le valu se fulu tala I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau 5 se fulu tala I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. O valu se lau lua fitu, wha iwa ono malu. Po le tuatusi o le tolu se lau Great South Road, Manurewa. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha metoa e nao le 5 tala te tongi pea e whaonga ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ina lau tupe ai ga wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te o ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au
au nanga Samoa. O lo mawhai na whaatino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la la wa whaasopoli ai New Zealand. Whapea o tātou ofisa tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe whaonga le Pacific Easy app po le direct transfer. E whaasawa ilo taimi. Ai sili atu na whaasawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Wana o le whetu moana a onga amata po le moana Stars ECE le a onga Samoa i Manrewa. Toa tusi, lua tasi tolu, Weymouth Road, i tua ane o le ekalesia e whakasai Weymouth. Mātou te tautua ma le wha maoni mo le whanau. A wā le wha tāu waina o le ngangana Samoa, anga nuu, wha asino manga, ai maise leo na wha kerisiano o alo ma whanau o le atunu. E tolu sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga manunga atu. Lua sifulu i tūla e le aise tutongi, mo le whanau e tolu tausanga anga i lalo. E te pena le whetu moana le tia le Taeao. Whapea le tia o le awauli. Nappies, ma wipes e ma wafua. Whafsota i mai loa mo se awanoa o lo walo. I le olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi, tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Hei, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu maa i le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua i le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fō mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e ma whai foia na whaile tui o le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, i le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tau sia le leina i o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, Stop Sore Throats, be asiasi i lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tani tōna mai leo ua spulu mara minute o te ale tu la spulu tasi le tautua le Radio Samoa so lima e va tonu a mo fa pokona mano le atunu i tātou tala u nātu le ngana peritania. Ea, ele ne foi, vai ngona Taeao le song pua spulu no yuni lua o lua lima, toi pata lofa, toi taito maulunga o tātou tunu na yo tamana yo tina o so mutu papine, se o lava nai pana witi tā lofa lava, na lor so i fu maria, pa taile pa ponga whangamai mano le tunu, ya mi spulu e whangaruanga pa ia le tua pa no manu, ya wasa momo a Taeao, o tunu mano le tunu, ya, bana pala ia i no fuanga long sia i tātou i ao lofa le li tau si atu, tau si mai. Long sia i tātou i whaamlianga sa melo tātou atua. Ea malangona i pēr le whaatau waa o tangata ma bi i le atua i le au no. Po i ana vi inga le atua i maa lor folau, tātou mōmale amtanga o le ne po i vai aso o le sangapua. Leo tātou ia meise o leo ngā tono o le tausanga lua o lua lima, leo numera ono leo tātou iai. Tō manatu le lima ua whano atu, ma ofa o tō pinangana mo tātou loto e a i maunga ifo i vanu. Pai mei tau nganga ifo lao le whamoe moe e sola manatu e tō pesili langona aisea o mea petu leni mai soi fōmore ona. Ai le pesili ngia le whamaoni o le alofa o le atua. Le tū lafo ia i tātou. So ani mai, taimi a ngase, e wha malo lo mai, taimi o wha nonoanga, e wha maise mai, taimi e tau teva, ari so i fōmure ola, e wha malosi mai. Ma maripia i o tau pina ngano mo tātou loto. E le ngano, a tātou manatu, wha tino ino le alofo, le atua e ala ia Yesu Keriso. O le ase tā tani atu. Ia nā le vivi i am wha maulalo tangata, le ato toa, tā pape eifo, o ai ere tangata, o e manatu mai. Ia tu maule vi inga i le atua. Lona alofa, malona anga lei, ha taile, maputa malo le tunu, ia meise o lo tauta lia ina o le tautua, le Radio Samoa, su lima e vatoru a mo, patarabatu ia, anga lei muipu, papia po ia, Kaisalina, ta masi tupunga mai Mangrove Bridge, lofa atu, kasiano sane, ka pasi uso, peo wo e launganu, enga kasiano, pa me kasiano, ngau umar kau kongo titi e merpongi. Kalo whake ofo lei loa.
Kasi ngoi pa pe nga si le pia. Ia, ele sa ukara ke ngongo sa karia. E hoi. Ia, tina matua ia la lau, tau a sa pepe turi kano fai. Lo maputa mai ma inga ne I Hendon Avenue I Mount Albert. Lo pa te atu, lau te lainga la lau. Tau a sa pepe turi. Whaptai mo whaamnianga I le masal salo lo whātu mo ori tina. Ia, mane a inga ne I. Polonga le au pepe unasa o le ai. Polonga leu pena unasa. Whaptai tele lava, polonga leu pena unasa. Male ainga, malon maputa mai. Manuia foi whanga mana singa o le ne yaso. I le alofa, malanga leo le atua. Mai alau tala lea, o na tala leo tata o leina mana tua. Tala noa mai o le finals, o le astonai. Ia, pe lamano fai atu. Ngo mala awang po iai o fa amela fa malo sia mako al kuseda ia mo fa aku le iai fa mani aku ia al coach o la ko ngar fa kua tu ala lo aku a vifo maka ko kamanga le ka ano le run robin dan sa fa ka ano le ia se me ko pole fua o ifo ma ia au speanga ka ano le final la so to na ia fa mai ia la coach tai to le le ma ko e ska ila va me fa me ngai sili aku lo o ku langa le vaka alo kam ia la na upi fi le la fa ka ro mama ko spea ile asto na ile final le marsifi ai o maktana ta leina tala no mai ka mai ngala ka pi o kala ngo mai ka mai ele u se po la ka pi po ai ma no ta to le va pi sa nei tani e oi pe mar ku spa ia e ta o langa sa nai wa pa au kala ye ka ko muri ale a pi nga pa ia le li e se le manga ia e sua mali mai ka ko mo wa fi ma ka ko sa oi fa nga pi nga pa ia le tua ta ia laina I lo to so fo mo ta to ola ai o matala laina tolo petu ta si lima I tolo no mera mai fai mai o na me wa lai fai mai ai se o poi palang that's unfair fa ko o na me wo sa ngor nga o pum ko nga sa ngor palang yang po ingo ma fi ka wi le ele o to se no ta ya mai o fa ia inga mga quarter final mai palang o quarter finals. It is to make like nothing beyond that. E umro ko da paino fa inga pe mano, fa inga fa mai lo mar parang finito o faku le liu mare o finito ke le umar fa wo umma. Io o le na ai we ne. Ia man wir ta longa, ta alo ta o los o te e lo ta wina ta to me to mo so fu mo la. Ta to no le na wa fai tau wai, o te nofa mo fai tau a mata mar vaso le o le aso spurulu, o le astopio le vaso le o le taimi a New Zealand ono le Fiafia lenga pa le va le Air India 787 fiku var o le point fitu var fitu na o silfia uma ai o tala ia sa wai la to ma comments o ile mai e ai comments po e pa le po I comments le e tua ina ia le pailake marco palet pe mo se le pailake marco palet tu langan pa nga nai ia tu lang pa e la ia ma se si e o ia sil fia mata to do men tu ia la pa mai se sa ili le black box le na e mai o ina e mo uma se enga o stala pa no e to pa no e o ke fai kau mo malingi o roi mata wa tatou pe ainga e la ngona yo tino le alofa I me tupu mai e auri tau wola e auri whangota upu nā le atinu tatou te o mai lua se lau wha lua re sai tonu ea ma le lua le spuru ma le lua a e tasi na sao mai to tasi tangata na sao mai ele lua se lau wha lua nā pa se le ale fitu waru fitu Air India to tasi na sao mai pe mo le no fuanga o le site o le ile pe o le 11A o 11B ai pe mo pe to o no silfia emergency doanga o ngala sa ia tangata le o le me fo le ngona pa no au ba mai I le ungali I masila pa na o to le e upu fa tau ma vai o upu tau ma vai e fo mai uma le intia le maron partu intia to toru sia la pa na we la iti e lua tama tasitine
A wa vea tu taimi ai le io o le alu ese le vale sa po la to ata po le e a masena fa sa lau i la to a inga seni e la to wata na to lima o la se la pa na to to ma fai ele fa upunga o le one way trip say goodbye one way trip fa mai o le wo sai lon tona mua ono tau sanga ko e paki intia ai fai mala to mo mitinga o la to lumana i o lo i lon tona po la to ata pa sa lo la to ainga le taimo la o po le ba le e india ma fai mai say goodbye. Our future is waiting for us. Me oro fa tani ma lumana i o la o ma pa na pa ngane o le tau no o le tau lau fa mo fai mai o fa mo nga le tau nu e mo de loto e mani nga ro I mata o fai tau pe e le umoro fai tau pe mo va ai ma ba tu pai late mai valu afe lua se lau I tu la o uma ona lele ai valu afe lua se lau ana I tu la talu ona amba lele o le pai late le e fa my experience o tangata na wa lava a ta ule valu afe lua se lau tu lau umana lele al tangata ni o le mtua lava o manino me a le co-pilot pato a afe se lau mona tupu I tu la luinga ile ilepa ele ilepa nanga co-pilot le nanga o intia fe mai e afe se lau ia I tu la le co-pilot le ba ba ila le baole valu afe ma le afe tele Pe mai le upu muri o le Mayday tai fo nga wenga ta vale o le upu le fa nga ma to pe a tupu fa lave o le fa nga o le upu le Mayday fa I lo atu o le tupu fa lave o le fa tu lunga sa ya ma to ma pe o ai ka ma nga e wa lesi nga e Mayday ya fa pe Mayday Ponsonby Road o le winga o manino mai le winga o tal ia ngonga e whapea Mayday Great South Road a lai papaponga uma mai ia abata male ia rongo winga e ras uma o isi uma e resipi ko Great South Road mai e maua ni mea lake poponga ati ai o le winga na nao le upu lea Mayday denga whaonga e le pai late le ilunga Mayday pa mai no power can't uplift maua le ia e wa anene ka sole o ke lau lau kangi mo ngofo ma fa le ko ma ko fo mai Australia le ke po le lau le lunga va e te la ngona pe wa ku va o ka le fa pe o le ala ka mo fa ya pa la ke esa o kala kai mi fo yo ka fo e va ai ya onga me yo va le e pa wa time fa o le take off ma le landing o mea whainga ngare pai lake o le iai so se ave vaan lele a kai whainga ka o le alu ese ma le taime e lente ale vaan lele a o lungo le ea whamei ave le ea vai po i apa le au nganga o apa le vaan lele e anu apa pepe ka pili a le ea ngai avea pa wana ngare fia sao ai lunga ia ka ua ke ua ki munga ma pa me volan ngai anu le vaan lele ua ma losi kere makangia o maulalo e koe kukula I kiki I lunga na le anu ba le e lelo karangoa ko ngai pero no fo ngana fo le nga pai laki koe kukula I lunga ia sanga le mo e malula kala ku lunga koe fo ila le kala le ile ba le e intia o le si tu langa e mao ai ke le mai o upo tangata lenga misil ba le losu varto sanga ia le kenga le ku e alu lon tona e mitai seisia nga misil va lele ke le menga misil va lele fa to fala to ainga tu aile picking on ticket male heavy traffic o nga ka ki ngonga fa mai ainga mo ai tu lolenga ainga mo ai ka really upset e o mai ka ko e mo ta to oi la misil va le traffic lo fa pe mai e ma kwa la ngonga le Fiafia o tato the reason fa mai le kala gen the reason po le wa la inga ku wai longa va saulo waika halo ya
Tō mai ngai aru lo konga kau ma whai ai tuli aku lea. E o aku ai mai, sorry, waka pungi le, ai ko. Ngā makua I le fia. Whamai ngā, wa whai anga upu ma mawha I le kākarenga kau koe pe maua singa, wa le fia. Wa le fia. Le skenge le lusu ro, kasi mea ngā uwhai tau mai tātou, lusu ro tau sanga, e alu lontona. Mese lileu mai loa alu loa, ngofo ma, kau mawharanga I puti. Sole, ngā makua, shaka le kenge ma, breakdown po le lewa, ma lingi o ngaroi maka. Inga ua mauar ka lau le vaalen ko e aluai, le ngā misi. Le ua pae le ma mao hok se kaimi. Ongo se laulu fu lima, futu le maua ai Panama, lenga collapsi, lenga pai lungo le hostel, po le lea, le info mai, o kolisi o o inai po inisio, le mani liwa inisio student, ya mai se o inisio lau pan mai menga kopu e le vane, nei ma mao le alu lungo. Ai Panama le, e umai ka, o mga kere o kala i fa makana, alu I tau nunga ka kopu, mai lo skingi lea, le ale tūlanga I misi ai le wālele, e ai se mea ala inga misi lo wālele. E po le mea wale tau nua lau whainga mlang. Au wale ita. Mai, au wale ita. Wonga le ninga se mea maka ukia le mea lenga. Sau a misi le wālele. 10 minutes or 20 minutes lenga misi lenga wālele. Sau e ala whapelo ai male. Sau strike mai le heavy traffic. Ngā lenga misi le wālele. Ale misi ngā le wālele. Neu koe. Kula I mai mpaka pe melang tana inga ua maua le toa ma o sero e ai taimi e kau pe ple upule pa o ngā tātou e pa yaso le ni e ai taimi e koe ei pole si pale le koe maua aua teita se pai kau pe ia le kalang e po fei u iai ale kulanga na le o le winga lak tana se I po le pe me ua kau kua ia le ile se I koe paise koe wawa ai po o. La upele Vai ngocho le lai le tama fucha Oje jojo Se lili sama yo baktafa E fai lea mabainga O lea lofa A fai ai mucho O ene yo lana Ya ei loa Wachala Oche chota selili sama samayom Tafa I find love for you letaya I ame olela Nama chala lona funga Wa ulena Singa mau eia Te aia so una Te whai ma leo Ma oi a o tofa A whai la whai ele taea I ame o le la Nama tala lona funga Wa ulena Ma le singa mau e
ele taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Maleshinga shinga mau eia Te aia so uma Te foi ma leo leo Ma oi a utofa I find love for you le taea I ave o le la Nama chala lona funga Ua ulena Maleshinga shinga mau eia Te aia so uma Te foi ma leo leo Ma oi a utofa La upele vai ngocho le lai le tamosa o jitoto se lili sama sama yo otafa Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Right now, whooping cough is on the rise in Aotearoa. It is highly contagious and can put newborn babies at serious risk, especially during the first 6 weeks of life when they're still too young to be vaccinated. So, if you're a new parent or caregiver, getting your baby immunised against whooping cough on time is the best way to protect against infection and reduce the impact of the disease. The vaccines are free and given when they're 6 weeks old, and then again at 3 months and 5 months. You'll need to book these in with your local vaccine provider. And if you're worried your baby has missed some or all of their immunisations, it's not too late to catch up. Let's protect our most valuable taonga. Immunise. Talk to your trusted healthcare professional today. A o tātou wholau I teimi whaingatā o le soifuanga. O le kā for you, o le awhiso soani mo oe malou ainga e se sā tau maualalo. I le temi nei o loo maua le SUV, a mata mai le vanu se fulu tāna I le vaiaso. Piki apu a mata mai le na o le se lau lima se fulu tāna I le vaiaso. Ma tau te wheso soani atu I a te oe malau paketi. Susu mai loa, talia so se laisene, New Zealand po o Samoa, ia iai se ngaluenga tu mau. Vili mai loa I le car for you, o vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. O vau se lau lua fitu, wha iwa o no malu. Po le tuatusi o le tol se lau Great South Road, Manurewa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e ia inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo I whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Wai nei le la lao le Bluebird Lumber and Hardware I Mangile, a wa whātau molo ainga I Samoa. E mawhai ona whai umai oka o loa whauwhale, pusa aisa o ngā umu TV moenga, se tino forma le telo o loa ese. O whātau umai mawhai ona tutongi le tātou ofisa I Mangile, ai piki I whale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le o lua tasi 5 tolu fafa, o lua tasi 5 tolu fafa, pe I meli le info@tlmarketing.co.nz Moni si whamtalanga. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City. Pokalame le leimo oe, talo whalama. Tuisa e peru e leima alo na whai upe lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia ia usi tai. Tuise e peru o Yesu na haoa uina. Ia usi tai I ona pōpua ngā tia umma. O le upo
I le ngangana e limi o le ustai o le obedient. O le hopa kohe. E moa mai upu e lua o le hupu o lalo a kuo o le whaalongo. Loro winga whatino o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e pero. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Nā alu ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu nā alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whano manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wemu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona lātou ese mai o lātou nofo ali. Mo lātou tūlanga maurulonga. Ina ia whātai masawa vali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola e whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngate uma. Vai lofa i ato oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou. Usita i a Yesu. O amanatua. Ele lei moe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhaifoi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuko City.
I o te whai atu I o tōri oli neri e le au noa. Sipomani aleluia worship te mai o tau. Pamai atu al tātou proklame leimo oe te pena ina pasta soli lo longa I o sua. Matu pamaloma whaatai lana au ona te pena ina fo nei proklame o poleola suri o tātou vai o le mamlama I o tātou wala. Tātou Fiafia talia ta ia sili leo lo to so for tato bola fa nganga fa malo fa tai lo son fa au so lia mia por ngan venga ngan lue male pa tu ya se nga ngongo polo io sua spa pongo tato proclame leimo e aso Taeao pe au dia le lofa malanga le lo tato tua Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Talofa o au o leilani. Mātou tena rofo whaatasi malau to o lua le mawha naumana I o mātua. O te pala au I le Healthline pe a whaia langona le tino mai e se tasi o I mātou. E le ai se totongi o le nei au o nanga, mai ma whai ona o tala no e se tausima I mō fautuanga, tau soifua malonoina, ma whaamatalanga I mea te tau ona whai. O te wala au iai ai le tinga ina seisio I mātou. E awa noi te mi uma, lua sul whai tū lao le aso, mo aso uma o le vai aso. E maua fo I le fesosoani mo se whaamatala upu, pe a whai o e fia tala noa I lau lawanga ngana, e le ai fo I se totongi. Wala au loa le Healthline I le o walu se lau, ono tasi tasi ono. Oceania Career Academy, Sauni! Kako o e kaule kaua, he whai ama whai, wāse lumangai maguia! A whaia sa ili se la asanga fau mo e, a waloa e teno whai, o le OCA e a tawina ai o e imtata e sese, maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa ai tangata no fo mau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA I le go.oca.nz/apply po le vili mai I le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai a o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai a o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha amanatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wanei e misia le tātou polo kalame. Fiafia o aso lua te itasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O le awa nanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo ai ngai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Malu soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Spurona minuta yana tāre al spurunua. Au nātu lona lua o tātou tala, pian pāponga e lea so, on pasi mai po e lea, talenga ia whangamua, por talenga pai tala pai se umano, Francis Ioane tau te maputa se e pai po e staimi o lea Fiafi, no mutalatu tātou leina, mga sa ungoa mai a, marore sifi. Ea, o lea po e te mea wo o mai sifi, marore ko seila, ea, tolu pitu pitu tasi lima I batolu numera, ea mala mai, marore sa I pua talopa. Marore ngalua teto. Hore, o ngā kei runga la wala. O le ke kawanga I loa wale whainua. Ia, o I mana ole whainua. O le sa kawanga valu au. O I fili sifi. Ia. A te moa me tau sanga teto. Maria la,
Ia. Sa ala pe va, ore ko me au fa. I. Do ai ko ne ko na fa no ale sa ba. Na no ni ba ye. Ia. O kusa o le rate len koe count back ai le sa wai lunga na sipi o anga point e mo lunga a. Ia wala hoi pengo pekon baso leo. Le la ka kua whakiriki au wola. Ia oi, ero lua po nene wa kusa au po nene au kiriki. Ia mano la pai count back po nene. O ai alai mo lunga lang score mana nei. Ia koe sau lunga kusa ape pa inga so. Mera ngā le o mawai. Ia lawe mais ngā ka manatua so se quarter finals lava. Wa uma. O me le koe ila se me kana ku wanga waru quarter finals o se level le lei foi. Quarter finals, semi-finals, finals. Pe o tūranga na. Ia, malo lava. Oh, sorry. So, i po munu ia tā lava. Maro kai ko. O, mai le, kai au. Ia, ore mungu ia haftai. Manu rua. Ia, ore apu ia e. Ma whangwhanga pungo le whare haftai. Lau bebe. Hoi. O, nei tō mawhtanga ngango kanko e whāruak. Po kai au. Ia, o kai au le asolua o I māngele, ia o le asolua I Pasara ia mai te puke o. I o tara, Ai ka vama ki ngā mākukua e Fiafia e o I mākuka, whai kai ngā. Mānaia. O ese I manwhale. Ia, lo whātu tō mawhtanga pia whātu ina neiva yaso, mā no lama le māputa ia masoi tata noa I mana au mātua. Ia masoi kau mawhai mareipiki, tō tata noa ngai tua le soifua e aima. Ola e nei o tātou tua ana o pepe. Ia wai mauare ki e maua wha maro skino I mahkara umai e rua ia whai hoi ia mango e whai hoi ngai pinko e wha Fiafia I ngai. La. Ngai ua, ioi. Ia, o le ase tanoa lau whionga lau pepe, oi mano le stona. Ioi, a hoi o mea reo o vidia kuai. Ia. Wa ave lau whau kuanga wa peo, oi o wha kong siri ia le loi le au. Ma nia lava, o lea lava. A mera wo wana o koi. Sa kaura ngā ve mas hautuanga. Ia. E kau alo alo ngia kau ngā le awa ara sifo le awa makai. A rue o kei hoi ata tuli mai kouko whau. Lea we apa we kai kua. I o ngā upopo e ai lea lau pionga lau pepe. O le ane eisa ukala e koe paia. Ai pau lava. Ia mangu iar ka po inga resipi. O ngā wo whāro ngā kua ngai o whamai la awangi umari sipia. Ronga winga o kau lea ia la whawhia ngai mamakai. Ia kasi ia, ai po le tanoa, le o suanga le bakele, e whapenga lavo kako, a be, ia mai, ia baku, ia kako le happy, ia, Ia o karalawa kau Fiafia I gei auri. Ma ria lau. O ai o kālonga. Ia. O kia pai e wai o ku ngai rari makai I wā ki rengi ngai ngā wai sufiku le kolulu ar kusai. Sufiku ia sipi, ia. Ia e sa furu fiku le sifi. Ia ai mora kusai le ia wā ki le iaranga kako wa ai hoi ngai makai o rā hoi lalo. Ia, mana ia. Ia, la kako e kala ngoi na pia, udia le vaso le pia, umar ka longa a leo pepe. Ai malu ia ka poe. Pa pena po I la fionga mar pretua, nia le vaiaso. Ia, malu ia kiu ke wha umor gei hoi aso aro wha. Tai lama, au pepe, soifua ia. Ia, soifua. Soifua, manora mana on sai mai. Ia, soifua manu ia, kaitu. Pamtai, manora pale mai. O le ale, kausanga ngakai laukan. O temne eolo I nunga malai temne. Okay. Ia, le namba okay. Ngopo ia po mana yo ke le ropo fe oli lipa ia lo fin ngalo nge I sipol la manga ia ona ko fa po mai le ia tet. Le fa inga tet. Ia sa no ia. O te loa le ua umana o whanong no tui la sunga si yo. Le ua umana ave futuanga tatu au. Ia. Le foi lana o tu ala loa tui sipol tatu au. Le mali e. Pa ave le ave noi au matai. Ngai ia ke. Ma ngai ia ke si uso. Veo le tu la le tu na o no mai tau ne fai ngor veas. Ia. Pa wale le au no mana o tile e pole ale tu nga o tu le au le plus. Ia. Era sa tu wa tu ai o tatu o pesto mai ngatu ia. Ia. Le la o mana o ia ra o mai. Le la o kariko. O mai ma le lotu fa no fai ia. Le o kariko. Ai o tau ale o talo ngale le stona I le fai. Ia. La fo le fai no ave ma tai. Ia. Te fa Ave pa no. Ai a fai vatu le mana o ia te fa fo I mana ni mata. Ia pa tai uso ma no lang o lo fa tu mo dia nga venga le payaso. Ia.
Ia, soifua ia. Tātou pala au muri, mālo lava, whaatasi mai. Alo whakaiko. Oe, kalo whae. Kama makamangi le wa ngai mai, ia, sau no ia. Kana le avei, lau fionga le au. Foi le fai me ha pengia. Nia lava. Faari al si paki marpo. Olele, pats. Ya, ko for ka ku nga kalang fai vai asore a. Moni fama, ko yo kari kongo ai, sau noanga le au. Ka lo kama lo uso. Paua. Ya wa. Ye yang ai fa le kung fu sa yai. Ya. Ya. Fu le se kam se la ver. Kam se la ver. Ja. Aroia il fai no mare. Awor si fiore la fai na lo. Ya, ya i man manguia ka lo nga ila va manguia. Ya, a unga ka lo. A kali pe un fai ki o fu ke do ni ska ka. Ai. Ai inga ko sa ku ru. Ya sa o le ya. Ya. Le ron mo fi ku nga i fa pengingi me. O kere me kula fongo ko o pa o le diman mo au ka fa me ya mamba. Por kiki ave o mo. Ya, po nga ga fe ko ro. Ya. Malo pa tai de au. Ai, manguia lau kiu kengia so manguia fa ngo ka lo ngalu weekend. Ya, lo fa foi mo lu. Tai la malili, lo fa tu mo fa tua. Ya, mo foi se file mo le man vier ba ya so ya o matua le au malili. Ke la fa tai soi foi ia. Ya, ole na. Ta po ia. Le o ta no le au ta alo ta to le uso. Moni pa maoni. Patalpatul tina so ya la lau tau sa pepe turi ya lo eva mai menapet mala ngari alo fatu polonga leu pena unasa fa tai marol map mai pena po ya yoane tau fai fa mai olai maru lo ia sini australia so le ngo sawa e vai aso le weekend li on ai vela ngo maru a yoane tau fa ya lo fatu patu yang anu fila pepe malo fa tai yang le muipu malo le mai manuia po vai aso Sarah sa ia alo vatu malo lava manuia po vai aso fono tau pa u ia alo vatu manuia tu le sa ta ma America Samoa a pisi ulutulu ia malo lava pa tai le ma puta mai pisi ulutulu mara inga ia lo fa te atu ia malo lava pa tai malo le tunu ia ka ia la lava tu langa e o ia ta longa ia tato Fiafia ka ko o le happy lava ia fa malo fa tan malo tato no mai musika le ia lo fa to fa ska ko si ba Samoa ia lo fa foi ia con lo pasi so chiaro il mako fale lo fa te le atu
Tole mai whāpinu te o nā tāna o le tula sulua, leo tāpena mai le lenge a whangamua, tau te maputa se pa ia po se taimi o le Fiafi, whāptai tēle lama Samoa. Ea, nai ma lene ia o ngā, o lo whai markus pa ia, ai ka uki anga sala ia alu la lo. O si pea Marco se la va coca ea la bola tu no pele le ase o a o si pa la manga fo ia sino I putu fa manga no le ona ai fa te le la mole ma tanga ma Taeao ia fa mia le tu la singo le ne yaso tai te loto le ona soifua ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3, Jesus said, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God." Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofo I lo tātou watano o tātou mafuta fo I le nei vai o sa fau, tau amatanga o whiau mga ruenga, e wale whaapoponga le tau tua mai lo tātou watano. O suesuenga leo leo ni mata upu tau sori tū la fono le tau whaavalea ma le tau whaasase. Wa whaasara lawa I nei le mata ngā ruenga I lana upenga o wheso ta inga I au wala tele vavave. Le ata o le tau le lea tau sururua tau sanga le matua o a leni finau, ma I le nuu o mota a ma le whaamtalanga. O lea tangata o lo tua ia lo na whaio se ngai o inga e whao ngā aile telefoni whe ave ai. E wheso ta ia ili tangata mari pisi nisi ma tau ia ile ngō se isi tangata. I le wha moe moe e mawai se tupe. O lea fo isa whaasara lau e leo leo le ata o le isi tau le lea. O a vei mira lau ina whasa valu luas furulima tau sanga o sa mata iuta. O vai ala ma mua taa.
ono suenga I soli tu la fono le tele pe fale marangoi, ai le maua lea tau le lea le te minei. O nao le tau le leo Duncan Jr. a hi e leo whaelo ina leo na nuu, ma le matua o na tau sanga na sa ilia, ai o leo ua ina ma tau fia mo suenga, ini soli tu la fono foi o loo tua I ai. O leo wa amata fausia nei le tau langa I sale longa I savai, le maota le a avea ma fale meri e tau tuaina le atunu o alala I le motu tele I sala fai. O se ngā ruenga o lo whaatino le kompania o le Fairview, na manu malo I le tau o fonga, ma le asfreida na te neina sua ina aide ele, ma wha pa ia le no fuanga o fausia ai lea no fuanga e avea ma fale meli, I le wha moe moe o le minsta o le malo tausi, mo le mta ngā ruenga o fiso o te inga ma wha mtalanga wha tekonolosi, le tō wha ia mau usi osi pue mai, e umusa ma tatala mo le wha o ngā ina lea ngā ruenga I le wha unga o le masina le nei o Juni. O le anga auke o le ngai Taeao. O le whaapai a inga lea o le ele. Ma le ngai whangua. A wāre ngā ruenga fua mo le ofisa fau o le whanemeni. I longa urua I kaini. Lea o le a fausia I ele o ka pāu ma sare rolonga e sa ngā whengei. O lea sa o whalongolongo I le whiau kau mori e peong sau ngoi e teitai o sau ninga. Mongi le nei au. O so se wha moe kau langi e wha mua le kua. Ai ese longa kau muri mai kua. Lea lama o kako mori mawinga I le kau ngu se kau ngunga le nei. Nā no whaafikai le wha maro siau. Whaafikai foi le wha mangaku. O le wha moe ngei o official le whale meli I sare longa ngei. O le rua I kaimi lea ua whausia ai. Ma whakuinga ai se official alo ia. I longa kulanga o au kikeni. Pei lava foi o ngā malia ingisio ma faufonga o le me sili o ngā leisa mai I uponu. Sili foi o ngā leisa la whaingei. Palo ngei ngā ruenga o lo solo le lei. Ma fuanga alu alu mamao ni kako malo. E ui lava o leo malo kausi ni kako malo. Ai le mawhai o ngā kao fia pe ngō ki ai. Ngā luenga wauma ngā whakao ko le fionga ka mai kimpania. Le fionga le sau whapiko le fionga ia fia mena au min tāwha. E whapia foi. Le mamalu mawalunga o ka peneta. E le koe pō. E loko sila fia di kulanga o iai. Lea. E lea vea kulanga ia. E ngō ki ai ngā luenga wauma ngā fua. Ma le kako mga ngā luenga. O mori foi de faz que quele. E le fionga I le. Mai kai minskau fam snonga. O le kofi foi lo ko malo. Inga lo ku lai mai ave ma minskau fa le meli. O so ka inga. Sai ei lama polenga. Inga ngai le kau ma le au fa moe pe ngai ei le kau ngai. Mai mori mai fa kai e wi foi sa kel se kai mi. E o kalangoa ma fikungai. E o leo kau wha moe. Kai foi la ufionga I le. Sui fai pule la ufionga mtamua. Ia ongo le ngā lulue. E meise lava o kau mwhai o aki ngai. E le mosko unua. E le mosa fioanga. Ai moe le moko kele sana whai ma Samoa wao. Le tō wha ia mau si osi pue mai. O le minsta o le malo tausi le mtanga ruenga o fiso o te inga. Ma wha mtalanga wha te konolosi. Wawa no nei le tofinga o le ofisa siri po le whaatun siri au. O le mtanga luenga o le soifua maloloina. Ina ua wha mawai ai le sunga ai ono Dr. Elige Keroma. Sa umia lea tofinga. Ono leo sa unia tau vai le palo ta tele. Mo le no fo le tu maloa ana lofi numele lua. Le ana tu lai mai ai le sunga ya ai ono tile ngafa. O lo to sa uni fo ia tau vai le fua. Ale vaenga wha upufai e pui a ia te tau o tangata.
O ai ono Dr. Elege Geroma o le atou vai le fua, a le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. Wha pele isi sui tau wā o le lava pati wha upu whai, o le fionga lea i a ape le urumboenga sofara, o se tamali o lona tua a tama le fionga nonu malo le urumboenga sofara, sa avea masui whai pule o le pāle mene, ia maa o se tasi sa avea mafofonga whatalai. O mai o na mori ia sui wha orioli, mo le tofi whai pule o a ana alo filua, i le wha tua i le atua Samoa o tasi. O whai lo fo i le vanga wha upu whai, le mamori atua i o se sui tau vāta maa i tai, mo le tofi wha orioli o le tu malo o whale atalua, o le fionga mua au wha lele Mary wha fawina Taeao. O le tu malo lea sa tu lai mai ai le tofi whai pule, le to wha lea tinu u wain so i alo, o stasio min sta le malo tausi, ma o le atau vai le fua le pati wha upu whai, o le Samoa ua poto po le Samoa Uniting Party. O whai no lau tele i o wala of sota inga tele vavave le social media, nisi o sui wha atutu o le palo ta tele ia au kuso, e au fiei se tamali i sanga lue le malo i le tele o tausanga, ma veai mo ofisa sili, o le mtanga luenga o tupe le malo i tausanga, o le tō whalea i ala vea tupa i matuna i ulai fiso la vero ia. O lo wha alau i lolo na avea masui tau vātu to tasi, mo le no fōre tu malo wha palota, o nganga i whamaunga tasi, lea sa tu la i ere tō whawhai malo toa kikas tawa sa kau. Se isi tamali o lo sauni e tau vātu to tasi, o le sunga ia motu o pua a seve Henry, a Feleti Perk Papalii, o se whaipi sinisi ai o se matai tausi a inga. O le ato vā o iere no fōre tu malo wha palota, o vaisinga no lua, lea sa tu lai mai eile a fionga valasi, lua pito whanua to ngā banga tā fito sele sele, o stasio min star kāpeneto le malo tausi, o le ato vai le fua, a le pati wha upu whai o le Samoa ua poto. E fast food walu tu sanga le matua o wha tamo e tanu vasa e au maurei me le pone e Australia. Ua i oe le soli tu la fono, o lona wha uru whale mai ro tātu o tunu o nā koti, o le la au wha saino o le marijuana, le ana maua whawhau ina na ato le titi na fusi lo na surunga titi. Whaalia le whaai unga tustusia al whaamsinonga māwalunga, e tu sai o tola ulaunga leo leo na tau nuu leo o molia, i le malai wale le whaleolo, i le asa luas futasi o Februari le wha moe, e a wai se mata au putau whaamsinonga alo na ainga. Pei taina ua maua o ia wha uru whale mai nā koti sa nofo tau fia i loe le wainga leo leo, mō po e se furu. O lona i o ino le soli tū la fono na fina wailo i a leo leo, e te tau na whaia se wha asalanga wha whale pui pui e se fururua masina. Pei tai o le sila le wha amsinonga, e i titi nā koti na maua i a wha tamoe, na le o tesi ma le valu kalama, le mamafa leo le marijuana ma sa nofo tau fia foi, mo le se furu po, ma ua tāla whea ngai ai se wha asalanga, e leo le whale pui pui. E se lau i tū lau banga lue fuai mo le leo tangata lau tele, ma le tasi le awhita lana te totongi o le tau leo le whaamsinonga. O whawhita iei le whaamsino, le fionga li a taua le Sir Darrell Clark, i le ngā luenga leo leo ma le ofisio le tute, o lo leo ina tua oi o le tātu o tunu o le ngāte le malai valele, a o wafu whawa malo. Leo o mori mawina le tūtū a ai e māta i tū, tangata malanga lo uru whale mai le atunu, ma au mai ei mana koti po o whala au whaasaina. O le whaasalanga ua whaia mō whaatamo e tanu wasa, wa ai e whato a ave i eilo na tūsi whalau, ma tu o le tātu o tunu, pe a mai aturi le selau i tū la whai ngā ruenga fua, ma totongi le tasi le awhita la. Tala amatai o le nei vai o sa fau, sei fu. Ta lofa lava, o le siu fofonga.